te whaataro whātua nei tai au fōu tātou tunu uwha mālo whalau le asong fua o tātou lia o le aso sifuru tolu o Novemba le tausanga e rua awhiru sifuru tolu o le tautua le nei sifonga le no mua Wellingtone. Ai ola mai o tātou sāru ngā lotu o le ataita i le sunga le whaawhengainga Reverend Kuatemane Ulutui mai le kālesia whapotonga ke Usiano Sāmoa ke te semane porirua. Si mai loan whaawhenga. Whawhelo i atu i le ala whai mai whai o le pa ia mani mamalu o si o tātou o tunu i ni tai a fōu. A lor soifua manuia. A mtanga whai o ni vai aso i ia le atua. La whawhea whai o tātou o me mtau sā. La tātou tāpua i le atua. Ia o tau vi atu i le alii. Vi atu ia o tau o auna le alii. Vi atu ia i suafa o le alii. Ia whawhitaia i suafa o le alii. E amata mai nei lava ia o i le whawapau. Ia vi ia i suafa o le alii. E afua mai le mea lua e aile la. E o atu i le mea ngoto ai. A tātou talo. E atua o le alofa whawapau. E tua mamanae. Ua alafa i mai lo nuu le ni tai au fōu. I le manuia, le file mu, o na olau tau singa alofa. Le pongi sā ua tuanai. Aftai kele le li e lo pui pui malawea. Mātou talo atu. Pa maulalo le li e. Io mai alu ngā pa ia tau tōru aina lo mātou pātau wa. E o mātou tāpua i atu i lau whio i le moni ma le whamauni lau. Pai hei upea le vi inga i lau whio e o lo suafa i Jesu. La tātou pese i lo na vi inga tō se lau mo le lima. Yeah.
Whawhionga pa ia tātou tua, usi ilfilia o nei aso e tuti aimali. Vai tau aso le pakasa. Soto e tōru sifuru male lua, pai upo mua mua e o le ono. Pai upo sifuru lima e o le lua sifuru male pā. Soto e tōru sifuru lua, e mua mua e o le ono, sifuru lima e o le sifuru pā. Ola au vai tauina, ai vai upo. Pāwhunga maia ia whiunga pa ia le atua. O i loa le nuu o whātua tuai o nā ruaifo o Mose nei le maunga. O na whāpoto mai lea o le nuu ia Arona. O nā tō whai atu ia te ia. Tukuia o i lunga. Ia e whai se atua. Ia e whai se atua mo i tātou. Nā te mua mua atu ia i tātou. Ia i tātou au. O le nā Mose o le tangata nā veina e i tātou na i le nuu ai kūpitu. Tātou tele i loa pese mea uo ia te ia. Pai mai leo Arona ia te i tātou. Ia o tau motusi ese o mama auro i talinga au tō wāwā, ma o tō wātali, ma o tō wāwhine, ma o maia ia tau. Ona motusi ese leo le nuu uma o mama auro sai o lātou talinga, ma matu ia Arona. Ua talia ia, na ia te lātou. Ona ngā osi ai le tofi, ua whai ai le mama tamai pōwi auro. Ona ia whai atu rea ia i lātou. Sara e lue, o lou o tugali nei, o le nā veina ai oe nei le nu ai kūpito. Ona li liu leo Mose ma ua aruifo nei le maunga. Papa maa e lua o le tūla whono i rona lima. O le papa maa ntu sia i o lai tu e lua. Lei tu, ma lei tu, watu si ai. Ona whai atu leo Mose ia Arona, la ne mea na e whai ai, i le nei nuu ia te oe, ne wa e whao, o ai le nei anga sala tele ia te lato. O tali mai Arona, o ane i tupu tele mai le toa sā o lo ori, o e si la fia le nu nei, o le anga lava i lato. Ia whamanuia le atua, alai, te uina oranga whionga pa ia. Ia tu maupea te ia alo na viinga, ei maso umae o i whawau. Ameni. O le manatu au tu o le nei aso, tu sai male. Pei tau aso le whakasra. Ia, e mawhai e le fefe, o na whaia i tātou ma tangata wālea. Whai e le fefe, o na whaia i tātou mo tangata vālea. Fear can make us stupid. E iai winga le lei o le fefe. Ia, po le matau fo. Le, pai mai ere, poto Solomona. O le matau i le atua. O le fefe i le atua. Le amtanga le o le poto. Fefe lea, o le fefe, pai se mea leanga. Pefe le whaamatala e le whaautauta ma le usta i le atua. Pefe le i loa i tangata ata mai e o la al poto. Pefe le mea leanga. E tai e taimi e whianga i e tangata whaafita audi. Ona le lava leo leo nusai. O pole, le se whaaparipale. Ona oni puapo ngā, mati ngā, o le mautonu ma le whaamata. Mao oai na to ilalo ai ona o le fefe ma le popole. Ai mawhai ai le fefe lea, na vea le tangata valea, peo le autu o le nei asu. E mawhai le fefe, ona whai ai tātou tangata valea. Tala sa tātou, poi tau ina, tau nu urwhai ngā malanga i Israelu le maunga o Sinai. Wa alua e Mose le maunga e peo na poloa i e le atua. Kei tu ina i fuia tu la fono i sepulu. Papa maa o tu la fono e whai matai teitama o nu Israelu. Umi o na anu Mose o tali ngā le nu. Wa tupu le fia fia. O le aise o no sai o le nu.
le se whaapalipale. Tupule atu atu wale o nu. Fea e o whai ei mose. Ua manatu ai. Tuia le nā mose. Le iloa peto e foi mai. Ua avero lato mana o ia arona le taitai o lo ai el nu. O no ro alwa e mose le mau. Se whaia o se atua. Whaia se atua e mua atu e taitai le nu. Salo o tupu le mautonu. O tupu foi ma le fefe o arona le nu. O ia talia le mana o le nu ma ia ua whaia i le tupu auro e ifo ia le nu. Fefe o arona ua avea ai o ia mtangata valea. O se taitai valea. No o ia ustai mana fise o le nu. O ia ustai le mana onga o tangata. O tupu ai popole ma le fefe. Pai ai le mese. O avea e fo le nu o sara e. O avea o se nu valea e si le whangapa ia le atua. E pūre alo e fefe tangata. O nā whaina lo leo pa moe moe o lo whiangai mai. Fefe lo arona le nu. Ai lo mai o e le mese mangalo le atua o lo wha maru ilunga. O le tausinga o le nu o sara e. La mio tono le atua e le whaseina e setas. Le la itale o mose matongi papa mai lalo manuti. O se sunu tupua sa tāpua i e Israelu. Ina ua fo if. O ifo mai le maunga sinai. Ua skuritua le nu. Mana amia e le atua e tātou tutoa e whai tātou wala auina. So se ngā ruenga o whitiwhilia i e tātou. Wa fina ngalo lea o le atua. Fina ngalo fo leo ke riso na wala uina i tātou anu ngalo. Wai le fefero tātou o li. Na le fefe whatau nuu le whaolo tanga mo tātou. O le laulangi atoa. Na maliu ma toe soi fua manu malo le otu mo le tunga mau. Au nia le ola e whaolo mau. Whamana tufo i le mo tātou. Ia tātou toa e whia ngai maru tau tātou wala wina. So stiute au mga aduenga mawhaiwa. Au ale pole. Wa ia maua pēr leo sai. Au ale fefe whaida ami o tonu. Ia rawa ia ia i whapare pale. Wa lo soifua le atua e whawawau. E tātou talo. Le atua pa iae. Le atua le alofa. Ma le alofa muti vale umalawa. O mato tuina tuila ngā whaatai tele o no loa lofa maluanga le lei. Wauria manui ai le neifo i asupou. Lau mafuta mai. Whaatai le tara le lei o mato mawai pēle sosan. Lau ngang pa ia. Whatau nuina ai fi au mga aluenga Whaatai lau pui le. Awhi ai o loa tunu. Lalo langi atoa i whaamai. E maise le file mu. I tu o iei taua mwhewai vai a ing. Whaafitai le mana o loa nganga o loa pasino ana. Whaatau nu wai whaamoe moenga Mau ai lo mātou roto tele. Whai e mea sili. Whaafitai lau a whiong pa ia o loa. Mai masuru i o mātou vai. Mamala malama i o mātou wala. Waisi o le whaalutanga o e sāungi ala i le maliu. O soifua manu malu mai o Iesu Kristo. Yotu mo le tunga mau o whaolaina le laulangi ato. A whea mone o na mātou karia le salamo mo le whātua tua. E lau fio le vi inga e le au noa. Ie le na paia le whaamanga longa sili mo le laulangi. Mātou langona, mātou le ato atoa mane ang salape i o ruma. Wai le ulilo lau sila whangati o mātou tangata vai mo le patau vai. Manu malo peti a polo i o mātou tangata. Mātou whaamau lalo le li e mātou e siat. Ia lo whaamau ngalo le i whonga alo o tundu. Lue pēle mana o rua nganga i nā besea i mātou mo le lea. Ia mātou atu mo te whaamau lalo lava e taria le whaamau longa o sāungia. Ia le tot pa i o kariso. Lau whamai nai o mātou tangata angsa. Patu lau o fio i mātou le mātanga malua ngang. Ia
whanau fōwina ai o mātou whanau vai. Kua sisiri e sile fia o mātou mana onga uma. Lei se mea lilo e lau sia whangapai. Mātou talo i alofangia. Mātou uma ua fia i taua masāwanga. Nisi tū drarulangi. La via i a i lātou. I a lātou. I ai pia lo file mō. I alofangia i lātou uma. A fi whamai whapea ko i lātou. Ngasi a inga o palima. Lango maluinga ti ngā uma. Ngia i lātou uma, e ei mana o ngā whāpitoa, e maisifo i whianga i o lātou loa tu ui whiau mga renga neas. Pui lau, hio reali e. Ala whi maranga inga sami o le ea, mani lau e. A pēa lapa, o nei ai loanga i lei. A nau ia o onga, maisifo i lātou, a noa noa, a māpanpanai nei lau hio. Manuia Sāmoa, non taitai tanga tānu uma, a pia fōi de nei a tunu. Pa manuia, e li e, pai ngā venga tofi, tala lei o au misionari. Pai ngā venga tala. Suru pia lau mai malama, i meu iai le pōlisa. Manuia lau pai ngā venga, o kisi pasalau, o lātou wālau wina. Au malau fio le nei aso, manuia ai fi au ngā venga. Pia la walu fina ngalo ai le umaturo. Ye lunga lo wotunu mo le langi a tole manuia mo le file mu, o le atua le tamale alo. Ye o fasisi di eso Yesu Keriso lo maturi fao. Maftanga malula bangang pa ia, e maso malava e o le fao lava. Amen. Sauninga lotu lana, pe ona whaafonga iai le tātou atinuu, ia na tāpeneina le sunga i le whawhengainga, Reverend Kwatimane Urutui, le Kalesia whapoputonga Kerisiano Sāmoa i Porirua. Mo le tōrenga whaafteitele, ia le sunga i le whawhengainga, ia mo le tātou sauninga lotu, ia meise le upfollow le neitai au, ia e tō matau nai fōi, ia whaivalo filimo le anga ia tuai le tātou atinuu, ia i le nei aso ngafua, ia le amatang fōi o ngā luenga o le nei fōi vai aso, Fatai, ia mole tfoi ia le famlianga, ia le tapo inga le faletua le no fahalo, ia whapere pa io le Kalesia, whaaftai tele lava. 2 minute ua te nei le turai fitu, si fonga lau mua Wellingtone, talo falava. Let's
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E sa pia tuila mamanua. Fa mawalunga fo i le matou va. Ai mai se talatu o Sāmoa. Peita na umanao i se abanoa e fa sa o i le mea. Tuila manua. Sa va i ale afuanga mea uma fa foga. Dop! Pina numela mua pa fonga. E tele pine. E na le lua le wa mai le sile. Toi titia ngalo mele la ofia le kovan. O lo tapu ai mai fanua la foi fiau. E te lua nu fantas o sa fu ne fo. No. O le tu o le malo pionga toto ali o le pong sa foi le masina ya tu le manua wale e lo toto van
is antitala here. Instead of Fifi Fallo, il est attends le taille. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bambia, so for a little more. Attends le taille. Ata i runga le tai au molo fia te fatasi mai el proklame si fonga la mua fata lo fatu ya ile nganga fa alo ya ile malai fo mai fo le tenu i fanunga le le tai au fo tato vi ai le lo fa male anga le le tua un fai fo tato mafuta le ata le tai au proklame si fonga la mua le tasi ono tesi male tasi fa mo ile ngata ile o tato wala ata pe o le Facebook ya mai so le YouTube male tato app ma lo se fo mo ia Sāmoa ma lo le langi ma lo folau le tato ia le aso fua o le aso se fulma le tolu le masino novema lua fe lua se fulma le tolu fa fe lo ia tu manga fa lo ya ai tu foi ma lo le usu ni tai au o tasi tai le lo fo le u ta to fe lo in ni tai fo ya o mai lang yo le usu me so yo fu fu sa fa ingol va yaso fa tai ai le lo fo le li u fo ma lo se ni tai au ya ma nu fo ile fa ingol va yaso na tu sa fa pena fo ia le fa ingol va yaso foi ia ai o pe ona fa sili fa ingol va se le mana ia io no ta fia me alvason te nei sa u ilas farile sa u les to nai sa u man na fia le me lo fia o ile tanto ile masa salo pe me ata so ile pe ia se me le Ja. Tu dia masa salo ngala matu ya so ye pe va le talvo fu ata e o mi no yo la ata ya tu taftu le tamiti ata masa salo lo matu pe ia se me le ma fu ata so o le ile sa we mal sabe tu ta ti ai le yo la tu fia no lo fia o le nganga le na o le tumu ya me se o le la o ya tanga ta la fa no te minne o le la tatu wanga ia tu fa ingol tau sang ia mon ia wa ti le la lo fia tu sa le tatu fa inga luenga te mine a lo ma fa ato se tu lo fa fo me tu no lo ia te sema ai wol top le fa to a NOV matato o mena te wole le in fiam ngal venga fa yo lo ma fa fo ia te sema ma gris ma sia ye me tau fa ia na foi mane ia u foi fica ia oi wa le tu nanga na te ona yai wa fa no ne ia November ya ele ai se fia loto wa vole ai o le tau tanga ya tu fa ingol tau sanga ya le tau tu fa no ses wa le tau tau la i mai maftanga a inga ma tu fa nau ya mi se la inga na tele pot te mi to na i Christmas ya sa le ya ma via na fa mo ngol le ya ta pena foi le tu no i fe malanga inga fo ngai fai ya ma wale ia tu pele i so soni tato ia na fa tu langa ia fu ia fa mo le tu so soni a ma lo lava o to am tadia si fonga lo mo le son fu ne
Ia, whatalo whātu le pa ia mare mamaru le tātou wa tinu le nei tai au. Ia, whatalo whātu ia wauna le atua. Sunga i whawhengai ngai so o se whatawhai taulanga le ngā tailea. O whailaunga le tala le lei. Ia whatalo fo ina i o tātou tua a mātutua. Tina, mana i ta mā mātutua. Ia o tō i rutai o le tātou wa tinu o lo mafuta mai tonu a inga. E ala le whaafonga mai le tātou wala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Talofa foi ia ina i la tau foi wanga ia tu ngā ruenga ni tai au le malo se le tinu i lunga foi la wala nisi fa fonga mai i tono la tau sai ta vale ia fa pe foi ia tono fa fa ngā ruenga nisi foi o le vona a mata la tau ngā ruenga ia ma fa fonga mai ia pe mai mo mai foi lunga le Facebook ia me so le YouTube por si fonga la mua so se va ngā langi o lo e mafuta mai ai fa talofa atu ia le tātou proklame le ata o le tai au. Ia mese foi whatalofa atu, ia tunu o lo lato wa sāpati le nei. Ia manuia lava to enga o sāpati a te utou. Ia iso se vaenga, ia po o watunu foi. Ia o lo lato wa sāle nei. Ia o New Zealand nei, o le asonga fuore nei. Ia wala usa foi to ateri fe au mga luenga. Ia mese foi. Ia o lato foi. Ia sāwhai ngā luenga le po na po. Mālor ngā lue, mālor tau atai. Ngā luenga sāwhenga iai. Whasolo le tātou proklame. O le uto e luas fultore minuti o na tāle o leitu la valu, o le pese nei, ia ata mai, ia o na whanga soro i leo le tātou proklame. O le pese mo le young lovers. Siva siva mai, siva mai, siva mai, siva siva mai. Lue o mai, lulu o lima siva mai, siva mai, siva siva mai. Lue o mai, mai tama ta ta mai. Ata ata mai, ata ata mai, ata ata mai, ata ata mai. Siva mai, siva mai, siva siva mai. Pusi lau panga mai tango pa ata mai. Ata ata mai, ata ata mai, ata ata mai, ata ata mai.
Atala fatu isu mele whafonga le tātou tala o le tau mo le tai au. O le aso le nei e langi le lei le tau e pio na whailo mai e l'official vai tau le aso a tai au. E nai timu na matale o na langi le lei le tau. E matale na langi le lei le tau le aso lulu ma le stofi. O le aso whareile i nai timu. Ka piti manua tū whanganui matara naki e langi le lei le tau le aso le nei. E langi le lei fo le tau e rapa Hawke's Bay tau bo ma Marlborough. O le maluru o le eolo i ai le vao le ono whaasolo i lunga sifuru tolu. E a mawhanwhana o le vao sifuru iwa whaasolo o tu lunga lua sifuru tolu. Au kilani le soe langi le lei le tau. O le motu i saute langi le lei le tau le pito i lunga o le motu i saute e au fia tuai makalai estete. O le motu lava i saute i le pito i lalo o ringa mai ina i timu i le so, Queenstown, Dunedin, Queenstown ma Invercargill lo Dunedin ia e matele na Paolo. O le malulu o le motu i sauti o lo ia i le fitu whaasolo i lunga sifuru wha e a mawhanwhana o lo ia i le sifuru ono whaasolo i lunga lua sifuru wha. I reo manei e reo a matan tātou wa ia winga langi le lei mawhanwhana o le tau. Tau i le manisi ia e maalilili tau malulu. O leo te lenga o leo tunu ne yaso e langi le lei le tau le te leo vaenga o leo tunu. Langi le lei le tau. O pia le yaso e langi le lei fo le tau tolu sifuru tike read fo le vela lufuru ono le mawhanwhana. O leo ngoto i fo le lai le so Wellington e le sifuru valu minute te ele valu nane le fiafi e o soa ele la tai au. Te valu minute le ono. I le tai au a tai au. O le fua le malulu o lo whamawina o lo le vao le lua whaasolo atu i lunga le sifuru lua. E a mawhanwhana o lo iai i le se fulu ono whaasolo atu i lunga lua sifuru ma le tasi. O le tala o le tai nei aso Wellington pe le tai lata i le se fulu lua i le au ni nei sua le tai to i 5 minute le whae le fiafi una to i pe le o le tai le te o le sifuru lua na nei le waveao. O poli lua sua le tai te o le sifuru le tai au nei pe le tai te o le whae le fiafi to i sua le tai i le afo le sifuru na nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai ia manu te le ina le tai au mpuafuanga whaftai lava. O whaamurianga o soifua, o sa whanau, tātou i meri maasani lava na, a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia te leo tau aso soifua, ia o tau na soifua mai lina yaso, po se aso whanau, fo o se isi o whanau, le aso sifuru ma le tolu, o le masino Novema, ia sanga whaamanuia atu le atua, ma ia toe whaapopo nisi tau sanga stele, ia mo utou, ia mo fo i pere malosi, bara whianga ia i whiau mga aluenga. O le tusi whaitau, mo mai lea le Roma, lona mata aupu mua, lona fai upo i se fulu ma le ono. Roma mua, lona fai upo i se fulu ma le ono. A wā o te le mā i le tala le lei a Keriso. A wā o le mana lava lea o le atua e ola ai i lātou uma o e wha atua. E mua le iutaia a toa male e leni. A wā o te le mā i le tala le lei a Keriso. A wā o le mana lava lea o le atua e ola ai i lātou uma o e wha atua. E mua le iutaia a toa male e leni. Manuia te ro tō waso i fua o le pesere nei. Happy birthday to you all, dear Manuia. No Safana Nene, Waea Uni, Ata Tofa Afetai, Olea to Alava Ia Via. Dear
tu ai whaafetai loa lofa winga se Wa e foa I mai ai nei a sote Alofa angalo ai ngalo a sosoi fu Ai au ngalo mola O ai na ai mai se le atua Fire e pea o matou roto E tele pea lava nei aso O toe wha a popo O la fia fia natou Wa lenga tai Loa so whanau Lenei ua ulia mali Manuia me atua I loa sa whanau Whaau ngai na roso I fua I ana whiau Toe whaau popo I na pea ni si aso se te Leo whaanga mo ole E le umayo ai na pele Tu ai whaafetai loa lofa winga se Wa e foa I mai ai nei a sote Alofa angalo ai ngalo a sosoi fu Ai au ngalo mola O ai na ai mai se le atua Tala fatu le tinu malo so ifo si mai el fa fongo le vai fo ile nei tala fa so pito lo langi le nei aso fulu mo tolu le masina o November. O le solta usanga te si iva luas fulu fitu no te tala ile awala lea e maulu ilalo le vai tafe e ta o le Holland Tunnel e maulu ilalo le vai tafe le Hudson River e fiso ta iai ia New Jersey ia ma New York City. Na te tala I le aso le nei tausanga te siva luas fulufitu. O le sol tausanga te siva limas fulu ma le wha. Na whaia ina I whalani le ipo lalangi mua lava le taalonga liki taalonga lea na taalo I whalani ma pele tānia. Ia e tolu sifuru afe tangata mai moa na mai moina le taalonga le soi Paris I whalani. O lua I taalonga le na o le laka piliki o le ipo na langi. Manu malo I pele tania. Ia whalani le sol tausanga te siiva lima sifuru wha. O le sol tausanga te siiva valu sifuru male lua. Ia na te tala ile maafa manatu lea e ta o le Vietnam Veterans Memorial. Te tono Washington DC na whaile solo tele I lato sa taua le Vietnam. Te tala I lole maafa manatu I le sol tausanga te siiva valu sifuru male lua. Le sol tausanga te siiva valu sifuru male lima o le maunga mu e tau o Nevado del Ruz na pai le so I tono nule o Colombia e pe ama lua sifuru tolu afe tangata na afia I soifua I le aso le nei. O le tausanga fo le nata siiva valu sifuru male lima na whatautoa le tangata leo Xavier Suzeres o ia le urua I tangata na whanau Cuba wa avea mapule nuu o le nuu leo Miami. Le sol tausanga te siiva iva sifuru
O le nuu o Ara Moana, e 2.7 kilomita mai le tui mātua o Dunedin. Sa isi whaalaulavi na tupo i le sol tangata suafa ia David Gray, na ia tawhana ina tangata tūlou lava. Se furu tolu i lātou na afia i soifua i le aso nei. Sa watu leo leo ni taumwhai lava, ia nei uana maliwa i le li ile na wafana ina leo leo. Na fo i whaalaulavi ma tautia i le na fo i tausanga te si iwa sifulu, i te tonu ni usila nei i le aso sifuru tolu o Novemba. O le sol te usanga e lua afe sifuru tolu, e le nuu leo Hawaii, ia na mawhaio na whaatu la funoina ma whaatanga whai poiponga i tu a inga tutusa. Na tupu i le sol te usanga e lua afe sifuru tolu, ia o le taavilinga na lalangi le waiai, te le foi malo watalia, le aia te tau o tangata uma, whaatanga whai poipo a tamu ma tamu, ma eva. O le sol te usanga e lua afe sifuru tolu, na te tala ai fale wha te tele ta o le World Trade Center. Tatu tala ia whatase i maasa whanau, tangata nei na whanau le sol te usanga tasi tolu tasi lua, o le tupo e ngelani suafa ia Edward le tolu. Te usanga tasi vanu lima sifunu le aso tonu nei, na whanau o le tangata leo Robert Louis Stevenson, ia le na maliu Sāmoa. Ia malta mai tai whai ati whangata utaua o Whoopi Kohlenberg na whanau le sol te usanga te si iwa lima sifuru ma le lima. Malo whaftai leo te 5 minute i ona taro leo le tu lai valu, whafonga le i tātou tala mai Sāmoa. Ia misi le whaponga mo tātou tala fau, si whafonga la mo i Wellington. Te wha malo atu le tai au. Olo whaau pēa ia o ngā nei tamaiti. La tau suenga. E te loa le e toa ngā o ngā o kolisi teimi nei wa le marolo. Mo te loa lau mātua. Tau sanga sifutasi, sifulua, sifutolu o no tāpenanga o la tau suenga. Ia manuia fui suenga nei tamaiti. Ia maiseo. Wanga ngai atu fo. Ima salo la u mai tau pēa ma le toe pe toe lima, pe toe whawa ia so le aonga le toe na umale. Toi whamanu atu steimi o luma, ia lo ngele o toi mawhai tua o ngā le tau sanga. Ia leua, leo tele na mai, ala ngā tongi a o ngā pēa. Ia, vaso lente e neilen tele na mai, ala ngā tongi a te lofa toa whai tufanga whai longa le whai unga. Ia, o masu enga ia. Ia, te iloa, ia, a whai peo, ia, o ta metiti la whai alele la sa, la iloa la ua maua lona whai longa. A whai toa tau a au le whai unga. Ta metiti la na fia. Ia fa pe le moso fa ilonga nga tong university te nei ia to tong fa ya tili ia sa le ia sa sol vaso nei le mawela no eta normal sunga ia fa linga leota ia ma le sui university Victoria ia fa ta no fo nem ta ma le ia lava mo matua i ta meti tau sanga sfulua sfutol mo ia ma su tasi fo ia alo longo le mai fa fonga ma ta no fa ta no nei ta ua mo a nga ta meti mo le nga i luma. Me se vangane la o universite. Ioi, ta pena i mo universite. Tele nei tala i whatau skola sipi, mai si au unanga whapea. Ia manuia i tātou, lai manuia isi lesi whaenga. Ia e monisi e fau foi a la tau whanau universite. Porka lai mta ua lea, stai mele lewa iaso i whafongai lea. Ia, tātou whanongo foi lea, po le masina fau, po le ia i le lisi. Ia. Po e foi le, mo le toi wha maro ia i la tau lea o le a whai una la tau tau mwhai ni tau sanga. Ia, moni le iatas. Whai le lima tau sanga sa tau tau mwhai ia maro wha maros. Sao tau iei foi ia e le whai ngō fie foi. Ia na vaenga. Ami te tau tu foi. Sa iei foi wha ua. Sa e mata foi wha ua. Maro wha marosi a tau tau. Io e... Ia, la vai foi sta to pesi. Mana ia. Te 5 minuti o le tale o le valu, ia fa fonga telefon tala mai sa mo tale valu. E ma lo le sport ni tai au.
Whawhianga ma le sunga le sunga ia so whare moe ma le pese whawhetai nei tu a ia le utatou nei tu nai valu se mai whaafonga i tatou tala mai Sāmoa. O folo whaatulu tātou tanu umanau whaafonga anga e le isi whaopoponga le nei o tātou telefon mai Sāmoa e le tutu wa le siufonga le nau mua. O le malai whaalele i tia vea lea ua taatia ma le wafu i sāti toa. O nisi o ati na e na awe i e whaata i te inga o le whaangai yoi ina leo le mafau le fionga le minista o tupe le fionga lau timu ia a fua wile sewa ai. O nisi o a seta tō tino le malo wa taatia i le utoi wha wa wina wa te tau ne una toi sila tutoa i e le kabineta. E nisi a wala e mawhai o na wha o ngā ina i le a wala po le tūlanga o lo i ai pe wha o foi. Mo nisi se le ni maua wha o popo le malo. Whai loe le fio ngā lautimu i e se pepo wha mtalanga. O lo lava ma tutoi se le ni le malo i lana wa ava ai. E mawhai ai o na wha o ngā i a seta moni tupe maua. Whai loe le fio ngā minista e lea toi fia tala noa i e ni fua whanga sa wha atino le whai ngā malo i wa mawai. A o lana lava ia wa ai mo le malo o tūla i mai ni foe. E te tau o na matua sa ili masu e te toa. Po o anilu i tau na toa ia ati nae. O ni whaafi tauli a e sa ili fo tala whia ngai. E whanau mai isi mafofonga fau mo nisi ati nae le lei. E whaipa anga i mapa anga whaavao malo. I le vave o na whaatupe matino mo se manui o le atunu lau tele. O vai mamau ia le fionga lau timu ia wona ia i nei le kabineta. E nei sila tuto i bloketi po ni atina e fōa le malo. E whao ngā ia a seta le atunu. Wata atia i le teimi nei. Na whātaunu ina le vai asun te nei le whontanga lo na whase fulu whaala putonga parlemene mō malo tau pulenga. Moli tūlangi Australia ma le Pasifika. Lea sa whātukteia i Australia. O le autu o le whontanga, o le avea masui mo le lumana i tupulanga televou ma le parlemene, mai lata i le fitu se fulu le au se fono na fono le nei whontanga. O le tofa i le sui fonga fitalai o le maota, le fionga awa pa au munipola alo te fua munipola, ma le tofa le sui te tai o le tuangai le fionga fontoe la wofo. Sa fai masui o le tātou whontanga po le parlemene i le whontanga tāua. Na whiriwhiria le fionga le sui fonga fitalai i awa pa au masui te fono mo le nei whontanga, e pe o na whaatuina le pālota i le fionga le fonga fitalai o le atukuki, ma whaamaunia e sui na awai. O le whontanga sa soala o pule i mata opo tau pālemene, mo le una ia o whainga whaatemkarasi a miotonu, e au fiai malso solo i ta ia lau pule ngā malo le lei. Na whai uta wana mango le whontanga i le tui nātu alo ia o le mta whaioi le parlemene o Sāmoa, e tali malo i le nei whontanga moli tūlangi o Australia ma le Pasifika, e le tausanga i lua whelua se fulma le whāle tausanga fōlea, e le masina o ki topa. E te lese lumana i mo tūpulanga a Amerika Sāmoa ma Sāmoa, i le una ia le tūlanga i le tūtau i tā longa. O se tasi leo mata opuna i yoe umai ai sui usu fono o whainga malo e lua le motu sa sae ma Sāmoa nei, e le whontanga le atoa Sāmoa ua mawai, o se manatu na la ngā e le fionga le kovana malana au malanga mai tutuila, e na ia fausia le tūlanga tau ta longa i le sootanga o malo e lua, e le ngata e wha malo sia lo tātu tūlanga tau i ta longa, ai wha pēnā fo en whiwha soa i ia to mai maanga waa, e le ngata i whaia onga, ai whapena fo i tama mateneta alo. O se tasio mata po le whontanga, na tueta alo sanga ila uso fono mai Amerika Sāmoa, mo se isi e ka wha o popo, i le lisi lea watu inatu ia ilantou i tau mesina. E ui e le isainia malilienga o ia mata aupu sa whaatala noina, ai o lo tu mau pele whenga inga na sainia e malo e lua le tausangan te nei, e nisi o mata aupu sa tala no ina i au sia lo latu sini au tu, e mole ati nae o atunu e lua, ma ia sala la watu le manui o ia ati nae, i ona tangata no.
O le whaama e ino le porkalame o le tau ave ina le pe whaata amilo le sulu o le file mu, e te te atua i sa wanga e whai e tina matama e ta ima whanau iti, a le whala popitonga le tau manga mo e pōpō ngā tia, wa toe wha mautu mai masitasi o vaenga e poupo waili ngā ruenga fsos wani al mtanga ruenga o leo leo. E le tau mawhai le te atu i sa wanga o lo a fia i le atunu. E ala le ele le mawhai o na toe ave i tua se tangi e whato ai pe tu i nātu le mtanga ruenga. E a fia i ni sa wanga, tu sa lava pe toe talo sanga le na tangi, e toe ave i tua ai whatau nuu lava mōlianga masu e su e ngal mtanga ruenga. O nisi o vaenga na wha alia mtanga ruenga o leo leo, wa matua maua e lava de si iti o leo whae o sa wanga po mata opu, e a awhia i alo ma whanau la iti, ai o tina matamai tai. Salau mo tukuanga i lunga i mata opu, e a awhia i po i masabai. Mo sila fiele o iei se anu ilan, o loo whatu tukula i a whea. E iei o nai tu le lei, e iei po i o nai tu o na loo whapea mai le public, o loo tele awareness, o loo iei policies. Now we have the strategies, pa o loo maua luma fiele alu. Pa i le mai tau a le matanga luenga i ai mai se mātou ne loo whatu no ina nga luenga. There is a trust to the public i le whatu no ina nga luenga to terminate, especially le mea lea o le respond. We have to respond at the earliest opportunity and within 12 hours. Na whai lua le suicide ni o mtanga luenga o leo leo, o loo tau mawhai e si itiel tūlanga le leile so tanga ma le vaenga le wha amasinonga, o na iei mata o polo o lātou ngā luluei matu i nātu, peitai o loo iei nei vala laiti, e leo sanga tonuai le whaatinonga o vaenga i lua. O tala fawia mo le amatanga o le neiva yaso, whaasoi foia. Tala flavol fa poponga mo tala foma le si o fonga le la mo le nei tai o se fulu tolo November lua felua tolo. O talo sanga ina le te whātu ora tanga tai pito whai ngōwhio na apo ia ngase ina ia pui i la tau mai ngalu pitola tamai o le COVID-19 fuluiva le ua pepesi le atunuu. Na tā ua le whaatonu silo le soifua maloloina lau tele Dr. Nick Jones. O le unga o suenga ia na whai ei sua vai leanga o le whai numero o tangata ia awhie le COVID ma tangata maali liu mai ai. O ta umai ele si itia pia o ea awhie le COVID se fuluiva i totono New Zealand. E silia ma le 5 afe valu se lau tangata na whaamaonia i le vai aso taluai ma le silia ma le toolua se lau o lo ta awhie i whale mai a o loo a awhie i le vai rusi e awhie le toolima i potu mo ngase ti ngā ina. I te tono le vai aso atoa e o mai le aso 5 o November e to asfuluiva isi tangata na maali liu le COVID-19 fuluiva ma o atoa i le numero o tangata maali liu i le to tolu afe whase lau wono se fulu wha. Na ta ue Jones o ngalu fau le vai rusi e fōlinga mai e ta iono māsina matitupu. Ma au avio le vairusi leolo i eile teiminei, e fōlinga mai e mā fuona o whaasolo vai le mālo si o fita tau o le tino, e te e atuai i whaama i whaatase masuinga o ta'wilinga o le vairusi. Na sauno ai Jones, e te tau i tangata e pito whaingo fiona o sofa i siama ma vairusi, o na whaamauti noa, o loo ato o toa o lātou tui pui matui whaapopo le COVID, ma vavio na whaao ngā whala au motonga fitinga pe a whai aia a fie le vairusi na ta wale te whaatu ora o tangata i fōlinga mai pito silo na manuia mai se isi tui whaapopo le COVID fuluiva e au fie i lātou i lunga ato le ta i fitus fulu 5 tau sanga le mātutua o Māori in Pasifika i ta i ono 5 tau sanga nga i lunga o Māori fo in Pasifika i lunga ato le ta i 5 tau sanga le mātutua ma i lātou e iei ngase tō mau. E ono whea ngai Wellington e male uti o le soa vai ona o le mama o paipa, male umio le taimi le tau mawhanawhana o le a mango ma mātutu wai le a ai, ma o le whautuanga au nanga mua whaalawla whaafosei e aona amata whaasau le soa vai. Na ta ua le polisile le Wellington Water Tanya Haskell o se tūlanga lelelei mo se company mo le soa vai, le mawhaio na whaasoato le soa vai mo umia i tangata uma o le tele vaenga Wellington o le awai tuutuunga mua, mai ta ilua aso mawhaonga e ainga la tau paipai e fui eito ngā la au mawhaatoanga, peitai
e le o toi mamawa e si itia le la pata inga lona tolu e whaatapula aina i ngā yo i ngā umalava e whaonga ai le suawai i fafo e le whaatanga ina i o na fufulu ni taavale e le whaatanga ina foi o na whaonga whanga awa ai ngai fafo fale pe o na Sāmoa Haskell o le mango le vai tau le tau mawhanawhana le ua walo i aina whaatase ma le mama o paipa o mawhoi foi o na au fiei ma le vaenga mo le pui pui ngā lau tele i lapata inga mō tau mawhaingai whaasawa i le suawai. Wana nafina sava vali e niso i lato e langolango ina Palestina i vaenga ese o New Zealand ma savala au ina ia vavifaya ngā yo inga tau fiele tau ai kasa e sa potopoto fo i tangata e langolango ina Israelu i se sauni ngai St. Heliers Beach i au kilani e vala au i le Hamas ina ia vavifa sa o loto le lata ili to olua se lau faa se fulu o tangata Israelu o lo o lato ave fa malo sia o le solomo Palestina na amata le no whanga au tu o whainga wha pisinisi au kilani au Tia Square, lea safa ini saunoanga, whaata seima se minute na whaalolongo ai whaai ui se haka, sa lipotia na iei le tasi te ita ila Green Marama Davidson, whaabe ma le whaipule Ricardo Menendez March, ma safa i fo isi saunoanga le whaipule le Green o Colris Caraman, na mai o na whaawaule le solo i Queen Street, le matanga luenga le vai whafo ma whaata wa inga, mai to tele leo sa iai, e leo ina le saunga le mo, sa tu si atu le whaala potopotonga, o le Palestine Solidarity Network Aotearoa, ia Chris Hipkins, whaapea Christopher Luxon, i le aso ananafi, ina ia au wai whaatasi New Zealand mawhalani, whaapea maisi maa lo le laulangi, ina ia vala au e tau fia le tau ai kasa. Wa tālasanga ina i lato e ana whale talawai le whainga malo leo le ase e atu e ta ia le atuna o, ina ia whaata atia ese la lato folanga, e toi amatai o na tutongi tau o talawai, o na ole popolenga, i le toi fo i o tangata ngā se filifili, po awha la au mawaila au motonga fitinga la tau te ngā whatia e tutongi, i le paketi le masina o me, na le toi tutongi na ia ngā se le lima tā la mo la tau whala au e maua fua, o se fuwhanga na si te le tūlanga manui o ngā se, ma sa te le fo i le taimi o whai ngā ruenga i whale talawai, e tala noa i matangata ngā se, pe ona ta ue Gemma Perry, o se tasi yeito mai mo whala au motonga fitinga i te awa mutu, o le fuwhanga le National, o le toi fo i o tangata e tutongi tau o whala au, Mangana i tangata i Community Services Card po le Super Cold Card na tawe Perry. Le atoi fo i lava i le tūlanga sa i mua e whetu na i ngase po le whawhanga o lātou whanau, po le tutongi o lātou whala au e puipuia i lātou mai le ngungu o Perry o lo tū malo si se loilonga o le Prescription Access Initiative. Le sao ina ini tali e lua se lau tolu se fulu lima, mai fale talawai e se lau se fulu iwa le atunu, ia afianga e o i tangata, pe ato e tutongi tau whala au mawaila au, mō tangata se le atunu. Wa whaupopo ina le numero suyol pol kalame pol whala putuputonga, o le Christchurch Call, a Dame Jacinda Ardern, e tau fienga yo inga whaatup whaalawe o ngaonga e whaasala lau ilunga o upenga ta whailangi, peitai, o lo whaituina le isi teita i whono le whaala putuputonga, le President of Farani, Emmanuel Macron, ia company te telo le kukol ma le meta, ona ole le awai i le whono sa whaiele a sofa reile tanwai, o le uofi atu le AI, po au nangal poto whaafolingo masini, le Anthropic, ma le Open AI i le whaala putuputonga, whaatasi maisi au nanga fo le Discord, ma le Vimeo, o nisi whaala putuputonga fo e fitu, ma nisi fo isu i fo e se fulutasi, o le Christchurch Call Advisory Network, e tu sai ma se pepo whaamatalanga sa whaalau i loe le asoana nafi, peitai, e le ini suia le meta, le sai ngomo mo le Facebook, whaape ma le Google, na awina atu i le fono i pale i falani, na Sāmoa Macron i le BBC, ina ua mai a le fono, e atangia mai ai e le utoi mana na o le meta ma le Google, e whaatino ala mata whaioi. O le Facebook le na whaasala lautu usa awai se tau le anos wha inga whaatelo lisi, i le asos fulma lima o matikala i estete, ma a mata i loe Dame Jacinda lea vala au po le polkalame i le luafis fuluiva, ina ua tula e mai ia oso wha inga. I le Pasifika,
Sa whaamania te ta ilefono ato moto al Pasifika le avea yo Baron Waka o se tasi sa Brisbane il malona uru mwhailau tusi po le whaululunga fau le fono e ui tūlanga whesilingi e ina o le whaangasolonga o le whainga whiliwhili ngā waka a o se tasi na yeitu o inga ine mata upo a o i le whainga maloa na uru na tetewa ese ai mai Rarotonga le usunga fono na uru a o whaangasolo le fono tanga na tali le pali mio fiti se tiveni rampuka na tali le pali mio fiti se tiveni rampuka ina ufsilingi le leitio New Zealand e whaapea e leo i lato ni whaamasino sao lato tauli mai na le filfilinga ma o se vaenga le toi au mai o mai korenisia i le fono o iana malanga i kiripati ma toi au mai korenisia ma whaamauti no le toi avea peo i lato masui o le maaftanga o tomoto al Pasifika na o atuia ua mawai le Pacific Forum e na o lato toi fono ina mai tele lava vaenga ma anumi le amatanga o lana no fo inga o le pale mio fiti o lea ua mai o na toi auli ma whaamafolofola pe ona saunoa rampuka. Sa patipatia i fo ita ili whaatinonga le fuafuanga mota i ala a wale Blue Pacific o tāpenanga umamole atina e ale Pasifika. Ita alonga, o le vaiasta loina whaiali taamisanga tāpolo le visenga iwa ma le sifula kolisi Wellington le College Sports Wellington i le Malaya Trentham sa manu maloa ito a iwa whaafia i le Best Crows sa tamaita i le vaenga le Juniors i lana Crows e fitus fulfitu o to a iwa e le visenga iwa i le kolisa Wellington Girls College ma o se tasio fitu pupula o alo mawhanau a le a onga tanga polo Sāmoa i Wellington Wofia tunele au taita o fito le manu Sāmoa i ta'alonga le Olimpeka mo le taimi mua ina ua manu malo le ta'alonga Papua New Guinea isu enga o le au mai le Oceania ai o le ta'alonga luas fulfai le ai o le ta'amilusanga o le Oceania Qualifiers sa whaia le Brisbane ma sa tau vai mai si au mai le Oceania wanganai New Zealand fiti ma Australia ia sa wha mautuina o la tau avanoa i se ta'amilusanga ua tuanai sa tau italiu mai le li o wa amaliko a pelu mai falani e ta'aloai i lea ta'amilusanga. Sa ta'aweli po TV tasi la sona nafi a tono wala ta ina sainise ioenga mo se fai pelenga i le vao lupe soli ai Joseph Parker maleli o Dion Ty Wilder o se tasi o tamafusu i le lalolangi e pito malo losiana tui mai ono fai e Saudi Arabia a ole io o le kirisimasi na fa'ali le TV tasi o e ini vaenga o se malilienga mo le fusu anga i le asoluas fultolo te sema ma o le asafo i le o le afa i se isi fusu anga tele maleli o Anthony Joshua le sa ia fa o le fusi o le siampini o lalolangi o WBO mai a paka i le lua fisifulumalo wa ta ue whaapea a whai ai alo i ona whaatau uina le fusuanga i le vao Parker ma Wilder o le aveo se tasio fusuanga tele mo Parker talo mai le taimina whaia inai i ai i a Joshua i le masina o mati i le 5 tausanga ua toa nai. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tai ao. Le whapaponga nao tātou talafou mua le ni tai ao, pe ona tāpenina sa vilina Kasiano, te whafonga le tulai vai le tau nei le whapaponga lona lua, ia mesi o tātou tala mai Sāmoa, pe ona tui mai le sunga a tāse Salam Sam. Wa se fulu iwa minute wa te aile valu poklame le atal tai ao, te whonga lau mua, te whaatalofa atu nei taimi. Mahalo lava le, tau a tai tuti amata le yaso, fai fia fuafe au mga luenga e. Mai foi mo vave. Ja, whāroa pito o tangata ia e te utua ia. O te tonu mele ngā lue whātasi. Ia. Ngā lue whātasi e mai na venga mai le umifu ia mai. E a whai ala tangata ia. Te rau tuai fo. Ai ia isi tangata fo le mana o e ia e whai ana o ia. E vave fo ina ngā luenga. Ua pe ato o tele fo ile o tatanoa. Ma toso ia ngā luenga. A misa tanga fo le nau ia vave se ngā luenga ai a whaate le tau talatu lana tangata le la tolua. E wahati le tuai. Whatoi fo. E ngā luenga e. Whato a mata. Mano no mai se whaile ti. Ana whato a whai tūla. Ana whato a mata. E ngā luenga le whano manu tia. Mano no mai le whaisei po vai. Mai le uli. Tō da ngā luenga lana. E lua tolu masina whaiele mai. Ai sa ole le ia. Ngaruenga ai mena te ore ngaruenga ai. Ia, ele wani fa pena tato nei aso.
O le wa mai ala ta inga so fo malo ne pe on mai fo e tato tal fo se lina ni tai au o lo tato ye pe le tulanga o le fa mai ya moni covid is fruiva moni e le fa pe o mo e se fa mai le o lo tato ye pe a pe o fo tuanga na mai tau wa on tato fa tete ya fa pe te na fa la mask fa le mask fai moni pui o e maro ainga moni ole vaenga fo le mai se lava ila to le o po ia la to I mo me ngase le pipisi mo to maulunga o le mai suka wa fa ina le fatu ya fa ina fatu nga o le fa tete au to na ile fa ma ile fa pe o fa ilo na nu tala o le pe ye o la wo ye le ngase la wa mo el tele a to fa popo to mo covid ya o te le la fa le to mo ile le ya fo ye le fa numero le na mai la to no le na mo fa ma invasion te nei lima o va tu mo le lima fe va lu la oko tele tanga tana feel ale mali liu tanga le mali liu tanga yo e ya istanga tele o fa ilo mai ma fuanga ai ai al tanto nunga to tele e ma fua mai on fa ma sa ole le ya ole wa fo ya ta to lo la ma sa ni pe ona tang sa to tele mo so te e te mina fa la vela ya ole la sa wa mo mo covid ya le mali o to tele ya te lo po fa wa le o tanga te siaki ya ole fa ya siaki ainga ngo fia me fo lo ye fa ya ole siaki ya mo fele le result ya pe mo le tau no ya en fa no fo sia o le fale I le pi so isa mo mafa ya inga ya le na me sia na ma tu yo tu na fa ma o le si va nga le o la ya me ta to a matana ye le ta no ngai o le umil ta to tau mafan fana ya ma o le a fa solo lo u ti sua vai mo ta to no inga a matata pena fo le ye ma fa fa fo ita to u mala vai Wellington il fa ngai no sua vai ya sa o le o fa longa tu le tala na me se bli fa peso yo tam mi ole wai pa ro la popo fo I fa te mo fa tu mo tamana wa le yo pa lo pena yo e pa ro pena le la o mana yo tara le wa mai no tu ro kilo ole sa uma sia po masima me pa lo tu yo ia ma pa elo po masima wa la te fa putu tamana a inga vo le pe mo la tu ana ya ole te lo te mi sa I nisi pe a timu ya ta u vo le o ta ya le la ta to nga ya tu ta u vela le ya o valo anga ya mai e ono u te sua vai e ono ole tele o ala pa ye mama solo le mafu ya do sua vai ya fu la te mi le o ta ma van fan e tele na o mi ta to vai fa ta inga fu ye tonga la au mo ya ki e mo meo fulo le taval swimming pool fo ye ta mai ti fa fo ya lo pe fa to lun fa to mo ile va ya so pe ya me o mana ta te fa ye te mi ta ma fan ma vevela ya ai fa pe lo la le la u ti sua vai le tau to fa ngal vai ngana fu o le fu yo la au ma fu ta va me sa fu no ta vale yo ya ona ai ole nei tai au ya fa vela nei puti sto ina masilo matua ya mai mo mai ai ma fa fo mai tato programa nei tai ato tai au mon ya lo fa tu programa nei tai mi lu fu fa minute utel valu e fa mo yo le pe to fu minute le iva tal nome le fiona la pepe mo foi tala tu leina tato we vai nei tai fo fa sta tu tala malie ana ya ai se mai fa fo fa fianga so fi floi
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisa u whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Javins Global Freight Limited, ua silia ma le tolus fulu tausanga o lana tautua I lo tātou atunuu, e ala iuta ma whaamomoli mō Sāmoa ma so o se atunuu. Tau ngō fie, ai sili ai lona wha tua ina. Wha so tai mai sia au I matangi le au moana pa SSA. I le telefoni o luatasi o tolufa. Valu o tasi mo nisi wha matalanga. Wha manuia tele le tua I lau wha fonga anga Sāmoa. Aloha tai. Nisi o tātou wha silanga wha o pēr mo ni tai au. O le fono le mafutanga fai fiau so fatasi Wellington e polilua ma le Hutt Valley. I dawa tele ma le whaaloalo e wala o toil pa ia ma le mamano le mafutanga fai fiau so fatasi Wellington e polilua ma le Hutt Valley. O le whatanuina le tātou whanotanga I le asolua o tae au lea aso sfuru whao November. I le whakasa Kenneth Creek polilua e se fulu le tae au. Tala fo I le avanoa I so as whawhengainga fia mafuta mai ei whaftai sa inia laulaua fono. Ya, paule o tātou whasilanga mo le tai au mo le silfia le tunu. Ya, e whamalo lava le whafonga mai le mafuta mai. Le foto e mai tātou tala whaole tūlanga o tala vai. Pe ato e pale mai le national. E un tō tongi. Man tū foi le nau whea tū wao la tō wholwholanga I le whaima. E ave ese I le winter payment I le ave mātua mātua. Ia. Ya, ave ese fo I le mawafua le tala vai le. O le angala na alfa ave lave o Winston. Nei te ua le mawhaina ave ese me. Ia. Ia. Ai ta haufi pea. O le tō tele o tātou I manuia I lo watu e tala vai. Lau e tū la tutongi fa mai I le ese me tongi. Ia. O le mana ia so. Sa o le ia. Ia ua e tātana noi tala vai. Ia tue whamanatu atu pea tātou tala vai. Ia tau whale tala vai. Matua atu moilu mo whata whale tala vai. Tauna e whenga luenga I o I se asu se tasi. Io te ratu hama u whapea. Mai mahu e pea na whapea. O leu te whaile pe tasi sa waso I whale tala vai lea mātou. Manu te sawa I lesi aso o tātou tautua. O laua u mātua. Ia le ai. Ia le ai. I lesi me whapea na pea u whenga luenga o whale tala vai. Paware mea o te wa ai ngoa. Pea whapea u te whenga luenga I o le mawhitau I ama lea tangata I po le taurang whaatau po se whaleoloa. O musu ai. Vai eu tala vai le la tuina mai e mana yana mo mori fa pena fe au pe fa pe ne tatu tangata ala na tele lo si le fio va ngai ono le tele o vai nata yo ave le me voile le mo merto anga el fo mai ya ave le mo se fo malo lo ina sa lo le me la tala vai ia mata I ngol tatu watu no le pi o la to tala vai tele lo po pe alo te vai vilisi Di lope fia tufu ini polo. Awal fai tala vatu. Ole mani for company le vale le saina. Ta ole China Southern Airlines. Yeah. Ai ui se fale tonu ola to upenga o fo tainga. Ola to fai ngamalanga. Na mau ai na le tu uilunga ole ola to upenga o fo tainga. O pase se ta I luata la. Oi jole. Lua tala New Zealand. A tu so le tele o le pases. E lua fe o le yen. Yen tu ka sain. Ia pe fase la uno tolu tala New Zealand. A o se na tu lunga na le lua tala New Zealand. O so. Tu e vela ganu fa tau tangata. Al pases sa o al faiga malanga le tonu saina. Fase la uno tolu New Zealand. Na fa tau ana tanga sa pases lua tala. Al mela le lei. O fa me company la tu tele Tu ave se pases. Na tu tele tu ave se. Sole. O ia la wala ki lua tala. Le tele la company. E na o tele el pases la tu I le
Ai alu le train tai Wellington le fitu tala. Ia. Tai mina na pa ua, tō tala li masifuru. A fela le, o fela le malanga na ia. Tonu ai o saina. O tonu ai o saina. Ai fuala le fase lau o na tonu. Le malanga le vaa le nuu e ta o Chengdu ma Shanghai. Ia, o te le isu ea le mamao le malanga lea. Ai... Oi, se i tau mai rengo. Chengdu, e Shanghai. Ano kompani lea tātou. E toi whaasa o me lea tau tongi umatu atu pe. E toi whaatoa mai no pase se me lea maana i o kompani lea saina so. So le maana i ali. Ia o te ilo ana la o te ngia nei le au wahenga le na tu ua i lunga o le pinga ta whailangi a pase sena. O la se pase se tau ngofia na e malanga i to tono ni usila, i se vaalele ni usila po le alfo i Sāmoa. Luas furu iwa tāla. Ia. Sao le ia. Lua iwa tāla. E le tali tonu le se au vaenga whea to tele o pase se i le vao ni usila o Wellington i maukila ni lufuru iwa tāla. Ia. E se tau ngota mama o le pasi. Ia no, e sa. Ia, e te mi sau special kapena. E le te mina ualu i Sāmoa iwa lima tāla ni usila le pase se le ualu. Oh. Lua fe mani vandu. O le special na mai pea le Virgin Australia le ngole company. Te ia le e mo mai lunga o le lato whanaulo. O le, au ki lani Sāmoa iwa lima tāla. So iwa lima sau. O tua mana ia, e to ini me whapena li te, ia e whainga tā, so inga le. O le uwa walo mai ia, o le wha solo in tongu tā pase se wale le reanga ilu. Au te ilo ana mafuana e mawal pase sena. Ona wale ai antanga ta wale le alu Sāmoa. O fulele a to te le pase sin to pena to futas. Tau fa tumuru ia le fual pa ula lona pase. E sili atu la lo walu nei lo le. Ngal mo ai le. Ia o me bona na i tanga te fia malanga. Ia. Ma le ele va fitu tongi lo pase se pa uai. Ia wa tu pena te mine. Ia. To tele la to fia malanga sa mo Christmas. O tu ai. Ia. O tu ai le na tongi atu te le tai dua fe la wo ia oka. Tung tapa se te mine. Ia. Ata noi le ne fa mo le nta ia le po le so to na le na sa pasa la lago tu il tato litio ia le fa mo le maftanga tina le kalesia katoliko sa ngato petelo paulo lo hat ia sa mola la no Mateo matasi fa mo ia il fa ila sa utalatas sole ole fa mo le tato wo e la wa le temi o te le ialu fa pea ana no atu fa le ia fola mai ia la e wa pe o le fashion show fola mai la e tatu sa vali o tafam tatu mata ai se le menen tupu yo o la fsiri fa to ai anu le se fashion show yo o lo ma fo fa la fa pe o te la to ala ma le ata lo to ma fo fa ia e fa ai lo me fo le la e o to mai tai ma li ma tamiti ia lo inga la melen ta pe no mo chewi no me ai Nei foi le mai ia tate mata I lunga I faalinga fa pea e sa o pea o vai le tato vai ai foi le ai le pea le wa le fa la lo tato le tio ma fata no foi nei ni so tina le sfori ele e se ma lunga fa pea la ta vai so le ana na pepe o mori foi le o le fale ai e mo mai tama foi le la no lunga ai amata lon ta mai mal pese sa vali mai no oka semana ia so o fa pea taru sia ia fai tau sanga uma la le misi ala war la le misi ala war ole tu mana ia na fa mo e pe ia taita ia ma ofa e ala no ofo ile fa mo ia ono upu o le taimine le fai lea na le luas fulu vai aso no fai lima masina io a fuala ia tono vai aso ia ia o fula no vai o fula su ia tanga tau ato lima le se fulu tau sanga su sole ale su ia la vanga ia na tai dos fu vai aso na onga ma tau ti aso o le si tu no me tau ina ala I mori mauri pole o le nau o nei tina am tamai tai ia o fa pea o le so fuanga le tau te ia ale ai le ola nau finga ta fo ina mo se me anga pe va to me tia onga ia o sta me tia onga nau e fa me onga so e manuia fo ila nau au to me te ta fa ele va se me mo ta ma fa longo I mori mau nei tina le man nei manai tamai tai ia mo o le tele o la to te mi alu ile ngata le onga
A ole a inga le mana vonga luenga. Mo o le tele foi o tangata ina wa isa i tonu. Le sa mo ni ma wina fa mo mo. Matua lu ia i le il fa mo mo le na fai. E moni o. Io. O le mo le si tu taua. O le ale to ya lueni tele o tatu tu pe fa tau mai ai ni lava se tu loa na yo tatu so intia i la to fa lo ofu. O le asu ia le tina ia le ofu lana. Pe o le sina i tu ai mai tawina nei te mine tele o le tina su i le tu ia la ina ia la Wellington. Fa solo ina matutua. Ia. Al sili la o aina la to suia si au nei tina matua. Mo. Ia la wo mai tama ita ila iti matina ia talavoni. Mo. Ia o se tala o tau fia o le mafu anga na te fia. Ia. O le la fa sao nei tatou tupe mai le alu ista. Na. Mo. Ai alu sa o tatou tupe e tatou la tata. Te loa. Tai tai e fa fu no talo to pe tava ai i pisinisi ai sia tunu o lala. Ia. Ai o tatou ala tanga te fa tau. Fa te inga la le talo a. Ia. Ili tau ma fa talo intia msai. Sea. Mo. A tu so tatou au tu mai ai. Sa o le. Ai vai foi le no le o Evan Dale le kilan. E vai la to fa no take away se fia se la una ia nai. Ia. Ele ai vai le so sa. E kiu e na sa mo montonga. Sa. Tu sei ele tau mawhai la tau me ai. Ia. Ai fua mo tātou. Pei foi lao e vai whale sui i nei. Whaftai nei alo le tunu ule whai la tu whale sui. Sa. Nei ta māma le tina maa lor tau i. A lea la wha popole nu mela nei tā tangata sui. Ia. Se whai tātou tupe le anu voi istangata. Anu sa oa i o tātou lava tangata tātou tupe. Mo musu atu i lisi whale tuana le il maftang. Vātu sole. Ma na ia le alunga i lumu prerfina ngaro le ali. Ma nei faisto fare off. O le mea fai. Faisto fare off. Wa tato wa ina pe o va tu se fulu nei tinama ta mai tai le la to fa mo mo. Wa le lei umare to to dia to lu se fulu. O le matua ma naia o le si me le uta tifia o le faia o. Ia. Ile le fu langso i pe lawi. Ia. Ma tuol no ule o New Zealand tau te ia no mia ia pe lawe mo. Se me na ma fo yo o 14 the dress. O ta mai ta. Yo fu ai o tama. Ia. Ia wa e fai tanga ia mo ftino ma sanil ai o skedi fo pu tasi ia. Ia. To fia il pole o ni so i fa o popo mo tato nei Wellington. Te lo fo se tau le mo ma ftanga tina Hawke's Bay, Aukilani, Kalai Estate. Ia. A matautou anga ia o so i se fei tu pe tatou mali anu fo istanga ta sa o tatou tu pe tatou. Ia, fsiri me ala i orisi vaenga na oi la se tina o le wa fili o le suina lo o folo fa mo. Ia. O va tu lo. To o lua tina o pikia. O maftanga le. O le imoa, fionga le imoa. Matusa. Tusa kasian. Tua masta tampana. Nel o ofu o e pole ofu ia. O valeta o fa mo o e pole ofu le la lua. Ia ofu mama o. Oh, ma le. Io. Ya le ala o fo no sauni ai. Le tele fa se pizza. Ya va malo ma ftanga tina. Ma le. O le si vai ata o. O le pu o le fa mo. A o le mana ia. Ele umi le fa mo sa ia. Ia mana ia. O le tulanga sa mai tawina fo. Fia o matangata. Ai ulo tamo ftanga. Ai ulo tamo ftanga. Ia pe ia o tamana va. Ia le ana matua. Lau le lei umar tātou atunu sa iai fo i mana au mai mo mana au walau lia. E ni si ata le whamoi moena la ilunga le Facebook al tātou li teo pe a fia mai mo ai. Ste mio le neiva yaso tu atu lunga le tele o isi ata tātou te mai mo ai. E au te lola ama le whamtala atu po le a o a fia mataina. Ia. Ka tala lewa noe o le atunu asu iei. O le si vaenga le mai tau wina i New Zealand. Pe asu i tōni ngā au tala vau. Ia. O groups po kurupu fo i e Pasifika i e whawhiwhi au. Tāu sanga uma. E o valta se lau pule tasi e su. E sa. O i e whaita a o futino ma i. Ia, tasi ngā ngā tupe a tātou le anu solo istangata. E sa o le le. A le rala anu sa o ai a tātou tu. O le si vanga ngalo no fesili ai nei tinai. Pe ma faina fa atau ni ofu ia sa le sa la e nei inisio voile le o fana. O le fu e le fisili ai. Nanga le na vai atu. E ta ma sa fa atau la to ofu. Ia fa tino mingola tala wana fisili. Ia, ili ma faintu spepa me ia. Nei fa fe fianga nei te mo le tai au. Le o to se fulu 4 minute o na tale o le tula iva. E si fonga la mo. Ma lo lava le fa atasi mai.
Mana tua ia tali ua le maane ingo toi le whangatai. Pere te taamiloi tu e whao le ke lope. Awana ingalo o lau telefoni, mili mai whaamo le mole. Le ai se manu e lela e tau I le langi. Na o le mamosina e lele mawalunga ai tali lana sua I le sani. Awana imita mita se tasi ilo na malosi. Ai ngalo ai o le whaafetai. Ia mabe o na whaafoki. I le mai a au mai ua mafuai. Mana tua ia tali ua le maane ingo toi le whangatai. O le ala mau le poto ia te oe. Le tala le tusi o le vale inunga. Umalo whaamoe moe. So ani I le ua mana o mia. I whelo whani tātou umama wao leo la fia fia. O wane I mita se tasi ilo na malosi. Ai ngalo ai o le whaafetai. Ia mabe o na whaafoki. I le mai a au mai ua mafuai. Mana tua ia tali ua le maane ingo toi le whangatai. Tasi ilo na malosi. Ai ngalo ai o le whaafetai. Ia mabe o na whaafoki. I le mai a au mai ua mafuai. Mana tua ia tali ua le maane ingo toi le whangatai. O wane mita se tasi ilo na malosi. Ai ngalo ai o le whaafetai. Ia mabe o na whaafoki. I le mai a au mai ua mafuai. Mana tua ia tali ua le maane ingo toi le whangatai. O wane mita se tasi ilo na malosi. Ai ngalo ai o le whaafetai. Ia mabe o na whaafoki. I le mai a au mai ua mafuai. Mana tua ia tali ua le maane ingo toi le whangatai. O wane mita se tasi ilo na malosi. Ai ngalo ai o le
Le whawhianga mana sunga ia asua Felisa Mikaele ia mana pese o musika o le tae au i o le tae au ni o le asong fua whatala whatu o le ua mora tātou sota inga ia mana whionga lau pepe tele tala i lene whatala whatu i lau whionga pepe ma lor soi fua lau li lei ma lo le usule nei tae au a lau sunga mai awa whatala whatu fo i paanga le tātou pokala me tono le lau mua ma lo le wha malu losi ia le fo ua tātou whaso solo atu lava i le whai unga le nei tausanga ia no wingo ta pena fo ia tātou pokala me masani ia warki masi matau sang fo ia mo le leilo whionga pepe ia whatala whatu fo i lau whionga mise lau whainga luenga ia mnatu sa manuia fo i le fa unga va yaso ia le fu tatu a mata fo ile ne yaso fu a mata fo unga luenga ne fo va yaso na to lo manuia mai ina il topito nu ia le fo ye manuia tu matu ine Wellington ia so longa le le me uma le fo wa mata la vona mo wole tau ma fan a matou ia sulu manai le la ia o stal fe unga fo ia wa le fo tele malu le tinu lo fifia ia i fa unga ta longa fo ia le taito fit wa pole o qualify se tatu au ia ia tu le Olympic ia mo le to fa malo ta po inga Sāmoa ia me se foi le sunga fa ia unga mai ta mata al ia no winga ia le poltato lo we tatu au tono le Olympic mo to sanfo ia sa o le leile o pepe te lo le ia Sāmoa le o sunga wenga ni taia o le fa fifia ina le tulanga le wa nga va al tatu au mo ta longa le Olympic ia o lo sauni mai ia mori fo i pe ona saunoa ia mori fo fa malo le pulenga e me fo le fa ya onga ma nai tamta alo ia mori fina wino start wa mano ia le wa i mo manu ia la tu tau fai ia ai telefoni ni ta longa fa ngon va yaso ia ai pe o ta longa pito silia le tatu mata itu ia ile na mai a tau sa i go start ia le fo la sauni fo la mo tatu au ta alo mo le ta longa Pacifica i Solomona le va yaso fo ia me fo to telo tatu au ta alo le ata pena tu ia uma mai ia ta longa le Pacifica ia so at lo fo mata longa le secretary taito fitu ia after yo la ta mo winta longa tatu te matai ia sufifia ia ai ole so mai ava ia ole amata li alo ia il tatu fa pitoa ia ole Christmas ia ole se auta wo mo di mai tatu fa lo le ia se taimi ko io na fa ta pena le tatu a de lungo lectio ia o yele u Britania be a Santa this Christmas ia o no winga ia vea o ma Santa Claus in Christmas o no winga te ta wana matua e fai me alofa ia e fai me alofa in Christmas o tatu fa tuala na fa taula ta pa luas futala tolu sur pe lima sur ma dairy supermarket tipo pampensi ma fatino ella foi nanga e telefoni alo ai ngai Sāmoa po se tunu Pacific ele ngata la na molo wa no tonu tatu se i New Zealand nei tonu tatu fa longa tai lima se la ta la New Zealand amalo ya e malo foi la ngata la Sāmoa sara le la Santa Claus o e mo ngata la Sāmoa awa ele ngata le te fo ile credit au le la mo man vanua ke o no manu malo e fo lima se la ta la New Zealand ngata le nei ai lima se lau tala Sāmoa tangata le Sāmoa pea o na manumalo tatu se pisi masi mai ap. Oka se whaalau loa ma se ia o se mea alo whatau. Ia e tate e tau le to e la fua se tupe Sāmoa pea whapea tate laki lewa yaso ma lewa yaso. Ia me se fuil vaenga nei Sāmoa wale fuil a laki la tau lima se lau por sao le alo whiona pepe. Ia a malo tangata le nei lima se lau New Zealand. Ia e malo fo tangata la sa la fo ye top up ile lima se lau tala Sāmoa no winga ia ola matua fuli tatu company ia fai awala fa fifi le manu le tunu ia wa wala ia te masanio nei anga va ai tatu sei ia fa taule top up plus full tons full lima full ma fa lo fa tino la foina ia pe te ngai foi lunga tatu website digitaltopup.com
ia pai foi o nei le star la wi meli ma la fo la ta pa pe ta kono lo su ta la New Zealand ia pe te fa haina fo tau tu le click la fo se ren anga e numero di tisau le Sāmoa mai se tunu Pasifika ia mau le lo wa no tono le ta se mantua manu malo o le lima se la ta la New Zealand e manu malo fo tanga ta le Sāmoa e le lima se la ta la Sāmoa a fai o tonga na la foi la ta papa maiava ia no lima se la pa anga lima se la pa anga malo e fo tanga ta le tonga a fai o fiti ona winga lima se la ta la fiti e manu malo tanga ta le fiti ia e malo lima se la ta la New Zealand ia ole fa manga na ta to fa pitua le wa mata le so ta so luat por la stofi fa ta to entries fa ta to sei mo ilas for rail vai aso ni me o le tele ala o tata up le vai aso o le tele fu na le va no te man malo ai e lima se la u le vai aso ma le vai aso le pepe ia pe alu ala te se la tala ta pa pa telefoni vo e lima lo ta inga Sāmoa o le fa lima fu na na alu lo ta ngoi tono se sa o le ya mantua ia e tala to ina vo ina le me ia la va ta si lo a se do pe sa black ia e ko le tua va no ta ngata lai ya so po buona e fissa e lo tanga la ta se la nech ia o e fa pena la va ia un fa nota tu sei e io dico vai na le vidi mai ia io wa solo ma se no la fu top up to te le to manuia ia la ta la fa ia a to no le io o me na fa so longo familia nga ta malo ia to le vete ia malo va tai sau no ia la fion pe ni si vai nga fia fa la lo fo ia wale no fil fil tato tunu wale tato nanga le pepe fa mol ia o le to telefo idea lo o fa pe ona so tai mai ia e tu langa la vale to ina a o lo tato telefoni Sāmoa ia na auto la fil fil na ta se la wala le fati noi e tawona ila fo ina ta lo fa vata nga ile fa lo lo di sali e pia o sa le longa ia na fa lo to a ia fa nga la to vata na ia e fa ta o se la to telefon ia a fa pe ale vata lima se la ta la Sāmoa na la fo ia lo wingo telefoni fo ia la pe lima se la ta la Sāmoa na lea o le a mafai ona fa na to tongi a toi lai o i nei wa pa wa la wala e te aga i lunga le website del pacific40.com fili le mo pa services ia ona piki le o e po fefalo loa o te kisale la foi la voucher ia no i fo le to ai ona fa nga le ia o tato o na fo na ta lo fa voucher ia la fo im fai ona fa a to ia toi voucher si fa lo loa fa fa ta o me ai so stanga o loa mo wat fa lo loa fa pena fo le pulu per di o lo fa fan ia o le SSAP i le tele o mea lofa ia ma whiteware no wingo pusa ai so sin ta mea tele o na SSAP leo fa fa ngo fio na tonga tu atunu mau ile tau tu al tato a talo fa pata ia ai ni si fa en mana me so ani ma yava ia tato no ma sani lava o lo tasi li maono to fa o lo tasi li maono to fa e ma fai ona so ta me ye ma lo va tai ia moni tele lava ia nga luenga foi a matole foi aso ia me foi le vai aso le pepe tato fero i pea va tai after lava soifua le te 2 minuti na tale o leiva sina fa fia nei mai le fetulima tali fu tatu telefon tala mai Sāmoa So say ile pua Sāmoa pesu isaula le moso oi manongi fatu sau pese ini pese amanie fia gana esele mata ofie ani mai fisama tata famai o ata le pua Sāmoa e mo mia etama
folo fatu lu tātua tanu umalau whaafunga anga e le isi whao poponga le neo tātua telefon mei Sāmoa e le tutua le si ufonga le nau mua. O le malai wa alele tia vea le ua taatia ma le wafu i sāti toa. O nisi o atina e na ave i e whaata i te inga o le whaangai o ina leo le mafau le fionga le ministao tupe le fionga lau timu ia a fua wile seva ai. O nisi o a seta tō tino le malo wa taatia i le utoi wha wa wina wa te tau ne ona toi sila tutoa i e le kāpeneta. E nisi awala e mawhai o na wha o ngā ina i le awala po le tūlanga o lo iai pe wha o foi. Mo nisi se le ni maua wha o popo le malo. Whai loe le fionga lau timu ia se pe po wha mtalanga. O lo lava ma tutoi se le ni le malo i lana wa ava ai. E mawhai ai o na wha o ngā i a seta moni tupe maua. Whai loe le fionga le minista e lea toi fia tala noa ia i ni fuawhanga sa wha atino le whainga malo i wa mawai. A o lana lava ia wa ai mō le malo o tūla i maini foe. E te tau o na matua sa ili masu e te toa. Po o anilu i tau na toa ia a ti nae. O ni whaafi tauli a e sa ili fo tala whiangai. E whanau mai isi mafofonga fau mō nisi a ti nae lelei. E whaipa angai ma pa anga whaavao malo. I le vave o na whaatupe matino mō se manui o le atunu lau tele. O vai mamau ia le fionga lau timu ia wauna ia i nei le kāpeneta. E nei sila tuto in bloketi po ni atina e fau le malo. E wha o ngā ia a seta le atunu. Wata atia i le teimi nei. Na whātaunu ina le vai asun te nei le fontanga lo na fase fulu wha ala putonga parlemene mō malo tau pulenga. Mo le tūlangi Australia ma le Pasifika. Le asa whātuk teia i Australia. O le autu o le fontanga, o le avea masui mo le lumana i tupulanga televou ma le parlemene, ma e lata i le fitu se fulu le au se fono na fono le nei fontanga. O le tofa i le sui fonga fitalai o le maota, le fionga awa pa au mulipola alo te fua mulipola, ma le tofa le sui te tai o le tuangai le fionga fontoe le wofo. Sa fai masui o le tātou fontanga po le parlemene i le fontanga ta ua. Na whiriwhiria le fionga le sui fonga fitalai i aua pa au masui te fono mo le nei fontanga, e pe o na whaatuwina le pālota i le fionga le fonga fitalai o le antukuki, ma whaamaunia e sui na awai. O le fontanga sa soalo pule ma tā opo tau pāle bene, mo le una ia o whainga whaatem karasi a miotonu, e au fiai malso solo i ta ia lau pule ngā malo le lei. Na whai uta wana manga o le fontanga i le tui nātu alo ia o le mta whaioi le parlemene o Sāmoa, e tali malo e le nei fontanga moli tūlangi o Australia mal Pasifika, e le tausanga e lua whelus fumal whāle tausanga fōlea, e le masina o ke topa. E te lese lumana i mō tūpulanga a Amerika Sāmoa ma Sāmoa, i le una ia le tūlanga le tūtau i tā longa. O se tasi leo mata opuna i yoe umai ei sui usufono o whainga malo e lua le motu sa sae ma Sāmoa nei, e le fontanga le atoa Sāmoa ua mawai, o se manatu na la ngā e le fionga de kovana malana au malanga mai tutuila, e na ia fausia le tūlanga tau ta longa i le sootanga o malo e lua, e le ngata e wha malo si e lo tātu tūlanga tau i ta longa, ai wha pēnā fo en whiwha soa e ia to mai maanga waa, e le ngata i whaia onga, ai whape nā fōi i tama mateneta alo. O se tasi o mata po le fontanga, na tue tā alo sanga ila usu fono mai Amerika Sāmoa. Mo se isi e ka wha o popo, i le lisi lea watu i nātu ia i lantou i tau mesina. E ui e le isainia malilienga o ia mata aupu sa whaatala noina. Ai o lo tu mau pele whenga inga na sainia e malo e lua le tausangan te nei, e nisi o mata aupu sa talano ina ia au sia lo latu sini au tu, e mole ati nae o atunu e lua, ma ia sala la watu le manui o ia ati nae, i ona tangata no. O le whama e ino le porkalame o le tau ave ina lepe whaata amilo le sulu o le file mu, e te te atua i sa wanga e whaia i tinamata mai ta ima whanau iti, a le whala popitonga le tau manga moe pōpua ngā tia, wa toe wha mautu mai masitasi o vaenga e poupo waili ngā ruenga fsos wani al mtanga ruenga o leo leo.
I le tau mawhai le te atu I sa wanga lo a fia I le atunu. E ala le ele le mawhai o na toe ave I tua se tangi e whato ai pe tu I nātu le matanga luenga. E a fia I ni sa wanga, tu sa lava pe toe talo sanga le na tangi, e toe ave I tua ai whatau nuu lava mōlianga masu e su engal matanga luenga. O nisi o vaenga na wha alia matanga luenga o leo leo, wa matua maua e lava disi I tio leo whae o sa wanga po mata opo, e a fia I alo mawhanau la aiti, ai o tina matamai tai. Salau mo tu kuanga inua ia mata upu e a fia I po I masabai. Mo sila fia ele o ia se anu ilan. O lo fatu tu pula ia fia. E ia ona I tu le lei ia I po ia ona I tu o no lo fa fia mai le public. O lo tele awareness. O lo ia I policies. Now we have the strategies. Pa o lo maua luma fia le alu. Pa ina mai tau le matanga luenga ia e me se mātou ne lo fatu no ina nga luenga. There is a trust to the public if I know you know I'm going to terminate, especially the mail only respond. We have to respond at the earliest opportunity and within 12 hours. Na fai lo le suicide ni on tanga luenga o leo leo, o lo tamu fai si tiel tulang le leile so tanga ma le vaenga le wha sinonga, o na iei mata o polo o lato ngā luluei matu I nātu, peitai o lo o iei nai vala laiti, e leo sanga tonuai le whaatinonga o vaenga I lua. O tala fōwia mo le amatanga o le neiva yaso, whaasoi fōia. Te whaatalo whaatolo whapoponga o tala whomol ne vaenga o tae ao mai le si ufofonga le lau moi Wellington e. E ono tai si itia I le valas fulu lima ma le luas fulu pasene la fonga po o raids I Wellington e. Ma ua yeise ma li lienga o le a ilo ilo ai lau whainga luenga al pole ngā noo. Ni vaenga atu pe o le a whaititia pe o na whautuaina o na toi fo ia tulea I le pule ngā noo I le amatanga le tausanga a sao pe toi whaititia tili ni si vaenga atu pe po le si itia maua lunga o la fonga I le a ai e to saimali po tele post. O le o vato tupe whaalu mai tupe sa fuafuaina mua na ilo ai la latou fuafuanga mamau. Sa matua wa ili lele ia ile vai aso uotua nai ni vaenga I mawhaio na avesea. Sa fautua I nai sui al pule ngā nuu ile ono ia io nisi vaenga titele I te tono le fuafuanga mamau e toi avesea pe ato e ilo ina matu watu I tangata lau telemoni finangalo whaalia ile maasina o Februari. A whai e tolu afe ma le tolu sfultasi tā lana te tongi se ainga mo la fonga po raids ile lua afe lua tasi lua afe lua le tausanga o le taiminei wa te tongi le ainga le tosama le wha afe lua se lau lua sfuluiva tā la. Peitai, o le atoi si iti atu ile lima afe ma le fitu se fulu wha tā la ile tausanga a sau pe a whai si itia ile lua se fulu pasene. O lo tamu whai pe alpule ngānu e tau fie le vao le lima ma le valu pasene ni si itanga I la fonga mo le isi se fulu tausanga o luma nae. O lo ise tūlanga te ngā ina se tamai titi le whale maina ua tae se tangata I se suwoi I le teimina o ese mai ma se whaata singa na whai e lango I nai Palestina le Aotea Square I Aukilani le au aulia na nafi na tupu lea whao ngā lima I tua le Town Hall a Aukilani ina ua taape le whaata singa masaloka ina ia leo se tau lea na ta ue whaapele I le vātu na tonga fitia I whaafitauli o le mawhau na whaana tena tuna awina atu le tamai titi le whale mai o le Starship I Aukilani o lo whaia pia su enga leo I lea mata upo e to tele na awa ia whaatasinga po solo titee mai wina loka ina leo ni tangata tolu peitai na whaalia lei nisi vevesi na tula I mai ai. O talo sanga ina le te whātu ora tangata I pito whai ngōwhio na apo ia ngase ina ia pui I la tau mai ngalu pitola tamai o le COVID-19 le ua pepesi le atunuu. Na ta ua le whaatonu silo le soifua malolo ina lau tele Dr. Nick Jones. O le unga o su enga ia na whai ei suawa I leanga o le whai numero tangata ia afie le COVID ma tangata mali liu mai ai. O ta umai e le si itia pia o ia afie le COVID-19 I totono New Zealand. E silia ma le lima afe valu se lau tangata na whaamaonia I le vaiaso taluai ma le silia ma le toolua se lau o lo ta o fia I whale mai a o lo a fia I le vairusi. E o fia le tooli mai potu mo ngase
seti ngā ina. I te tono le vai aso atoa e o mai le aso 5 o Novema, e to asifuluiva isi tangata na maliliu le COVID-19, ma o atoa i le numero o tangata maliliu, i le to o tolu afe whasela uono se fuluwha. Na Taue Jones, o ngalu fau le vairusi, e fōlinga mai e ta iono māsina matitupu. Ma o avio le vairusi leolo i eile teiminei, e fōlinga mai e māfua ona o whaasolo vai le mālosi o fita tau o le tino, e te e tuai i whaamai whaatase masuinga o ta'vilinga o le vairusi. Na Sāmoa Jones, e te tau i tangata e pito whaingo fiona o sofa i siama ma vairusi, ona whaamauti noa, o lo ato toa lato tui pui ma tui whaapopo le COVID, ma vavio na whaao ngā whala au motonga fitinga pe a whai aia a fie le vairusi na ta wale te whaatu ora o tangata i fōlinga mai pito silo na manuia mai se isi tui whaapopo le COVID fuluiva e au fie i lato i lunga ato le ta i fitus fulu 5 tau sanga le mātutua o Māori in Pasifika i ta i ono 5 tau sanga nga i lunga o Māori fo in Pasifika i lunga ato ta i 5 tau sanga le mātutua ma i lato e iei ngase tō mau. E ono whea ngai Wellington e male uti o le Sawavai ona ole mama o paipa, male umio le taimio le tau mawhanawhana o le a mango ma mātutu wai le a ai, ma le whautuanga au nanga mu whaalawla whaafua sei e aona amata whaasau le Sawavai. Na ta ua le polisile le Wellington Water Tanya Haskell o se tūlanga lelelei mo se company mo le Sawavai, le mawhaio na whaasoato le Sawavai mo umia i tangata uma o le tele waenga Wellingtone o le awai tuutuunga mua mai ta ilua aso ma whaonga e ainga la tau paipai e fui eito ngā la au ma whaatoanga peitai e le otoe mamao e si itia le lapata inga lona tolu e whaatapula aina inga yo inga umalava e whaonga ai le Sawavai i fafo e le whaatanga ina i o na fufulu ni ta vale e le whaatanga ina foi o na whaonga whanga awa ai ngai fafo fale pe o na Sāmoa Haskell o le mango le vai tau le tau mawhanawhana le ua valo i aina whaatase ma le mama o paipa o mawhoi foi o na au fiei ma le vaenga mo le puipuinga lau tele i lapata inga mo tau mawhaingai whaasawa i le Sawavai. Wa tālasanga ina i lātou e ana whale talawai le whainga mālo leo le ase e atu e ta ia le atuna o ina i whaata atia ese la lātou folanga e toi amatai o na tutongi tau o talawai o na ole popolenga i le toi fo i o tangata ngase filifili po awhala au mawaila au motonga fitinga lātou te ngā whatia e tutongi i le pāketi le māsina o me na le toi tutongi na ia ngase le 5 tāla mo lātou whala au ai mawafua o se fuwhanga na si te le tūlanga manuia o ngase ma sa te le fo i le taimi o whai ngā luenga i whale talawai e tala noa i matangata ngase pe ona ta ua Gemma Perry o se tasi ieito mai mo whala au motonga fitinga i te awa mutu o le fuwhanga le National o le toi fo i o tangata e tutongi tau o whala au Mangana i tangata i Community Services Card po le Super Cold Card na ta ua Perry le atoi fo i lava i le tūlanga sai e mua e whetu na i e ngase po le whawhanga o lātou whanau po le tutongi o lātou whala au e puipuia i lātou mai le ngungu o Perry o lo tū mano si se iloilonga o le Prescription Access Initiative le sao ina ini tali e lua se lau tolu se fulu 5 mai whale talawai e se lau se fulu iwa i le atunu ia a fianga e o i tangata pe ato e tutongi tau whala au mawaila au mo tangata ngase i le atunu. Wa whaupopo ina le numero sui o le pol kalame pol whala putuputonga o le Christchurch Call a Dame Jacinda Ardern e tau fienga yo inga whaatup whaalawlawe o ngaonga e whaasala lau ilunga o upenga ta whailangi peitai o lo whaituina le isi teitei fono le whaala putuputonga le President Farani Emmanuel Macron ia company te telo le kukol ma le meta ona ole le awai i le fono sa whai le a sofa raile talawai o le uofi atu le AI po au nangal poto whaafolinga o masini le Anthropic ma le Open AI i le whaala putuputonga whaatase maisi au nanga fo le Discord ma le Vimeo o nisi whaala putuputonga fo e fitu ma nisi fo isu i fo i se fulutasi o le Christchurch Call Advisory Network e tu sai ma se pepo whaamatalanga sa whaalau i loe le asoana nafi peitai e le inisu ia le meta le sai ngomo mo le Facebook whaape ma le Google na awina atu i le fono i pale i falani na Sāmoa Macron i le BBC ina ua mai a le fono
e atangia mai ai le o toi mana na ole me tamale kukol e whaatino ala matawhai oi. O le Facebook le na whaasala lau tu usa oa i se tau le ana os whainga whaatelo lisi i le asos fulma lima o mati kalai estete ma a matai loe Dame Jacinda lea wala au po le polokalame i le luafis fuluiva ina uatula e mai ia o so whainga. I le Pasifika, sa whaamania te ita i le fono ato moto le Pasifika le avea i o Baron Waka o se tasi sa Preston il malo na uru mwhailau tusi po le whaululunga fo le fono e u itu langa fesilingi e ina le whaanga solonga o le whainga filifili nga Waka a o se tasi na yeitu o inga ine mata upo a o i le whainga malo na uru na tetewa ese ai mai Rarotonga le usunga fono na uru a o whaanga solo le fono tanga na tali le pale mi o fiti se tiveni rampuka na tali le pale mi o fiti se tiveni rampuka ina ufsilingi le leitio New Zealand e whaapea ele o ilato ni whaamasino sa o lato tauli mai na le filfilinga ma o se vaenga le toi au mai o mai korenisia ele fono o iana malanga i kiripati ma toi au mai korenisia ma whaamauti no le toi avea peo ilato masuyo le maaftanga o tomoto al Pasifika na o atuia ua mawai le Pacific Forum e na o lato toi fono ina ma e tele lava vaenga ma anumi le amatanga o lana no fo inga o le pale mi o fiti o lea ua mai ona toi auli ma whaamafolofola pe ona sauno a rampuka. Sa patipatia i fo ita ili whaatinongo le fuafuanga mota i ala a wale Blue Pacific o tāpenanga umamole atina e ale Pasifika. Ita alonga, o le vaiasta loina whaiali taamisanga tāpola le visenga iwa ma le sifula kolisi Wellington le College Sports Wellington i le Malaya Trentham sa manu malo ito a iwa whaafia le Best Crows sa tamaita i le vaenga le Juniors i lana Crows e fitus fulfitu o to a iwa e le visenga iwa i le kolisa Wellington Girls College ma o se tasio fitu pupula o alo mawhanau a le a onga tanga polo Sāmoa i Wellington Wofia tunele au taita o fito le manu Sāmoa i taalonga le Olimpeka mo le taimi mua ina ua manu malo le taalonga Papua New Guinea isu enga o le au mai le Oceania ai o le taalonga Luas Fulfai le ai o le taamilusanga o le Oceania Qualifiers sa whai le Brisbane ma sa tau vai mai si au mai le Oceania wangana i New Zealand fiti ma Australia ia sa wha mautuina o la tau avanoa i se taamilusanga ua tuanai sa to itali o mai leli o va amaliko a pelu mai falani e taalo ai i lea taamilosanga. Sa taaweli potel TV tasi la sona nafi a tono wala ta ina sainise ioenga mo se fai pelenga ile vao lupe soli ai Joseph Parker maleli o Dion Ty Wilder o se tasi o tamafusu ile lalulangi e pito malo losiana tui mai ono fai e Saudi Arabia a ole iyo ole kirisimasi na faali ele TV tasi o yeini vaengo se mali lienga mo lea fusu anga ile asoluas fultolo te sema ma ole asofo ile ole afa isi fusu anga tele aleli o Anthony Joshua le sa ia fa ole fusi ole siampini o lalulangi el WBO mai a paka i le luafis fulambalo o ta awe whaapea a whai ai alo i ona whaatau uina le fusuanga i le vao Parker ma Wilder o le aveo se tasio fusuanga tele mo paka talo mai le taimina whaia inai i ai i a Joshua i le masina o mati i le 5 tausanga ua toa nai. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tai ao.
Le whaawiwhianga mai le o pepesel penino tia whau ina ua 23 minuti o tia i nei le iwa. Whaafonga whauponga tātou telefou le se fulmane lua i le au nei. Ia toi whaatalo wham toi whaamalo atu le tātou o tinu unu i tai au. Mātango whia le tau ia tātou i Wellington e lefu taimi ia. Te tonu le whoiol. Sā ia po wala ia tau maiua lata tātou le. Tau mawhanwhana man whai mula tau sanga. E le i mōs tātou whai ngā malo. Le lava o lo o tātou no pēr ia vai whai e tonu. Tau sa ilis tātou whai ngā malo mo le isi tonu tau sanga. Sole. A le ua whawala mai e le tanga luenga leo le MP. O le Ministry of Business, Innovation and Employment. O le wa matana liki tua i meli e. Mo lau whenga luenga me fwele le tauna wawa ai wale fuafuanga e national na i atu mai. Na te wha la ititia pe wha ititia i tangata whenga luenga le malo. O le a peila le ministry leo. Le wa matana liki tua i meli e whawala mai ai e tangata whenga le ono. Ofo atu. Le ofo atu e te wha mawai. Nei lo le avese o oe. E o le isi tū la fo whawala mai. Ai o tausanga uma. E to tongi le matanga luenga le lufu fitu tā la o lato fia o wha ingo tausanga. Sanga tai tō tasi. Awa peo tā ua. Whai leo fia tatu o whenga luenga. Ia le to tongi ngā luenga la ulusu fitu tā la. Tongi la ulusu fitu tā la. Tasi nā tupe la avese a. O sao. Me tongi le tangata e lan tupe. Ia. Ole, i se tasi o wofo ia sa whenga luenga le e New Zealand. Ole na tala la i le ta inga le tangata le o Laksen o le e New Zealand te imi o whenga luenga. A pia mai lana tala e whate ia fo i la tau inau sau tangata le tonu pule le New Zealand. Sa ua tangata le tasui le te leo mea. Ia, a whate ta inga lau ta avale sa la ta whangai nei Wellington. Ua ave ese ista avale. O nanga fo i leu te au maia mo pe pasolo lima o se puni le whangalu ma vale. Ia i sili atu ma le lua company e na au maia ia o loa ia e whangai le New Zealand. Sa walta maa lore le SS company la wana o tasi. Ia o la tau la wa mata na te inga la tangata lea o Laksen. I le vave na ia whai o suinga ia. E pe o le lato mai tau temi na ia la i meli ma whanau loa ina a mai tunnel company. Tau whai wha sao tupe. Ai te ilo la tasi, o le mela nau whai pe o tala si ia wole. E le i le vai a matalona, le i le vai Sauponesi. Sauponesi ta i tolu afe. Ta i lima afe na o ele maunungo Ponesi. E wha pero la to, e le heina, o le nganga la tangata le. I lana ia ta inga le nate. E wha a sao tupe. Ai wha aui mela tupe wha a sao le, so soni la whenga runga. O fatu. Tua mana ia fo ia la skai de tangata le taimi o ile New Zealand. Ia atonu e fetau ia le taimi o whainga ruenga company le ale New Zealand wa mo ia ele se o company va le o se nga ruenga fo. Ai te o ai tangata New Zealand. Te le mana ia mai le lana na metutia la fai o le company le sa pule. E mai fai le whainga malo. Le ese le company ese le malo New Zealand le la tai ia. O le metele. O le atunu atoa. Ai o le fisili la tu la imbe fa pe la sa uni le fa foi fa penale o ai la tangata le la ala ki la na skai mo tai muli muli. Fa tu fo ya te wa ye lo la ngona na. Ya esa e pe o le meno pikia mai le tala le ile. O le ave ese o nanga ia o overtele tele. Ai fa u mari tu pe mai man hui ele o fa ngal benga. Esa o hui le. Ya esa ai mai le tonu. A sa nei lai tu tonu mai mana na mana nei fo i pulenga al whainga malo va ia tangata whainga luenga. E le la te le tangata la le toi ringa luenga. O le la, pe o le anganga le mai tau atu e whai iti le wha sao. Se fetupe. Se fetupe ma le so onalo. Ia, o le wha inga wha pe o ngā luenga e tasi tangata e whaia. Ia le uwa e tolu la ngā luenga e wha o ngā tui tangata e to olua. Tolu e lo tangata e whainga luenga. Ngā winga o le la whai e tangata e to tasi ngā luenga. Tangata e to tolu. Ia a whai le la whai. Whau popo. Ia le inga taunu whai taunu whawheo lolo la tongi o tangata tasi. Tangata tasi lea, sao. Wa le la ia whai o mga luenga tangata to tolu stala whateita. A wao tala vai e le tau tala noa nei. O le tala le, o fwenu mero e na mele national, le o tau mai tau al teimele au le whelpa, le tau se lau mo tupu miliona al tau sanga e alua.
Aia ave sea la ave na tangata le card le community card. Ia ma le card la pensione. E le lope te fa sa o se la ultima sfur milione pe. Pole se la milione pe. Ma ne fo si tu. Wa ye tai la to e lava la to fa so. Na to tele mana o mia ia le tupele tongi la to tala vai lua. Nisi foi la to le na te no me alo fa foi le malo na mai le tai mio le tangota so fuanga le na mete to se la mo tupu. E la to te fa ngai na tupena e le mana o la la to fa so. Le na la ke le vai ngale Australia le no Australia. Le na manui le vai ngale Australia te le lo po to fa fo i me tupepe le. Tata ni sila le no. E foi lá e talavai, e foi lá le tongi tupe fa popo te mil tau malulu. E la to te le mana o. O tangata lana, ia na la ia la to la nga mai. La mana o pe ele mana o tele. Ele greedy ele mana o tele. La o lava mato la to fa so la ia la to. Ia taro sia ia o tu fa ingol nei vai aso wa mo se nga malo. Ia, bo. Awa pe ele fon tanga le na wel to ina le wa to ina na mo se tasi ai. Ai o fia risto ina ile fono a ta yo malo le la tamai nei. Olha o to. Oh, Laxin. Oh. Wa le fai na lu pe ale pandemia. Yo. Ia taro sia ia o tu fa ingol nei vai aso mo se tasi. Wa le to fa umil time o Chris Hipkins. Na te tau vea ele malo le tu mau tau si mea pe la foi tau masani. Eu não vinha ele ile atu te sai roai. Ele ai la fai asi fai ngata ole to tolu le. Tala no ele. Se tu não pena. Ho vetu foi finga tai ele fai nga wonta no il fili. Ele se me fai ngo fi el fala tai no melo il fili. Eu fazer tai ngola tala. O Winston. Ele o stanga te fi ele active le national. Wale ia la se mel ex man national fa. Wale fa la ta me unse la tu tanga lu fa tasi. Wa ale sa. Ele tu wal fa nga malo national. Ele os me fa ngo fiela. Lo nga tau fa mal li ele lotto fili. Tu lo le foi tau fa ngai. Ia ona fatwa io elo. O le sira va nga le la ta tu va ai le si tol tau sanga le ro mana nei. Wa mo ti no ana mafua ona na tanga tau le national malato supporters. Mal act ina ia laval to lua le fa usiel fa nga malo ele man na ia pilas ia istanga te le national la tota si tatu tali la le stol tau sanga le se fa nga palota por el mio la tu le mai pe o ese ni si tanga talango lango va pena lo pena palota mo tanga pacifica to tu al parti le la ia mo malo e ele fa la vele na tu pu mai o kilani o si teine Sāmoa le na le fast food tolu na tau sanga. Na maliwi se te mal tau sanga le nei. O le ngasi o le fatu. Teine le whainga luenga i le vanga le correction. Po o la tau ia leo le pui pui. Ia ono le ufa ali lo le ngō stene, ono le ngō a nika perese. O le ala e whai loa le a ingo si tamaita i le ua mariu. Lua fesu fitu na amata whainga luenga isi teine le ofisale a le onanga le whai pui. O le upu le whaanga o le puli. Tele o teimi e sa waina ia i te tonu o le ngā luenga. E le teimi na manu ai tonu o whai pui. O lona vai na leanga. O le mon maule a inga pe tasi le lua le tonu i tū la o ta oto steine fia mose fisosoani i tonu o whai pui ele. Le lo mia lunga le staff. La fia whai tau isis. Na tau mawhai ele au nanga leo. E wha o ngāle manu o le teine lea. E wha malo lo foi le mani ngā luenga. E wha pia wala na malo lo li taia mani ngā luenga. O no manua. O tau mawhai ele ngā luenga whai mena i steine. O le la tau tonu le ainga. O le history pol tala anga le ainga le. Le imse se man e a whaina se fatu. E pei wa fiel fatu o si teine o no le maftianga al whenga i mai e ngā luenga le sa whenga luenga. Io. Pei la le whi au le mo moli mai i. Mo tato uman tato a soa fo le mene di se so. I wha manatu atu. A i se o tato o sa waina e tono fo le whenga luenga. Tango e wha mau lalo. O no sa ia i lo tinga. Au e te tau i atu. Wha mau lalo.
Afa pe o nei. Sau al supervisor tongi oe si apa le ase me upu na la fa maula no lauta mai api. Fa mau uma ia le aso o no lava matotoia o mau. Fa no malo va sia. E masela o te no ngalo ngala we camera tong me pe ata. Mau uma ia. Pe tata no lisia so lisia ile na ia fa mau wa mi o la to pulea. Ia. Era watu o tu si mau o ma ve sa o tu si le port. Lau uma aso ma mena tupu. Ia tuli lo. Ia. Ia bona fu o tofu tato ma telefoni. Ala tala fa tia ai pue. Lai o tengia tua o lai te pue a fa pele o la telefoni ala e tango le pue le tan no ngana fa. Pue o fa sa la u fa fa momong. Ia na. Ta o fi le o nei fa momong na. O le mana o vele. O ni sa wa ina ton tato tono ngalu. Ma fo mel fa ngase o power ton tale il power nga ha le pule. Mo. O e o lo lunga il pule fa sa pele o ia. E pule ai e me. Ia. Le so stangata vo e ile pule e ia le me ngata ina le pule. Ia. Ele fa pe ai lu fa solo ato. Ana ia, pui le tata Sāmoa. Mai le sawa ina nga luenga le se me o fai ai o le tau I masui ai. Ai fa mau I lalo me ana. Ma la va sa. Yo vi tatu tanga Sāmoa le la va on sa. Ia la va on sa. La va on sa. Wa ta fa tu ne fusu. Ia le tua ia le tio ta o me. Ia va le tio fusu ele me sta la va pena. Ia. Na. La va on sa. Tu pel tu la fon. Awa fa tu ne fusu at tu passer sur tato. Il melana le pole. Le me le fole le fusu e solo muri mai to. Che le serie na na fiol vale. O no so matua. Alu no so matua le anga. Ai mawero na wi il tulma. Alam tua fa le pelo tele. Me lo uso masanga. O lo uso masanga. Ana o ye so lo uso masanga. Ya le malo. Nei talo longa fi fa so to foi. Ya fi vili me foi fa so mai le tu langa le ta fenga stato au fa mo ya so le fi tu le Oceania ya. Tolu va lima lo fa tasi por o fa tolu va lima lo fa tasi tato no ni ta. Ja, po se mata po ina watu tato tala fo te fia sa no yai. Tala tu le no. So los fu 5 minuti ona tale o se fulu fa sa ro sua vai mal punia lava. Aia. Aio. Toi fa o tu tato pese na no le wa tong fai mai tato la ta lo fa la au ma lo so fu ia la ni mai le ngai ka ya o lo sungai i si ni o fa sala la u ta mo no ya ma ta fu ma lo so fu ma lo fa ve kai se o vala u atu a ia le o le tu na le na ta u ai usa savalina e foringa mai ole a fale kongu la sioki le vai a Wellington na o ma ko la le ai le fa mo ngai sia ma ko fa ka singa ka fa ya ku le la bua e lo fo ya ka no le la bua la vai la mo ne se
o le fale kele ngaka i fa e mapu i fa le o ale la ole a maka waku ole a ka wa e fo ringa mai ka waku au kilangi mangila ko vai a fa ma lua na mai ka to fo ya tu ama ya wa e pe ola ko maka waku nga ia ilo winga fa ila le ko fu ya la au no winga welin ko mi a ka si ka ele le sama on ka ole mo malo se si mai ia fa pe ta silva ya so le on fa mo ia na ma na ya ma le fa ma lu mai na ma le mo va ya so atu i fa ma lu atu ina pe fa pe ta silva ya so o sa ula lo poco de calo fai de lo mo ai ya a con ya a sui de calo le lo mo calo lo ya tipo fa so a quale ai ma ya le por calame fa afteite le hoile ai palongo tu le mana yo o mata pu au mai le tata u le tio e la paka i fo e pa wala le o le vai nga mulmuri a ka kele ya na sunga tu fue ai alo fa o ke kalu sanga ko ke fa la lave a ma o se vango ta si fa nga luenga il fa kala vai ko le kamaya Oi. Alu kele ala fila o tasi fale kalawai. Olo popo lenga mat fua. E la tu tama fa lo to i vai ista. Ora kamai alu awa na fai mai sa ulo fa sala la mai ai malelisio. O tangata na ile kalawai. Ya lo ngawina o kai mia kai pasa launga ni mai kuai masa. Manguia lo guato. Tem muito fua. Ya lo fatu. Ya se fua. Mana ya. Pior mena tate poleta si. Yo. Ilo fenga lo falta lo vai. Le lo falta lo vai ta to lu te mana oi. O ya. O okilani afa pe mo mai so wa noi falta lo vai te tere okilani. Ya o fole lo lo te mo sta se aso te fenga lo ngai ia mo vai aso. Ai lo ine. Ya, ele ine no te lo mo ya janga te Wellington ya e tau le inisi e rai fa ma oni la taravai ya pe o le mo me foi fa ma mo mai inisi foi au kilan. E fe lo fa le tero taravai le. Fa o tu tato pese. Te pe tato leina. Pepa uala tolta la iso sebea ia tau mafai ia fa asao le masualai mo taiao
Alrighty now. Every time a production. Are you ready? Here we go, let's go. Ma lola fa tai ya tata no foi nei ta longa le tai au. O le tala fia le na maua nei pe o po te lo to te ta to no mai mo ta longa. Ta stu lo foi sa mata mata ta longa le po le. Ya. Ina wa ta to lunga ile olimpeka o sa mo ta to tula. Mo ta to no. Yo. Tolu aso ta mi sanga le sa fa tanu nei Brisbane Australia. Il fa ngol vai aso. Le sa ta va il ta to au le to fitu tama. Ma le manusina le te fitu tama itai. Sa ile foi se va no ta to o olimpeka. Ya le ana fai una po ya le na i mo le manuia le ta longa ma Papua. O le te lo no fa pe o tonga sa mo le puluna. Ia sa o fa ina la tonga ya Papua. Na sa foi le se o pa teine mata ma Papua na sa o mo le final su engole. Ia. Mo o le va no le olimpeka le la fa ina mo fo ma lo fiti. La walu la teine le olimpeka fiti. Ia. Ala a fiti la walu olimpeka. Ya mo le o Sāmoa. Tu sa le tolu ai le olimpeka le to sa ta to. Ia. Olimpeka e lua o matu le sa ta to le la o ma le le o. Fa ngo fie fo ina ele to yo isi ta mi sanga fo le wale la ele sta mi sanga le langa i tonga ma Papua. Ia. So isila to va no le olimpeka ya fa fta yo mo le no nei ya fa ma lo fo le pulenga ma nei tam ta alo. Te le swingo le au la. Te le swinga. Tu so o Sāmoa fa to fa ina na po ya ni usina ile final. Ia.
Ale final le atu sa na mai champini o au fo ie le si puru a. Mai los fitaui mai champini o le qualification po vanga le tau va mo se ava no le Olimpika. Ia. Ia te lo le tato matamata po ma rio stato. O le. Ia. Ono tato au le tato te to fito sa campi Australia mo ai fiti mo luva yaso. Ia. Ia le sai male au sa camp fa tasi male au fiti len ta alona po. Male au afarani, au tele farani. Sa faila koleni ngai fiti. Ia le na mai sa arta te to fito le so luva va son teni. Mai sa mai fiti. Mai sa mai fiti ai fo ile state to fito wa lua tato au na koleni. Au fa lo non po tal no ngala udi fa sa le tal. Fa pe. O tele au ie ina na umato ngan to felele so lo monna. Sa ala la te no fo le te mal mal mai le va le na e tala mai fo. O la vai lua tatu o le au le mai Australia. Ai ese au la o so lo monna. Mo o le au le la o so lo monna. Le camp nei. Le camp nei wa umana vai lua au e lua. Ia au la le sa ta alona po. Le la fo i Sāmoa. Ta pena vo la to mo tu pai. Koleni. Ia masini fa ungol masini. Fa ungol masini. Ko la tangal ma le asa ili atu tenyo tu pai. No winga lo pe faila se pe fili le au mai au ye lua pe ya. Fili le au mai au ye lua. Le au le la ave Solomona le malanga le so sane. Ka ta longa Pasifika. Ia male au le ta alona po. A o va ia tula le au le ta alona po. E fa inga ta la le au le la au Solomona su eni la to vano. Se leito e fit tamiti. Ia mon. Pe ma na il fa ngai non polo. Mon. Ia malo. Tarusia. Ai o le isi vai ngana mata ina la ta mata na pole. O le au le hataini a Sāmoa so. Ia. Ala matua i malo losi o te le tiso. O le au le o mai Sāmoa o matai. Ia. E mai Sāmoa ia tēne ti umana. E tēne ti le sata alo le taito sfuru lima fo le sata alo i. Pe le sa fo le tamini sangan masinan tēne. Ia ta alo. Le na ma alo ia to yori Sāmoa i mfa mai lo mo tatu au. Ia vai ngara i te mana o mia nei tēne. E au tēne. Ia mana o mia. Ole taito fitu ia ole mana vai ia le. Mana sa. Ia. Aro, le lau mautu mai ole tamini sangan le tu pai tolu waso. Ia. O le aso mua lua tolu o te sepa. Tu sa le toi lua vai aso, tolu lo vai aso. Tasi lua tolu o te sepa. Tu uma lo le malanga le Afrika. Ia. Ia le lau mauti no le au tama ia o sao Olimpika. Ia sauni lo amata ia tamilisanga la kapi te fitu lo langi. Le te tala no tu pai. Ia. Ia. Tau sanga le te nei pe sa tu ono e tato. Ia le na mafuena le. Ia le na le lunga ia te lo tau sanga nei vai tu le ma nei o swing o le au nei tamiti. Ia. Ma lo losi o tamiti so. Sa o le. Ma nei fo le fai unga le ale sunga fa ya onga. Mai lua au e lua. Sa ia ta pena ia lisi vanga mo tu pa ia ta pena lisi mo le ia le la tatu mata nei le vai aso le la ta alo il tatu te to fitu le Solomon ia ese futa meti la ta alo mai ia ta pena lisi au le na ana po i tu pai fia la vai ta mi sanga le ana po wa ma ia nei moto Pasifika ana ia sa Tuvalu, Niue, Cook Islands, Papua New Guinea, Kiribati, no umal ba Cook Sāmoa, Tonga Fiti. Ia. Ia, o le winga la tatala. O nei au ni. E le tai te atato wawai e. Na. Wana o Sāmoa, Tonga, Fiti. New Zealand, Australia. Sa. Ai o le au ngale o le tamu sanga whai uwa vaiaso. Kato wea tui le aua teine ma aua tamu. E o le aua le tato, nei o tato tei fo i mai Amerika Sāmoa. Ia. Leia fo le atina e ngau ta longa i tutuila ma manu ale. Ai se mana ia e wha au pia mo tau sanga tai tas. Tau sanga umale, tamu sanga le usein ia. Au te noa e te tau ni whai tūlangi nei o nā tia e nei au nei tūlafo ia au i al Pasifika. Ia. Mana ia e peisia tunu ua pia o fiti le la whai el tamilisanga i le tausanga lea. Le tausanga whai e Sāmoa, le tausanga whai e Tonga. Ai au mai ai lai tonu au ia Tuvalu, Niue, Cook Islands, Amerika Sāmoa, au mai al Pasifika. O tau fwoi nei se au nei o tātou usu toke lau. Whai e nei New Zealand. Ia, ungo la tau a leu se vaenga wha amau popua. Mo. Ia, ole, peila le tanonga le sa whai o le ato Sāmoa, le na mai telefo tasis. Na o le tanonga i meo tanonga. Ia. Ai sa o le le, no mata na po le aua teine tutu ila mamanua. Amik Sāmoa ma le aua tam, papea. Ma nei a voi ai maule wa no nei tamaiti ma nei tama ia, nei teine ma nei tama ia.
Yo e koleni Sāmoa pai le ma mo tele ma tatou uni a kapi. Ia pe malanga mai tatou fai a onga mai tuila e koleni au tuila. Esa. Fik tatou ngā lue whaatasi au mai runga ni tu. Fai asi mo ia le au atama Amerika Samoa. Fai asi volele ia toinga me volele ia ai ona ua pau a la tu tong fai. Mo volele alu no kikil polo. Au lau ai. Ia ha ua ana po. Fa fe tai o lai le au mai. Ia. O le vane na te vea o lai loa la kapi. O ita miti pe ni papalangi na ta alo le au lunga pe o mai Amerika po hau ita miti ia pe ia. Ia mateini. Mo. Ma na ia nana tau ununga i whawhiwhianga al Pasifika. Ma na ia. Ioi, ma reo mai umal Pasifika i tonu. Iwa lope sili mau au i al Pasifika i reisi fia tau sanga i luma pe an leina atira. Nai lo au la le a Chile. Ia. Le tele o Japani. Au e fwere ngā Portugale. Au ia masa ngā mai ngā koa team. So ngā le lunga le World Rugby. E lo pēr nonu sao mai lunga se au i al Pasifika e alu lalo se au na. E mana o mia wharangalanga le tupe. O se au malo sia le lea le tupe ma te le tupe. O ila le sivanga tau na ve tupe Australia. Atia e laka pi e ma o wale unga lau tana le melo le ola lau le lei o tangata. Pēlau Sāmoa. Ta si le vanga maul fia o tangata Sāmoa. E mata le lau te to fitum fia. Tu sa laifto sani le mawau fau o le tangata. E se mai la le World Cup le na umane. Ia pe sa whanau nol to tele o nao le manuia le tatou au. Ia, o ia pēr tei tō fitu, o le ua whaititia mai lalo ia au, le IRP. Ia, Tamu sanga wale le lawa sifululua wale o tō sifuluano. E lono winga o le apawe fo ilan tamu sanga. O le mafu angal tamu whai ina ia au le le tamu sanga au le tō mon me wale le fast food le ai. Ia, aia whai nai la isi atunu. O le matua i tu lo le upu la whaonga, o le matua i whiwhiu al tamu sanga le mene la ini. Sa sino fo isa mo e pa umel watu risi au. Sa wala ringa le whenga na. Ia mena whaftai wa lewa tenena i isa mo e nungo au ia e ta ua koa teams. Au tū lava le World Rugby te to fitu. Ia le lau se e mai fo ia muli angatele le teimi e avele au ma whamau. Ia o le mutua maa nei au le atinga ingana o le taalonga e tono statu o tunu. O le sasia o le si tama, piki le si tama. E pe aso ia. Tama fitu e ta almomua. E la velo se la ulina sa spirito. Umalo fa mo. Umalo mo fa mo. Tai milan nei. Tau fa ngala tau fa o ia va no. E mo. La tu le si tua, sa le si tonu no na ia so. E wa de vai tu pulu na le tolu a pulu le tamisanga le la ia pile la. World Rugby. World Rugby. Sa o le tulanga na la ia. Ya o New Zealand o le ua fu le semifinal ata aloi e New Zealand ma initia. Semifinal i po lang. E faia la i le po la stoffi. Affori vel po. Le ta aloi New Zealand ma India. Asolulu po le asolulu. Asolulu. A stoffi ia Afrika ma Australia. Ia le te fa sa o le asolulu le po. O le ata aloi New Zealand ma initia i le affori vel po le asolulu. Semifinal mo na. Ia semifinal ona lua le ipo langi kikiti 5-0 over ia Australia ma Afrika affariva il pole stoffi ma ia te le tau fai Black Caps ma ia ale la tau fai wan fa tali talonga Pakistan ma England le na pe mo se no Pakistan ia na man malo England oi ia talonga na saola e lau sao ita tau e tau watu le na valaudia le lakapi liki e ngelani le tatou au le toa Sāmoa. Ia. Ia na tālonga se tonu o lua whenua wha ingo le tausanga. Ia e pina te ina le tatou uni, tatou liki a Sāmoa. Ia. Le po lai tele mea lai wa i latou na fua il wha iuna. Ia matuare ia se tupe. Tatou loninga tau su estupe le tatou lakapi liki. Esa. Ia wha ile tamisanga pe ana wha pe o le mo se tupe ia. Mai pe ngatua o mai ne langi nei ia ta alo tonga fiti Sāmoa. Io tasi ta alo. Tasi ta alo. A wha pe fia ta alo mo ia Sāmoa. Tau na o mai nei. O mai nei. O i Australia. O mea lea ia, o mai umale i nei ia, ma ta alo tonga ma ngilani. E ta alo tato ma Australia, ta alo fiti ma New Zealand ia. Mo te fisu ia i panga ia. Atu le fia ngilani le fei ni le. Ai por me tonu na va pe. Si le ia tato fei ni le fei.
Au whanau noi ma rei whanau loi, o mana loromi fu ai miliona fu ai o ma. Ai o te no la mo vai pure ngal tatou tua Sāmoa. Tong tal pensini. Ala titi parade. Tong tal pensini. Malo ia o le vai un fo vai aso na fai el tamisanga na tamaitai. Ta o le fast 5. Ia. Net polo. Engelani la tal malo. Le New Zealand, lentan malo New Zealand le fai ngol vai aso. Ana pole na fa mai el tamisanga le na le sa fata nuna lo kale stete. Ai te no la ta sila mata. O la ta wo engelani le fai tano. Le ai o nei ta to mi sa fa le fai. Ale au te New Zealand. Le mata ni fu tonu fa le ia ki fa pe ki amo li pe fa tano. Io le ngolo tala. Wa mto le te no le ia folding o le au folding o le po. Ia. O te tonu fa le no vai fa pe. Al mato apong sa la ta te no au po. Ia. Mto dia fa ni ti polo I fa le te no le ia o le au la fa ia. Ia. Fana te unga fa le ia mto I ma e te unga I pe ia for kala po. Io ta misanga le to ti aso ato to ro e aso to ti aso ato le tau le se fulu le po ia fa te ni ele na fa mai ina na po na io sempre nei New Zealand ma Australia ia la le unga ia malo Australia to fulu lima le luas fulu tolu New Zealand ia malo ia le au le to tu pa we ile au Australia le tu pa le vanga foi le e te le fina vedi tu pa wali wai e lua I tu pa la fai tam zanga tu pa tamai ta ma tu pa wali wai le fia I tu pa wali e fa tu le fa infatti te inga wai le mano le tu pa wali malo ta mata to New Zealand o ile le ia so io tau su eni local tato o pedekia na ele le ila o ina ia o le an sau tato telefon o lea la vai fo ia le fatonuna fusuanga sunga ia rupi sori ai ia tamo paka ia matangata le Walda ane Amerika ia te sema ia fa yas fenta fusuanga le pe va pe fatonuna tele ga tu pela o ina so ia tu zele ele tu sa fusuanga ia so la maso ne aso la fusuanga e matua I temile ia ona business me la o matiti la ga to business ia o ma le se le ne tama fusu so sani fo la to wa la to I volinga maltino la mo tu pe o la e le pela fusu anga ya so pe la fusu la langi la mal la langi le ia na e fusu anga ya so le te o ma me o mo fusu anga a fa na e le do te le ta e ba lo fusu anga Sāmoa ya so la sa fa ti voli te fa wa le o fia mo san tupe ia os fa lava wai panga os fa lava ya so la e ma lo luata la sai se panga va pena ia sai se panga va pena le ai no mata al finga tal me lo so fa lava ai maul tanga tele u le van kolin na tonua am to va le tanga tele u le van kolin ya malo ia wa mai amata to programa ole atal taiao fa malo atu tatu tunu ole o tapena mai fo programa pe ona masani ai ili tau se fulu talo fo sfultasi ia tatu to mafuta voi fa fianga su filoi ia ile sei pa ile tu ras forma le lua ile ori nei Pesene mafa matala lo ndu pele ilo nganga o oe ole penina o te tiwa ile nei vasa pele tasi oe isala vai lo ingo te mimitai ua pele tasi oe sa papali ile lo toe susu mayu so ali susu mayu so ali samali Sa
Betai telei matai, malatolo o tulai mai. Malolo totoa iti ute ua o tau vai. Tauma vai ai ni fua fuanga, faalelei ai o tupulanga aua o le sini, lava lea o lo taolanga. Susu mai uso ali, susu mai uso ali, samali e toa, samali e toa. Ile matua ya maku, ile matua ya maku, asi ufanua, asi ufanua. Susu mai tole awanuma, susu le susu ngamali e toa. Oe ole tupu, na falongo ya e Sāmoa. Matangi ufea ngai, matangi ufea ngai, ngai male ata, ngai male ata. Betaya ulena, betaya ulena, amali e toa, amali e toa. Wale toe tau imili mama ni fana, aua tau ile tawa faale anganga sa papali. Ele ngalo e ilo uanganga. So sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inota ma tofa ina soifua Langa alip sili sili le sasala I
tu e wha o Sāmoana. E wha ato sina ai o anganga. Ia te o e sunga le te ine tau sala. La ula whalawa avea. Talu ai o e sunga le mana mea. Pe a whai ua e lekea. Tu ai pea sia mea e ta whea. La upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la le lei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Atala whaatu nei tai au fou, mai le po kalame le si ufonga le lau mua, le ona ofisa i pori rua nei, Wellingtone, talofa lava, i o le taimi fo ili nei, o le po kalame o tala la walunga le vai aso, tal noa toi ma le fionga le li pule, af masanga te alu moresi, whalau tele nisi o vaenga sa la walunga i telefon le vai aso, ia le ngata i leo nisi fo i vaenga o le tautua le si ufonga le lau mua, ia mātou te whaatalo whātua i nei tai au fo, malo sai fo lau fionga af masanga. Alo fo i talo savarina whaatalo fo i le pa i maulunga le tato whaafunga masani si ufonga le lau mua. Malo lawa soi fo mau malangi ma. Malo ia o tātou le fo i tātou te iai le masina le nei o November, po le Movember le whaai ngoa i le masina whaapitoa mo le soi fo malolo ino le tu paoli. Ia leo lo whaanga solo ia po kalame au nanga ese soi fo malolo ina e whaai longa ma. Whamana toi fo i le tu paoli ila tau soi fo malolo ina. Mane fo i le whalongalonga mo i whaaso i lungo le tato le tio niwa iaso i le tūlanga lava le nai ta mama mala au mai fo. Mane e whaamalo si au lisi a tono le au ngailo le tato le tio tato ta noam whaasoa. Ia ma tato wa aile me tala whea ngai mo le soi fo malolo ina le tangata. Ma te ori e po kala me nau amata main whaatala no mai loa awhasi fulu. A mai i tama po le tina o le wha moi ele ainga i tupe maua ma ainga me te lea la fianga o le ainga. O mea la nai ta waia tato uma me si mātua. Tau si le soi fua malolo ina ia solonga lele ainga ia me se fo ile tau si inga wha ngā solonga le whanau ia onga. Ia ma whaim whataita inga wawa ai mai fo i whanau e. Ele lele wa inga soi fua malolo ina te mamal sina ia e muli mai fo. Whalawe ista mai te whiu o te mamal sina e whaile me tal whea ngai ai le muli. Ele muli ai. Mo ele. Ia ai o lo tele lava la por kalame lo whanga solo i tua le. Ia au o nanga soi fo malolo ina i e mwhaina a wai ai. Ia e mai se mo mea mo ewa no e whaisia ki fua. Ia ma tūlanga whapena e sosone fo soi fo malolo ina. Ia tātou nei New Zealand le mau telo amano nei e uisin o laulangi le na siaki e mau fua. Tātou e whao ngā ia wano tāua ia o maua mo tātou. Ai leanga le o isi e whai ala tō ale no nofo tātou na mai fo le tō e visi whalmai. Na, sa ole ia. Ia, o le ua saruto i te atola maasina, talo na mahe alwhai ngā pālo te tele le tunu. Ia le tau te whaatalitali lava i se whai ngā mālo e tula i mai e tau aveina le tolu tau sanga le nei uwha ngā solo. Ia pe o lewa vai a toi fo i fo i numero nei ua le o mai a fo i whai ngā taunga pālo ta whapitoa, ia a leo tato whaatalitali pia. Ia e mana i fo i le vaenga le na tāpena ap masanga le si sengo. Ioi. O wape se i wawa aile tūlanga nei ele lua whelua sifulu ma le palota lefta a mwai atu nei. I le swinga wai o lena ta ua whaperitania o le landslide sa i ele malo le leipa. E ono sifulu whano fōa o le leipa ina ua malo le lua whelua sifulu. Ma taulia na le ono lua e pe ono a le mo o mia e mawhai ena whai ele malo ta ia le tatoa whai ngā malo i ni nusile.
Ia nasa lava matutoi ia numero na le lipa sa ia. Ia pe ta ile no fatasi ama le green ia ma. So ni tu mana isi parti la iti e le PPP e tu le parti ma o le termina wana lua la tonu fo. Ale mela le utupu vava ia tu. Tu se e tolu se fulu ia no fo le o le loa. O le toi maua le. Na fo le parti le lipa. O le motua iti le o le na numero. Tu se voi la pe vava i tu lango le whainga alwenga tanga tu whainga alwenga. Tolu se fulu tanga tana o le ninga alwenga. Ia. Ia whai pule na i tu tonu ana o le ia le termine. Ia whaata seman ia lato. Nisi tangata whainga luenga sa. Le vea tua ia malesi tūlanga. A le to telefo ia mea ta o electorate office le malo ai. E le to telefo se so soani le malo e vatua i whaanga lua ina ia ofisa vo le lei i vaenga ese ang. O le tūlanga la wo vai e nei o le lua fe lua sfuru o no foa na malo i tū malo e fo i palo te fast food todo. A no fo fa popo mai le numero fo i faitawa fa i palo tana mo lusu tasi. E nana mo le on sofa o mai lo tau sanga nei. E se furu fitu ia palo ta mo electric seats ia i tu malo na malo ai. Pala si me ale fast food tolu alu su fitu. Te leo suinga a. Ia o le lisi. Pala si ma lusu tasi su fitu. Ele te le nai na. A o mo meo no foa le na malo i tu malo palo ta o le nana i te lea la whaino. A sawa ma le fast food tolu su fitu. Tu se luas fulu ono na ia. Loinga la o fai pule o isi o natanga o mista pe la ona na ia mahuta le sa. Lena. Mo leva na pule mai i a tasi maori le na fai ma mista o le vai fafu. Ia na o le isi no foa no tanga ta umala na le ule ni ngal wenga i ho i fai pule ia Kelvin Davis ia o ia le sa ta party le fo ile le leader party le tai o le party le lipa ia na fo Lusilon no fo o le tulanga la na ia au le National Party ava ia le tulanga o le mele o ne le pato titi le sa o ia le National ile tausanga lua fe luas fulu na le luas fulu no la to no fo fa tu malo na maua aiva ia lisi ia mo fai pule fa popo fo le numero o palota na maua e ana maua le la to fai tawa fa i o tosu lima e o tangata le nai tonu panemeni ia o tausanga la nei ia fast food tolu ia tu malo palota na malo ia le neso ia fa tu se la to luas fulu no tausanga luas fulu lua o ia ana le lima seat la to no fo foi fa pop I mo le la to fast food vat o no winga e se food tolu le fa pop o le numero fai pule ale ele tele pe fo le tu langa le na ia ile ia ai o le swinga la le we nei tasi le fa pop le act se fulu sai mo le was food tasi o le Green Party se fulu sai le lua fe lua fulu le o lima fao toi malesino fo e lua fai puli tu malo le lipa i le whainga bolea ia ana walu ina ia vai le te leo le swinga ia le Maori Party le sana le lua ia la to fai puli nei tonu ia le wono tasi le vainga te leo fa poponga ai wono fo fai tu malo le fa toi mano fo le Maori ia o New Zealand First le se la to sui ta le lua felos fu lua le no fa ina ia o mai ia le vo king mai ka ia a te ma faula e pe o le fa solongo o talva solo vo le parti le va semana e o mai te tonu a mai fo e o mai lo king mai ka la to le fa ia le fa unga vo le ia no vo le pe malolo ale nai le tele so la to no ale te mi sa mai tonu e pe o le mena e o e tamo fai ia pati malo si e fa pele ia va semana ia mo fai e ona fausa malo awai ana te i to su ia ma fo Winston e fa pelan tala ia laksen le ai fai pe o ro mal act ale la to ia o mat fai me mal le ia te le al swing o ringa o le se malo e fai el national a pe o tu langa na ia io le vadula la to no fo le voi nei sawa male le se no fo i le vad an me marie le si mele le o ti lo mo va pe
po la se manatu to tele vo yo o finangalo to tele le tunu na o elise la to no fo o malo ma se tu malo na o no fo vo le mo mai le la to 5% ya ngai dunga le mo mai palota yo le laki fo le faingo le mo pile o mo le ava noi e mo moli mai finangalo la to e fa pe wa de malo se se no fo se tu malo ia o le tu fa singa o palota ila to e fie fo i polisi le national ali New Zealand first sorry e o le la mo wa va no e va tele io mai lo la e le se la to no fo le tu malo ai mai le tele io le paole ave o mai fai la to le so la to le mo fai un ia wala le fo ie wa matala to fa to sina mo le palo tala i titi le Port Waikato ia le vainga le New Zealand first i te ua na ole o tūranga na le fo le fa popo ni la e te loa te ua lai fai ni tau vanga na le palota le wa e lai fa tamo il pa le fai ngā palota ai maliu lo le sui le tau wa a le national nei na ele mana tu ma lo le national na ia o le fai ngā la tu la fono nei o le act ia a le fa pe ia fo i le national le fa pe to e o le la fa pe to fai ni le palota ai na vai le ia po la le tūlanga i o le la oso e vo i mawawa se tu ele la tu tanga te tonu a ia mai ele te tununga la tu va pe fai asina i lo tele o tanga tele tu o le mafine le tu ia tonu e i se tatari e po feo i a po le ala vel fai unga pe alu le national po le act po le New Zealand first foi o le a o ele fai ngā malo le wale fo ringa mai ana nafi ele na Sāwari vali ia Winston Peters balan tam fa foto to tasi o filo ai ma si mo e o va pia e li lo foi po le vo le metotia a Winston Peters na o foi vai mai na tunu o ia le mo savat wai lo ia no vo por savali e tuan ma savali e tuai lungo o si mo alo le ave e l'accent se tofi o mana o Winston Peters ai ia man so voi le vana fai lo ai Sāmoa la wale wana na vili pe text fo ia ai o le fai mai Winston Peters ia le ngai le o ta watu na tele lo po ai tangata ia na texta te o le mea na te o ia so ne o si te ata o fefe e tali wai o po se o stau fa vale na ia a misa la to ia tele to inga telefoni mo so atu ia o sanga tele fi o istanga tau fa mata ia na o fai te vo ia ia me siri na uta o si mo le ona numero na vile to le asolia ia la foi filo inga talu sia e pole o mal nei fai mo nei vai aso ta wa tata mai ai afa pe va ia tu ai fe le mata ia e te lia la le si fu inga o no ia o le ai o nei New Zealand e pe o le tate e fai tio fa se ape atu le fai ngole se malo ai ata vai nu le sia mani o sia mani o tualta tolu masina o mo fa lo le fa ngola to foi fa maria tu le fa maria ne le ma tau ya o la fa ya la fo la o tu ava no i tanga ta wai lo le fa ngofi au tato le man au tato e umi tau na o mo lo pa lo ta lo na winga e tau na tala no ma ta pu ya e le yo o ten fa pe nei sa o le ya fa la vena to inga tan no ngo meni ia mai se la ia fono tele ia tai pela fono le Pacifica le vai terminei o le APEC le sa o nia to ia e tauna ia tulanga na le atono mai moina fo le malo le tunu lungo televisi o le fono le tato le foi nei Rarotonga ia o le Pacific Island Forum fono na o le ia ma New Zealand Australia ia o le faina alu le tato pale mia fa o lioli le ia nei ia lakse na fa ta o le vesi tau fa tu langa le fa nga malo au te lol me tau foi tau no la o e ka me o se puloni o ia le sa sui pale mia e fa nga malo le va ia ne ata to ke take government e fa ta se ma le sui fa o lioli o le foreign affairs o Brownlee a tonu tu langa na ia nei ai le o Mautinoa
I te ua uma sau fo I Winston Peters I le tofina. Fai mea te o. Ai pe o te mina ia o whaatasi ia atono la fo I walena anu mo fo ia kamea o sipoloni e sui tātou I lesi fono lena whai fiti a. Ia atono la fo ua iloa la tō o le talwhea ngai. Mai te ilo fo I fia tangata Pasifika. Eva ai mai o lai te le ia fo I tangata tātou I le Pasifika se wali atu I fono whapene. E amana ia lei. Ai sa ola o le ia malesi fono le tai o APEC, ia o Asian Pacific Economic Development. O inala, o le a fo e pe o le mana o ia le pale mia tātou le fa o le fia ia. Ia o te loe fa lango fo I pe o tu ia o mai ana. Au te loa, ai a o tu ia o mautu ia tonu tasi an mea o le fa tulanganga o na isi mea la iti na saini malfea ngai. O te loe anu ia lakse. Ai a whape o tua I te lea alfa le tono I le o mo se tasi pe le iso pe o ono o 54% se tūlanga o tau wawala mai. Ia o te lona nofola I se tau mwhai I whamautu. I te ofo I mai ai sau o le ia tuta. Paolo tūlanga. Ai oso ia wunse pisa wawasa o malele poma. Ia. Mo inle. Ia ai o le fo I tātou titi lau tu le tu le vaenga whai a le leipana tau le ua. Toi whaatūlanga la la tau fo I vaenga whai. Ma leo ai atu le fo o toi talia whaatū mai ia Chris Hipkins. Ia le fo ona talia sau toi whaua. Mai ma lea o le lavalon sila fia I mta opu tau polkiki tonu le. O leva na taita ia le tua pāti le leipa le web o tu sa o ieva ia le au whaipuli. Ia o le fo ina tele ina le na wa ia ne le whainga malo talua ia. Ia le sa palemia. Ia, o te loa ana uma whai amwha vai ma Chris Hipkins se le se me ia I wala ila I titi, on tau sanga. To I te lele alo na CV wala tu se sa palemia o New Zealand. A vizero la la unga venga muli na whai. Wa usau palemia I malo. E te le, ia mana ia o la te wawa ia tua la o I fo I o kame o sipoloni la fo ua. Wa veru to I suita I ta. E maadi se o va ai le tūlanga o le tau wavala ma le whainga pan polkiki nei. E pei ai va ai le a fo le whaia ina le na whaina ia Calvin Davis. Ile te leo le whaia ina fo le lai whapela ia o lona winga. E le whaatutua ina I tangata Māori. I le whaitau hoi whaia tangata. Wa a whapea o ia le na taita I le pāti le lipa. Nai whapea e tauna lango tangata I whaua. A le na whaina. O pene he nari. I o le fo I e wha le tonu a. E whano fo e le whaina. Ia o le fo ina whaina. Nai whapea la ia. O minstasi ia le sa ia I tutonu. A le na. O mea la oso e nela o manat whapea. Ma tau lia len sa wali e se le si mawhine le sa ia I tutonu. Le sa minsta mo whai pule le ia na ua. O whapea, sa wali e se na ua umana whiriwhiria ia kāmea se puloni a vea ma tui palemia. O ma whapea, loinga o Māori titilo ni whapea, la fwe me o momoi, a vel Pasifika e sui tai, a wha whea mato. O le lau tato wa ili ata leo wa momoi, whai lo le pālota, le ilo o mo lo le telo no fua Māori, wa ave le pātia Māori. Ai au wa ai nei lai le I tangata ia na pālota I le whainga pālota I no fōari na whai ina I ne ai ma se avo I se tū mālo o se whip se furun tangata na pālota. E lalo ma le 54% no tangata na Māori na o pālota o le whesili la o whemo I lisi tōnsa furu a whape o tangata na le sa langolangoa isi lele yo. Ia longo iwa pe tato no funofo le le ia le sisi to vi fai me to nga o le atala na le vala mai lo ba ia tu e ono fitu ono tolu a haraki wa kate ono so 20% e korora with la fiti ono so fitu ono so tolu tamaki makora le la ye pene henari ia ono iwa pasene le si taita te tai to kerau
Ia ono valu pasene wai ele ai ma se o ina le tasi wai Ricky na fits full pasene. A o la to tele ia lo mai o le atala na tu na mai no sila ia. Na le mele na tupu i mauli ne le to tele afa pe o le tulanga i telo tausanga i le palo tele ela tu. Au i o lono wingo tanga teina palo tamo atua i suia o anga i lango le suia pati mauli. O lo inga lai taunu wa ile le panga i ruma. A pe o le si ata le la o aila i o le whainga tā i ana to i toso mai tangata pe afa pe o tupulanga la i chile o amatana o e lango ala tau tangata. Ia o lono winga ni to e ni mauli tonu le pati o le. Ia a ofa pe o le fia o le ua watuta tangata wha a veo to finga si ni ia alai no fola to. O te loa ana wha pe o tātou Sāmoa le nei. A maoli le whai mai pe o tātou a mai a veno fo o tātou o le matua i whitai a. Le fia mo ile le. Ia a tono ile ngata fo ila ilea. A tono to ilo i fo i poala tau polisi wai pe o la fonga isi polisi en ta wha alonga tu pe o lisi vai nga te le fo ile nai. E se taimi se i tau se mane se na mai to i tanga le ia Chris Hipkins e sa wai taimi muli le whai le interview i. No fai a mai ele pa le avole palota. Po le malo po le fai ina mane to i o mai e fai stala. Ia ma fa tai fo ile au palota tato wa. Fa fonga mai tato po kalamena. E mane ina tau numa te fisili ro i fai ngoi le longa. Ai sa a wa ele telo ono fo ia le na il vono fo i Wellington le na lu le Queen. Ia mali no mero tangata palota no le Queen. O isi vai ngana le no mo le Queen o mai lo o la o mai ma polisi ale lipa yana mo leva na faisu su enga o le kiwi o le wealth tax o mea ia tau la fonga fa longo mai lo le Queen ele o lango ina e Chris Hipkins ia le fia lo David Parker le na faia le o ia na fa male official la fonga ia o te lo le fia fo ia Grant Robertson ia alana on sa ia ia o mea le tu o lo le Queen ia mai o la to polisi na ia le o lo tangata langolang ia ai wha le tu nua i ia tu nui sina vaenga ia ma le mau sia me tata no mo fo i talu me le COVID e o fifia tangata le tele un tapuni o kilani ia ma le suingo tu langa tama o ainga e ngano i tangata ia le tele o fo i so i fo le na fa sa wina mai ina ua whaia ia fala e dei popole tanga tel menga tango talo tau so fuanga lena ia italo le mano po ia lai tu mai po a me le no fa ye de ia a tu langa nei tatu e si tatu talia o le au te va ia talo ni na fa sangwa nga Tuki Tonga sa Director of Health for le si taimi talo ia o le fo ina te va ia nei le Pacific Medical Association. Ole o ye popoli i whainga malole ni i te o mai ta puni tato official Minister Pacific People la. Ya, me na o loinga o lai popoli ai si le mele i te o mai. Ia tal si ele o va pena a tono i to e so ni mai va vasa male o lai lon so fa matai Sāmoa. E sa ulo i tu e mal to e fai sa ni tango se si o to ni e sa ole le ia walo no winga ole wal afa pe ai to la e mai la vale tu le fa nga malo wale ai la va se fai pule Pacifica i to no fa nga malo na le tu ngai le la lo fasiring ia ma dia voi o e tu ai voi nei tanga Pacifica la e to no le fa nga le parti le national o fasiring ia volele o ai la auto ele ai mas ta tanga Pacifica o to ai va military e la foi nga to tele o mai palota ai tu le si tu la voi sa o talia alfa la ata to itala angol party de ele ai mini me o la to foi so so ni ta tanga i to tele ta tanga ai misi ai ta to ai tu la ngo benefiti o tau mo so i fuanga fo i e so so ni atato o me umana e pe o le lipa va ai polisi fa pena a le si vaenga e va ai mo me o la fai pisi ni si ma ia lo no winga o tato tau fai tato o mo la fai pisi ni si ia tato e o tato mai la lo mere nga le tau si a
Ai leo a matanta to vai fo swing o so fuanga ni so tato ai ngai nei. Fa tu pla ia to te lo alum fa na o le ya onga le fo o tato vai tu lang nga luenga i malo. O sila o tu mai ta ia officer ia o company. Ia mo fa ia la to lava business. Ia ma le fa so longa na so fuanga le o ye nei e le fa pe la tato no foi pe la loi. O ta vo tato lunga e. Tulangan na. Tulangan ai. Na, malo. Ia la so finangalo ye lo pe o trileva ia so po o tino mai se tau nu se fai nga malo pe ya. Wa le sa vali ne Winston Peters ia wa semana o te lo sa vali lo le fa pe o le stemi to sa vali mai sai. Ya. Tau lo sai ni me laksi ni va vena fa un malo. Wai a va me fo e va ia fo linga na e va ia tul to telefo le tunu. Pelaim faina la to fai el malo. Ai a fa to so ia. Ia na amatai fo le na tau. I vole tau ina le tu le tu no. Ya ele tento no ai o tu fai ngol vai so le o. Pe o mai fo fai ngol vai so ne o. Ise la to ma tanga fa tas. Ia mai lo le mo se la to press conference le so. Ai lo le po le fio le sa po le so mo fo pe ia on mele le o en ma to tano. Ia, ma vai foi la ia poile la man maloi ni to finga te tele o lo manatu ye. Alo pe o mai va pe ia lo man bato io pale mia o ile si afat pale mia o ile si ile si tau sanga le. Na, vai a fa pena lo inga i to o mai to fa le palo te to mai vo le sto tau sanga fa so. Ya ale le ia la fa em fa no o tu le iva tau sanga. Ia pe o foi fa le mitati a vo lo sfulu lo tau sanga wa le te le yo au si ai le vai ngana ai te ro ia ten me mo le vai ngana ia le ma lo la se fai sina ma no longa pupu ia na te fa wa vai le fa tai te whaatala whaato le vaenga lua le nei o le pokalami o le tala laulunga o le vai aso. O le sa, o le whanga solo le whono fo ilea malo taitai o malo Pasifika i Rarotonga. Ia le pe fōlinga mai o le alawa ele o yeise to o whima li e tonu le whono le o le pe vai ato i misina te wa fo i mai le whono nei.
sa mana ia le fono ate au tul te pale mio na ru le vana to fia a FP fo ai sa vali e se le fia facility al pale mio Sāmoa so nga fia mi po le ale fanga solong ole awala na fi ele ta I wa tanga tele o mai na ru fa ele fono le atu Micronesia ai motu na al Pacific mai le la to fa tu ole la tu tanga tele mai ta ia le si fono lumona ale Pacific Island Forum ai mai ole tanga tele ngo ya Baron Waka o ia fo sa pale mia mo na ru ia le na mo lia I tulanga fa mo le corruption me va pena ia mana fa tununga ma fainga ia na fai au pale mia e ve ese fa masino matulanga e va ai mo lo tau so ni me vo ia fa sa ia na no fo lo le ia ese tanga te mo to finga o me la fa pena le na fisiring ia atono le ole awala na fisiria fi mi pe una fa fiana fi la to tai pe fa ai le me na tupu ia ai le bali e fa mai le taun to fisiringia o le o mala mel to fa tu anga fatalia ma to fi se ma to sue va to ta ia le forum ia mai mal tama se le va ia tanga ta istangat ia tu langa la e la fa mai tu lo sa vali ese ana no va pe e uma no le ele retreat o ataki e si motu na o le atu Cookie Island o ina e fa ele fono na ta yala e o le aro ina le palmio na au sa vai fa mai la o po le si vale le toi fo ia e la o to ia panorama a pe o sitiveni rampoka wa pe o ia na la o peacemaker termine il fono pacifica le vo ina lu tele no mal palemio o fo io Kiribati le rena ia la ne toi mai ton e la na tu e si halu tata no le ta le na ru ta fo mai ole fa pena pista mai titi mo le tu sa vali ai le sa pe ia ai se fa la ngono la to fa dia au le tu langa na pa o le fisidia la ne fitau ila wa ai ia la fa mai la to o le anda uma a mai le ava no e su e ma to se ma to su e va to ta fon ia ai la na longo fo I se fono mo sa fa po mati ia na fa I to fa no longo tu I fiti ia le ia se si na fasidia ia ia le ia no tele se si le termina ale wo lo ia mai lo ia la ngalo ia pe de fi el fasidi na wo te va ia la fa tele se la to va le to e se ai fo ia ai tau no fo fa wo pe ai il fono le e ma li tele va ia tu mai tau fo me le tu pune o le termine o le tele o no le la lo langi le pe wa apa mai ma fi fai fi a wai mataltala noa I le foi le fa la tonga le ole mele na vivese ne le tau apa mo sai nei tonu Pacifica ole usau e ma Amerika o mai ma le Unia Europa o Falani o Japani o no uma ia le tonu le ma le vainga le o tau lo le Indo-Pacific ia vai o ingoa ia le na no tala na fai lau tala le si fono le no ia le Council of International Trade or Development ia engofua ia no te tele Amerika ma la tau te au mai Asia Pacific Indo-Pacific ia la fo le fo tau apa mai inti tono inti le si no le o sa la fo la to vai komisina Sāmoa lo fa no lo po fai epe ia o falani e fo la fa vai o le tele yo tu te tele le ya no Sāmoa ma mai si motor Pacific o le wa mata no e fai la to ofisa ale lana o e vai atu nei pe vai mai Australia ale o fai la to fe nga fo le ina ye se la to sui tata no ma loma o le mela le tu I tu tonu fo tanga le fai nei e le vai nga le tau o le dialogue partners o le dialogue partners o te whatu sai au peo le au lobbyist peo tanga te fo ia tu tata no se o mele ma te mwhiu so sonia tu o me ye o la tau la na pe le o amna ia e mawhaina o atu e whanongolongo e talo sanga na taliele o atu e whanongolongo ma moli ma wina tanoanga I mta upo e talwhia ngai mo lato ia no le whai eo lato manatu pe whapea mai e mawhaina so sonia atu le mato malo le mea na po le ase mea o tonga tala I o le pe a waifu tono fono ne ia ila malo intia o saina
o Amerika. Wa fo ile ye tonu ile Pacific Forum ma. E pe ni sui fa no. Yo e ana o fa tala ya. Ma le. So me au. Ta tu le tato wa tala ho le fa ngo fia. Yo fa longo po amia na longo mai o te lo. O lai fa longo le si o lai lu sa o le telefoni o po lai o e se vai nga vo le official i Amerika ia fa longo mai tano nga ia fa. Yo le mena lai tu o le mena le la utau maua tu nei i fono lai fai. O le o fai ei, a toto mai luma nai. O mai, mata o mai po le ale me to te mwhainto mai mo utou so ni il Pasifika. Ai au toto mai fesini mai po le ale me mata mana o. Lo inga la, e tau na so e mo la tau mai mo taitasi e po mo tonga lea. Po a me mana o, io mai mo se tali. Mai mo te mi to tan no ai. Io ale o atu tato e fai fono. Ai mai fo la tau mai fo me fitala no ai pa o te mi fai kapati ma me va pena. Ia, o le mea nā lai whai, ai, o lea wātangia i le tā ua o le wa ai mau lātou i le Pasifika. E mantua sa utala noa i mta upulen whatala noa i lua fesufa le Pacific o le Sāmoa Pathway. Le ngona le fono na whai. O ina, sa whatala noa i pe whaafena so swani le tau ati au tātou o le Small Island Development States le umi whaungingo le SETS, le conference ta vai. Ia umai, wa le to ia isi ta mai motu ia o Samoa ia no o toi nala o pe usi tielo na ia tūlanga au isi a motu la e tau atia au tātou. Samoa, o tūlanga fo le walunga la ititia un whai ana, whai tātou tia e tātou le malo Samoa la tau. A le fai unga le oasa muli le fondo na i lau mai tau wa amatana tala no i me tau le blue economy. O le wa ai lau tele le fondo. O le tele o le tamau a inga motu o Pasifika. O le ila lo sambi. I ngā tai fale ma la lo sambi. Tele minerale a tu i mo i a i tonu a. Wa a toso ne se pa vo le fatua i uma motu o Pasifika. Na vai le te leo le vasa Pasifika le tonu o Pasifika o na le fa ngoto mo tanga to langi e vatu so meni le mai la lo nei ia o na lai va i me fa pena o taton o me fo ina le o lo fi mai stanga tia e fio mai e mo fo ila to se va no e mai ali se fia ngai o la to fa su ngai la lo ngata fale ma digitai ma la lo sam ia ma fai fia ngai nga fa ngo fia vo ia mana o mieni tuna mani ia o le fia ngai i tono le ai atu tu mau e lo ngai ni to mai wo mona sei ni se fia ngai o me la lo te va ia to le tu e le va to ne le na tala no ai o mai ia intia ia o le fono le sa fai ma mana tu e fai la to su e nga o mate sami ai mo o me la to ia mo copyrights o meia o me nan se intia o mai va no mai mena ana fai ma dia ai fai ia na fa tu lo copyright ia musulo ma la fa fe to mai o mai ave me to tino ma to ia pe o mena o te lo la to tu nei na intia fa mo fa to e se fai o si al ma to tala na fa tu apa ta to nga lu fa wa ali ai e mo la fo mai sai na ia ma la to offer mai Amerika o mai Falani o mai le European Union Union Europe ia pe o mena la tau mo atu i tanoanga ia me le mo le atina o tātou Pasifika o te lolo fatala noila ma le tatu telefon tai au nei e le whenga inga na ma le sainia le whapela sainia Sāmoa ma le EU European Union e ai le ina fo le mafutanga na e la veila le Caribbean o nu o South Africa o Afrika matato pe o nu fo ye mi de tango lima vai e la veila ma le moto o Pasifika e la matato forum le Pasifika e fa solo ta se fulu tau sanga e fa ile fenga inga le ai fa solo nu o le lalo langi saini Afrika saini Caribbean au le temi mo le la saini al Pasifika ne la e tali malo fu Sāmoa e la uma fo talo si e fa nga fo la e fa ngwa ya e ta o Sāmoa pe o le Sāmoa Pathway wa le leon mena atala no so se fona fa le la langi fai e ta o le ngo Sāmoa Sāmoa Pathway a fai fo la le saini nga fenga inga le ai se ngo fa pena
e mane foi falo yo e sai ni ele fe nga o ela falo ngo tu pe sfulto biliona le tu pe mo sfulto sanga na mai lo le tu pe le ia fa sa fu i no umala le tu tonu ia ai o le tu pe fa nganga mo le va ingo nu tu lango le vai o climate change me va pena io me la na tanta pena ile tu no po a me va pena va pe io me e fi fai ma tona mai le tu au te loa ai o se formula po se fatu la nganga fo le me fai e ona vai le tu e wa te le mo le pe fi no ula i tonu pe a pe uno sfulu e pe fi e la fai no pe fai tau e ai vai la sfulu piliona pe fa pe tu ma wa sfulu e dei tu sa pena le piliona mo na isi me e mo tau sanga tas wa sfulu tau sanga se ngel fi ngai e ai mi si do na isi na tu pe so ni mai ai a tauna ave no u e mato i mafatia ai a tu lo le vai o ta tu le mato te le vai au afidiko mai sino e le se vai ia e te le vo la mo mia la to so anina o ta to o over vai wa la uta lo lo fia sino e lo vai fa so to e timu fa so o ta to New Zealand o le to mana mi so anina te lo le vai ia na le tupe mai so ani i nei tangata ia ua whaaleanga o la tō whale me wa pena. Ia o te li lope wa whiele vai nga pe mane fo i. E si taimi lumana i se i wa i whatala noa se si o le maro Sāmoa. E mo se whamambranga fo vaenga ia. Mai elo manatu mo le whanga yuinga, whanga solonga fo tatonga luenga. Le wo vai atu ne e to tele ma lo le la rangi le wa amata no fa la to office Sāmoa ma ne ya ai se talo sanga e mai po le minsta po ile la to suile to no New Zealand ne am passa po le hai komisina ai fatala no i la to a onanga fo ima nga duenga fata sim Sāmoa i tato mala mai la ma tato o mo talo no le si tangata intiana e wo le male am passa intia le ne ala umta no fi e sa o fasita no awa intiele si no te loe tele lona fia awai motu Pacifica man nga luenga fai e ata to wai fo Sāmoa o la tele na avio tato mai e si mai o e foi tong fitinga intia ia mane fo i te loe fi le ne am passa sa o tal no fa mamra mai la to fo so e me fi o la tonu al me na mana o intia mai Sāmoa e ma motu Pacifica e tato i lola ia po ia manto fo i fitia tele fo yo intia lewa o la so fo i fitia ia tono se pe tai fa pena se me ole a mana i fo o le si me o te wa ai nei o le tele no mai tato alum fa na ni a inga nei le wa e la kapi ai tau fo no ti de alum fa na o tato le ki o intia wa ma lo si tele ki inkia ia e va vena milionaire le sito matiti pe ale le tai intia mo ile le o malianga ina ta o wa e fo le malianga fo ile le sa na amata mai o TPP ia sa o wa ise fo ile ta unga lau ta wai po o ito nga malianga fa pe ye sa ngini nga ye la sa ngini fo sa o le CPTPP o le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnerships. Ole tūlanga la iei, o no ula iei tūno sa wha inga lea, sa iei ma Amerika. Sa ulo Donald Trump, Presidente Amerika, ia wha uilo i tua wha mai lea. E le tal tonu ia climate change, e le fi iei me wha pia, ai oa la tō e whaia Amerika la tō. Ma ulo lea mano saina, o saina la lai tau sanga fi iei tōno le mene, ia lau ai mai nei la Biden. Pe paine pe se mele na fantato so ton o le tu langa la le temi o la fo fa la talata mai ia la fo so mai ma intia ava le mele na saine fa te tau e fai ale trade tu so fa te tau mo fa tau inga sa loto i va no uie pe tu sa ma fo fonga ma la vela ta to Pacifica ia ma New Zealand Australia ele no Asia le ia Japani ele sinu le ma Vietnam ai mai sinu se su mai ngo tanga te oile Australia Brunei o Canada o Chile Japan Malaysia Mexico Peru New Zealand Singapore ma Vietnam
Ale la wa mai sinu ia. O fi fo mala to i. Ya le la tau so mai saina. Ya le la te lo e una to vai. Le ope uma le fono le. Au fa pe la fo la mai mas fa tu fa sa wa Amerika to no le. Wan faina mai le fono fa pe se va tu me le so ne fo i molanga i lu molala. Almana yo le ye fo yo saina i tonu o maling te tele nei. Pa tata wa ai i monga luenga te tele fo i e fa atino e saina a. Pe o awala mga luenga fa pena. Ia tonu e so ni o le nei tau. Faunga luenga te tele isi a tonu o nei ai. E ale professor le lo i le sa i le universite le lo. E tu pe o ye muta ia fainga saina a. O lana ia mau. E manaia e vave ona fa'alelea auala o fale alfale vela e uma o sa fa'ile no uma le akala futilea e o isi la uto tinga ina e tau tongi a le tau la ve ia tonga le sitaimi fulua miliona e na no fo itala fulena tala no ia po hiva le palmiere uma li wa te leo le na itala no atu e se tama e mena fai ai uma e fa pul fa putua e lo me mena o se na ba ia to le fa ia to tongi mal to itala ia ta o to mal pidi utile pena fa no pena la poleni si mena o lo la ve Afrika wa no fo itele ngal ve na fa so ani na ia uma ia sa fa ma itala ia le vo ia le ve fu tato o la metodia tano ma fie me ai le fa le palo no si de pe fi sa itala fo tato ia saina ama io mena le se va ia malanga mai lo fie me tana no to si wa o mo la le fa yo fa mai o le to sa it ia le lo pe fie vo sa itala fo tato ia pe fie fo ina itala fo isi mut o wa malai ba le la ia bi mut fo no ne e tu sa le ia le fo lingo malai ba le na malai ba le te va ia supa o va pe ia tasia lo vai o saina na ia le lo pe fie itala ai pe la mena le o tawa mai et foi ia o me uma fa pe ele le ia maftanga fa pe ni fa va malo pe a tutusa ia le ia fa moi ma ai lo le mele mana o le ia na te le o le ia fa pe sia o mele ia ai o nga lo pa lo te pe fa le fono le ia o pe o mena na mo na mana o se na mai motor pacific ia se ma fanal maftanga le a o lo se me telefone le mo mia i sene so son ia a pa pa lo te tonu fono le United Nations pole malo ofatas ia na fa mo le ia o mo ia ale ma fanala ia lo no ele mana mi se no ia le nala ia o lele le mai al fono le a le moto pas e le fa so solo se va vai foi a tonu mo na ni pole se tala tu langa voi i se i va vai po fe wa ngai fono le ata ita ia le fai pe o to no fole pale mio na u po ma ave ia na to sui fa tu le te o fa pe o le me se va le lo fer va le so ne te ale o to le fono mano ia o isi va nga ia sa fa la lo foi nei va ia so o le bi poti le tau o le e ma o ele tau e fa le ia le fa le tonu le ia le sua vai tatou i to malo ni Wellington tasil biliona tana ile na tatou Wellington le level mele o le tele o si vaenga o New Zealand le o te lo la ve au to ma fo o le na mana o le malo la te va ia le vaenga le vai New Zealand wa te mina fa tata mai e no ma fo te pel va ingo ala te tele State Highway 1 State e alu uma va pena wa le toso pai pa uma va pe o vai i po fe ale vai ngo o New Zealand le alfa lave o le fina o nisi o le va na do ma to wa tupe e fai e ma to vai o le le ale la mai le malona va tu le i o pu le i sta mata ale o aseta ma to a tu no le vai ngana mai pe fodinga mai no mai ale o le o fa manga le malo lana polisi malan tam fainga na faila atina na laina le italiais ia o le to ile fi pe va i mo so tu le malo e va i me tau lo to i fale la to pulenga nu e la wa dia mai ni to no Wellington o lo polonga le taimini le tau to i fale le inga o le fale vo le to no le town hall
ele na mata mai e sel maula lo pa ke ti ale wa lo over se lau miliona le fa popoa ele ro po la le tau e fa umanga lo e ale o mo e fo fa le tonu le vai na le fa ia to le mama ne I pa ne I le vai ia o lo fa pena fo si vai ngo New Zealand e la vai ni la to e pidiona ai afsidia to e pe fi to mo le tau ai fa mai le lo e over to al pidiona le lo pe fi la ngale ole o fia fai tau wa se di poti fo le sta fo le poli limas futa sango to nai ai se vo ai po ani fai unga na fai le ia la vai nei ia ia pipa pena ise tal sanga na va tul pulenga no ole la fai nga luenga e mana o years fu miliona le mai fai me ia ai fa pe va tu am fa pe de ai a oi lai tu ai el va le to mo mena o si o to mo na fai a on mena fia vai pese di poti limas futa sanga tau po se la futa sanga e vai pena ini recommendations na tu ina mai if you fa le vai la vai nga le ya fa pe mai ya mo le se me ai mai fo i ni di pot fa pena lo ngol to ai mo moya tanga tin fa nga nga I te mi atolia le la ve ne la fa la fo ngol te mi ni ya o le va to ni si ma to la fo ngol ya a le vo la to si vo ai ata ino lo le vai tai fa pe lo la ia o me si da le ma ne le vai awa ai ti lo le pai pol o le se vai pe o tu pul va le a te pe le power ta to le mori le vai la vai le na pe fo ta to mori nei an na fi sul ni ma minuti o te video tu vo o pe le power o va tu foi pe al fa to lu na pe le power ina po lo ta lu ta to atu ina ai pe a fa pe na te le te mi ta to ye te o le la se fa so ta ile genesis wa le genesis le va il ta to power se fa e vai te le ale lucia ma to pe o le te mi le wa fa pe o pisini se mai fa sala lau ale o ta pe le power ene ye ma se fa ilo mai pe le power no ava pe o ngal venga te le ya pe o ta le va pe na wa le ta foi le pe pa ta voi voi ye mo me o le sa ma le mo mi o vai ngana sa o le ai pe o vai ngana se I ta to va vai fo ya mo ta to I Wellington sa uni on sa le voi la to le se fa lo se sia me to fa le si palo ta ia va ai po ile fa to nu ai sa o le ia mo le si vai ngo mo so wa vai ye pa fo ia ai ngala vai ia po le liki pe mama ia e tau wana fa ilo e tono vai se pe o ye si vai ngo ta to e le to ngen ta to pili o sa mo liki lo a tele fa ngal so vai e lo le pili o ele va tu masina ava pena vola le fai tato e pili masina le vai fa ngal le vai e lo le wa pe la liki le vai oi e o ena tong tong ye de mena vai ai o te lo e pito silen te le pili le council wai oi nei lo pe 4 liters la le lo la lo pai pai ye la liki solo ai I la lo vai le lo sis e tauna ye ni to inga fa usanga fo e ma se e pu e mani ata o la lo ye lo e lo to ala liki le me ye va veno ton fiti ilo le alo yamba I mo suava o le mai fa tuanga e mo to vive lan sama tato e una le ai le vai e fa so le vai Wellington e ai o le mamma solo nei poi la ia pe o e nga fo tala no e wa tau te ma fa o ia le o tulanga na ina ma nei ale fa mo vai I ka long la po vo ye le lan me mata e ma nei vo le fa ia le talo va pena al pitu nu ye vai lua I sa tu pe mo fa se la to me va pena a tu pulo fa le la vo le vai na mo ile ia ta longa nei vai aso msanga ia o ma nei o fa longa tu nei ma lo le au kiti ta to le pa ta ma kiti ma lo le au Sri Lanka ia le la o ita tu nunga wa pe ia o sauta to le fa tali ta longa Afrika mai e na e o Pakistan mai e na to ta ia ma Sri Lanka po I sina to ta ale o mo to pe le o ma nei le ma no ta to le o nei ia na mo lo le to fa ile semi final ai si ta to va al ma dio o Sri Lanka ta lo ta lo na ele Italia vo il capitania a Pakistan Elbert o lai ai e taimi ta lo e minuti o ta una ta
ya lai fe ro wa fa ya le mia fa ya le puro e fe to o te ya lai sau ni mai ta e fe to le ampa wa pi ma na ya la na e to no le pe ri sa wol pate a to no e no ai fo mo tanga ta e tau na e ma tau ina tu la fo no me fa pe ni e vai la mai mo na ai na no mai ta to le la tu fa pe ai a fa ya ngama e o le vena le po to ita to le mo se si o te o pe ri ta ya o tu la ngo ma na fa so tanga tam ne va ya so yo ta longa so fa tu nga so fa no ma ta mo fa pena ya ma yo a mi se la to le no la e pia ma e fa fanga na i me o la e mo me o pa fa te man to ya so la fa lo pe o fa fanga pa fa e le fa fanga le di pa te te mo li ve e ma lo se ya ve pa fa wa ya se pa le ni ya so no mai nga na sanga ya ai yo ai ma ne se fa i wa tu a to no un ma si no men a ma te ma ta no atu ma fai lo atu la e o Sabrina le la to ma ftanga e sui sa fa tu ma nei lo la e fa mai e o me la fa ma tu sui e la fa lo mai le news style e o le la e italiere o le fa nei fa un va so nei pe se fashion show e ma nei e vo atu no le la wa lo se mai mo vo i se yo va ai pe tal fe ngai na no na vo in a promoter tu long on Facebook al Sāmoa Capital Radio ia wa ole si vanga le atia e foi mo mil tamau ainga le economic development ia e nga ta ma ni ta po kala mil va so le na su mo le mo la e mo su il to maftam ai fa ma lo fo to maftam le va i vanga ia mo la nga i lu mo ainga alo ia fa ftai am sanga mo po kala me nei ta hao ia ai mo le malo lo fa fonga tato tala la walunga na mo nei ta hao mo fo fa po ngai leva ia so ai fa so i fu mo nei tai
Ia le nau whaafonga me tātou tunu le nei vaenga o le tai au ino sula nei minute suma le tasi nei minute wa te ele tula suma le tasi le tautua le unanga le tātou wala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo le nei vaenga o le tai au mātou te whalofa mwhaatalo whātua le pa i mōlunga le tātou tunu ia i ona tūlanga whaalupe le nei vaenga o le aso mā lole ngā lulue mā lole ono sai fi au manga luenga le nei vaenga o le tai au ngā ta fo ilea ia ona whea ngai fo ilo tātou tunu ia i fi au manga ruenga e peo na māsani ai. Ia mātou te whaatalo whātua i foi ia i le pa ia maulungo lo tātou tunu i ona tūlanga whaalupe ia mai ia tātou te māma tina mātutua ai ngā ta fo ilea ia ona lātou umalawa lo whapena ona whaafonga mai le tautua ma le unanga le tātou wala leo le tasi ono te sima, le tasi whaamo le nei vaenga o le tai au. Nisi whaio i lātou, whea lawa fo le vaenga o lo e mafuta ma e au auna mai iai, ea ma e whaafafonga mai le tautua ma le tau aunanga le tātou wana leo, o le tautua lawa le nei le tātou aunanga, ma le tātou aunanga ea e le nei vai aso, e ngāta fo le amata lio le nei vai aso, e au manga ruenga wha ngaso solo, ia lo whapena ona tu ina tu lungo o lana penga te whailangi, ia le si ufafonga o le laumua, ia po le Sāmoa Capital Radio, ia i nei Wellington, ia ngāta whoilea, ia o lana leitio whaalongolongo pe ona whaafonga mai le toa tele o le tātou tunu, ia le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo, ia i nei Wellington. Ngāta whoilea, ia e whaatano whātua i whoi, ia ni tātou te mā, ia o tina mātutua, ia o whea lawa le vaenga o lo e whaafonga mai ai, tono wharu tangata mātua, ia o tono mauta ngase, le ngāta whoilea, ia o tono whoi o lo whale, ia ma so se vaenga lawa o lo e whaafonga mai ai, mahalole ono sai mahalole tau wātai le vaenga o le tai au, ia ua tātou maua le ola le nei aso, whaaftailo tātou tapa au siri le langi, ia iana whaamnianga ala ese mo tātou au lia, ma le tātou whainga malanga, suma le toru le nei o November, ia lua whilo suma le toru November te sema, to e tasi le masina, ia ona mahe a fo i leo le nei tausanga, ia o leo le a tātou wanga ia tupe iai, maa lole ngā lulue, maa lole ono sai, maa lole fo i lo tau whaiva lo tau tapu ia fo i, ia o whaiva maha a whaiva lo filima o le malu lau telo le tātou tunu a o whenga i la tau i whi au manga luenga o lo whaia i le aso ma le aso. Ia e le whangaroina fwene a tātou whaafia ngainga taulangi, ia o le au sa le vi so o se whata whai taulanga, ia o lo whapena mo la tau whale tua, ia o lo whapena o na tala wha au tu so se vahenga le nei lawa ke lope, ia wale la tau ngā luenga pa ia o lo whatanuina, ia mātou te whaatalo whātu le ngango roto maulalo, ia iso se vahenga la volo e mahu me au nanga le nei le tātou ala leo, e le ngango mawalunga, ia o lo o manuia pea, ia ngā ruenga whaatino, ia ngāta fu i leo lau tau pito la au, ia awani a nganga liu mai tutono o lana tala lei, ia ma le tūlanga fo i o lau tau whaatonu, o le aoao, o le aoai, ia o le mamalu lau tele o le tātou au whaafonga ngāta fo i ia o tātou le tātou ngana, ina ia mawhai ono tātou malama lama, mai o tātou taritonu, ia i au hala o lo saunia le li mo tātou le ngata le nei o langa, ma le nei lano langi o lo tātou o lai, ia pe a mai a fo i le nei lano langi, ia ai o lo o iaile ngā mawalunga, ia o lo o maua pere tō whawha le tua, ia ono sa ia e foi, ia whaafita auli, ia mani meo lo tutupu i tonu o ngā ruenga o lo whatanu ina, mātou te whamalo, mātou te whamalosi foi ia te tau, ia awalau tau pitola a waile whaingo fie, ia mātou te tatalo, ia o lo manuia foi ia ngā ruenga o lo tau whaatino, ia ele ngata i lea so sa, ma lea so sa, ia a o aso fo ele vai aso pe ona iai, ia le tātou maftanga pe ona iai, mātou te o whalofa, ma whaatalo whatu tau sunga i whawhenga inga taulangi, ma o lātou whalitua, i so se whata whai taulanga, ma lole ngā lulue, ma lole ono sai, ma lole wa fo ili tau ata i lau tau pitola au, tau na whaamanuia te lelea li ia i lau tau ngā ruenga whaatino i le aso, ma le aso. Ia, e ngā fo ili re mātou au au whaalongolongo, para au whaafonga fo i le tātou ala leo. Ia le i lātou umalawa lo pena ona mafuta mai le nei vaenga le aso,
mātou te o whalofa atu ia te o tau. Whea lawa fo se vaenga lo e mafuta mai ai. Ia po o New Zealand nei, lungai au ki lani o Australia. Ia o Tutuwila o Sāmoa mo so se vaenga lava. Ia Amerika, ia manisi Hawaii, nisi o i la tolo pena o na mafuta mai ia tunu e mamau. Ia a tonu ese a tātou taimi, ese a tātou aso. Ia o lea ua ao mātou i nei, ia o te lofo ua pongi sā u tau i nā. Ia o mātou aso ngafua, o tau aso sā. Ia po o tau hoi ua le aso iai o tau mara taimi. Ia o le nganga mawalunga. Tātou patipatia, ma tātou whaaftaia pele alofa, ma le anga le leo tātou tapa au le langi. Ia o no loto soifua ma so mātou wola. Ia o mafua i o tātou wheiloha ili nei tai hau fau. Nai whaafisianga mo o tau, ngā ta fo lea. Ia le au whaafonga ma le au ngā rurue, ma lore ono sai, ma lore ono le tau a tai ili nei tai hau. Nai tātou whaafisianga, ia whaaftai fo i le tātou porkalame na se ima vai atu nei. Nisi fo i o nei tātou whaataltanoanga. Ia au wala fo i no fosila fia o le tātou tono. Ia wafo ni vaenga taua, ia tātou te iloa, ia e longo le lei, ma tau le leia mo i tātou, ia tātou whaia umanamea, ia vaenga umalava le nai le leilo soifuanga, ia o lo tau wola mo tātou a feolai, ia a wale anga i lumo le nei soifuanga o lo tātou iai. Lo tau au auna le nei, Jeremia tapumana ia, mo le aturinganga le whaftai te leo se ia tasi tutula waa, ngāta fo ilea ia o songa ia tu fuefiso, o le tau toino lo tau pa i le tai hau. E o lo tau au ona le nei Jeremia tapumana ia, e ale an tātou a whafsanga i mo o tau, tātou mafuta ma o tau le nei taimi, ia se ia pa ia fo ina nei le hauli, po le ale taimi na nei, po le lua, po le ase taimi, ia o le a tātou whilongona i pēr. Nai whaafisianga mo o tau, ia mai a, ia ona a matai, ona, tuinatu fo ileona ia tātou whaafisianga, ia a wāre nei vaenga le aso, ma lore ngā nurue, ma lore no sai, ma lore tau a ta il nei aso a lo fatu mo o tau, nai whaafisianga mo o tau nei taimi, ia a wāre whianga i lo tātou tonu i whia au manga ruenga peo na masani ai. Tala lo ia le tātou whaafisianga nei tai au, ia mai le vi inga o le whioanga sapari, ia i le nei vaenga o i umarau sapari, ia o le tangtanga i mai, ma mai mo mai, ia lo tau siwa Sāmoa nei, ia. Lo ndu upele ilo nganga o oe o le penina o te tiwa i le nei vasa pele tasi oe isa la fai lo ingo te mimitai ua pele tasi oe sa papali i le lotoe susu mayu soali samali e toa
e Sāmoa. Matangi u whea ngai, whea ngai male ata, le tai au lena, amali e toa, wale toe tau I nili mamani whana, aua tau I le taua whaale anganga sa papali, ele ngalo e ilo uanganga.
Nei whaafianga le nei vaenga o le... Nei vaenga o le taeao ina ua toe tolu ni minuto na awhale tula suma le tasi le tautua ma le unanga le tatu wala leo i le nei vaenga o le taeao ia mana ia telefoni nei whaafianga ia uare tau a mataina fu o au mangaruenga pio le masan iai ia ile lava ia sona se mamai atu nei na mau ai fo ile ava noia sia tuai fo ia inisi fo io o mafutanga pesa fatanu ina lea ia ina le Heart Valley ia ile mafutanga tinama tamaitai ia le Ecclesia Katoliko le sa fatanu ina le lato pesa fashion show fo ile le sa fa ile so tona ia le sa mau ai fo ile ava no tato si fonga le lomo ia awana mau le vala au lia tau fo no atu si o mato tali lango ina ia masi mata i fo ile tulanga fo io mo su inga fo ia tina ia na fate ia uia molo uia ma fo fa pe a matou ia ai matou te atu na le faali me a fo io ofu vatu fa fonga ma ai te matou o atu so le ai ali o le pisam o le tau vanga misle me mau ala vanoa ia sa faali e fo ia ofu ia mameola ofu ese a loa ia ofu tina ofu tamatai ofu ia papae ia ofu ia tama matutua ia ole fana witi tamala ia na fana na inei tamala na le te fia tala no ile mole fomo tamana ia fomo tamana ia loa ia le ala sa fata wina fa peo se la toa o nga su sa fata wina ia pe ama le lua se fulu vai aso ia le ala ua maua ele ava no ua su ia le tina ia le ofu alona ia to o lua le ofu alona ia tamatene ia po so na talii ia po so na tamatama ia po se si lava ia e ta ua te le vaenga le momole to le nganga le faftai tele lava ia e maftanga tinale sa matu au ia to ila spola stona ia ile tu langa fo yo le mata utia io le awa sa tato fa so ai fo mama pe o tala i fo io tato langona mama ona o le mea ni e se le tau i lo ma fa lo langona na wa o le mea le suino le ofu ma le mea le otino lo fa funga ino le au po le otino le mea ia sa tau ngo fie i taimi ia so ia o le taimi la nei ia mo le fa antaita inga wale to o tia se uru se fulu mata la pi ona yai wale to e whaafunga ina se ao se tama po se to e ina po se whanau ile se furu ta la sa ia o le ua o le ulu o le tupe ale ua o te le ulu le taimi nei mo mātou tama ia ua se furu lima ta la o ile ai ua tolu se furu ta la ile tolu suma le lima ta la le tau mawalalo o le winga la na o la ufa matalanga ile suwinga o le taunga tā ma le telo le mele o sui le taimini nei e o foi la ia tātou ofu tātou Sāmoa e ia na ia tangata na itina fo i su i to tono tātou nu uma tono o tātou ala fanga e o lo ala i taimi o le asao tama o le asao tina o le lotu tamaiti e loto tamaiti ma mea uma va pena ia e pe a vele su inga e fai e sina e se tinale na ia e pe na maua pe a vele se furuta la pe lua se furuta la e to tongi a o tato mai ne ia tunu nei e o tato wa ai i su inga le ofu o le winga la utala o su i ale ofu tu se fa atau e ule ie a e alua ue su ia a pa uma ia o se meo le valus futala po le onas futala iyo a o le tupere na e na o lo ta alu e su ia le ala ua pe ua fele ni la ngona mamanatu ina ua tupu ni le mele le pole so to na ma nai a tele fa mo le ma ua ma fa wai fo ma nai ia e fa ta le vaenga le ele ngata ina fa ti ma ia tatu se le ni alu mo ilato mo ilato fo ia le ala tatu a le mana ia o le mea o le su ia le tinai o lona ia la o la na fana e le se tupe mai wat ia o le mana ia le na la matou fo mata ma la matou fo i va ai le pole sto na il por calamele a tina ia mata ta ile sa fatanu ina o lo hat ia mana ia mo le tule nganga fa malo ma le nganga fa afta ia i roto sa i lima le to sa i nga
fili ngai melelei ia wala tina ino to tonu a inga e uia o tātou moto mai male taulo o tātou mai ni atunu ia alanga e tatawa ona tātou whaia pia tūlangana leanga o atunu nei ia e reise wha amole mole ia atunu nei e leise wha amole mole tu sole atunu nei na alo whai atu a alu atu e male tupeitua e su ia ilo o tātou Sāmoa e mwhai ona whai wha amole mole se ito tongi atu e vai aso le ape a maua le pei ia tātou i nei le hai e leo toi whai ngō fie whai ngā tātele a o se tūlanga le leile na ia ila mātou fo i wama aile pole astronai mana ia tele ma ia ole nanua le sito ina keep it up ia keep it up ia a o tātou i roa le lei, ma o se mea e matango fie, ma e se mea e longo le lei mō tātou, e iei se lumana i tāu o roi, la me tu o i nā me le lei, whātau no, whai, ia naua e te ia e maua atua i mare nā, le nā whaamonianga sā lewa o na tau o na maua, ia leu wha, e le whapea fwoi la no tina, e o fwoi la ia mātou ta mā, ia e le tau fwoi na maua se taimi e te alu, e hao lau su isu, la ngā wa iei le ta mā o wa ai, ia wa hao rana, wa i losu isu, ai mata i e tina, le mori mau mai, ia la fionga, ia wha mausidi, ia wha mausidi si a naval tangata, e wha amoni eina, e wha amaoni eina la tala, e iei le tina, e iei le tama isu isu, ia e mata e ta oto le le, ia tina mata ara, ia le na, o le tātou li potine nai maenga fu isa, tupu foi le nava i aso, ia mana, ia tele mo le tu le nganga whaftai te lava, ia la tau foi sa whatau, ina lea pito la au, ia le na uai umane manuia, ia, tātou whaanga ilo i ruma, ia mwhaatino, ia awase, whaamianga mo tātou, whawhitianga nei pahanga leo uli, mai a tau langa tangaloa. Say yes to me.
suma le valu nei minute o te ele tula te suma le valu nei minute o tale tula suma le rua ia tale tula suma le rua tu ina tu fole o tatu telefone nei vaenga o le tai au ia ile nganga molunga ia o lo solonga le leipe por kalame fa nga solo le nei vaenga o le aso ia alo fa tu mo tau nga tu fole tu ina tu pe tatu fa fisianga mo o tau le nei vaenga o le aso ia manuia telefone fa nga lo fenga i mo tatu tonu Sāmoa ne I e pea mai Se awa o ta ele pisi pisi ai I le vai Le lei o le motu o le pawai loa le pongai Tutu pufa ala vela vei fale ata I tangata fai mai Siolo o la fai
sema ile ainga ole alofa e mafutanga e fusi ai o e mau le neo langa ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa e onu sai be au mai o vainga cha mapua bunga ole alufa fa vale tua ele ole tu pe ole o au le fia ole la ole fuama le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa e fa mangalo le tasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tu ma pe le tafi vai tafi le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa Takareve
vai sunga le unga unga le whaali fuo masi au o ka vai sunga Toi whaatalo whātua whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli.
E la taile lua se lau miliona ta la na ngā ua tangata New Zealand I whainga tau whaasese le tau sanga ua tuanai e tu sai mali potia whaala potopotonga tau tupe pito te le le atunu na whaalau ilua le matanga luenga pisinisi whaafotunga o mai mai fō mga luenga ia whaamatalanga I le amatanga le vaiaso o le no fusila fia I whainga tau whaasese pe ona la pata e nai tangata lau tele ina ia awana I se etia I university tau whaasese na whaalia le so upo le MB mo le Fraud Awareness Week o Ian Kaplan o so se tangata lawa I New Zealand le e whaatukutuanga I whainga tau whaasese ai mai se lawa ia I lātou lo ia lātou tupe teu a olo o waawa ai fo ini au wala I toi whaupopo ia lātou tupe o le whautuanga Kaplan a whai e whao o atu I so se tangata lawa ni ofo ini awanoa ni teu ngā tupe po ni inivesi ala I emaili po ni telefoni awane ia mana ia ina o nei le to sai mal to la fono le whaatau wato ia au nanga po o loa ia I tu ai ngome to tia I to tono New Zealand e mawhai lau whai inivesi o na whaafso ta isa o lava whaala potopotonga tau tupe ala ia lātou numero telefoni po emaili matua tosi o lo ilunga o lātou upenga ta whailangi o lo iai fo I se upenga ta whailangi le FMA o iai au ili ilinga umaola pata inga mawhaata ita inga o whainga tau whaavalea. E to osful tasi tangata New Zealand na tu ua kasa na sopo iai rāwhai le po ana po. Na whaatali le vaenga le kone sulai ai kupito ale matanga luenga o le vai fafo mawhata wa inga New Zealand ma vaveo na tu atu ia le fisosani mo umiaina na taa ua le matanga luenga o le vai fafo New Zealand sale I malo loi le ave esenga o tangata sitiseni ma tangata nufo mau New Zealand ia na titoe ai kasa I le vai asu taluai e to ulua sifulu tangata New Zealand sa tau mo whai e tu ua kasa o le amatanga o le masina nei na amatafa o ngai le tua o I rāwhai ave esei tangata anu mai fafo o lo ititono kasa peita ai sa whaatapula ai na le whai numero tangata e sopo ia ina lea tua oi. E te le se vaenga o le vaa o le kai arahi le e whealwa I le vaa o motu I New Zealand u wha le angaina. Mai loa tu lawa I le isi tu o le vaa, pe ona wha le Grant Nalda, le wha ululunga o le wafu I Wellington e, sa wha le angaina le vaenga o le vaa I le taimina tuta I Wellington e le po le aso sa. E tu sama le tasi le mita le umi o le vaenga o le vaa le ua pupe ua wha le angaina. O lo saunga le mole va apeo na ye le waful time nei ma lo mawalunga mai le vaenga ngā tai le sami peitai e te le se ngaluenga I toi whaali le iai au le I toi amataina na au nanga peo na whaali e nalda o le vai aso taluaina toi fo I fo I se va ale Blue Bridge ina o whaale anga ina so na vaenga I le taimina tai e le whaatau si unga o le tu I saute o le wafo Glasgow I Wellington e sa wena le komisi mo su engai whaalavel whela wa inga ni whaamatalanga ia mata upo mai le I whaia ni whai unga pe tatau o na whaia ni su enga le leanga o le va o le kaya rahi ma le va ale kone mara. Sa whaalia le pālemia whaolioli a New Zealand Christopher Luxon sa iei lawa ni nai whaafitau li le taimo whiutanga inga muswhenga malo so whaatasi pe tai e iei lona talitonunga o lo solonga le lava mea uma wa ato nei le luas fulu I wa aso talo na mai alfai ngā pālo titele le tunu o ma le se fulu aso talo na whailo le whai unga muli alfai ngā pālo tapetai e le I maua lava se mali lienga I le wao le National Act ma le New Zealand First la ta ua Luxon I le AM I le tai awana leila ya tangia mai lava le ale mawhaiana ia awa ya telefono le Asia Pacific Economic Corporation I San Francisco o le taimi whaangatai le malanga ato ta telefono le ABEC o le afiafio le asolulu ai ona e nau e iai pe I tutono New Zealand ina ia mautino e malo si se whainga malo so whaatasi ma o lana ngā luenga fo ile ave I lana wha mua. Sa ilo na whaanau ngai fia awa I le ABEC ina ia whailo ile toi tatalo New Zealand mo whainga wha pisinisi ma whaatala noa ni whainga wha pisinisi ma whaatawa inga ma isi atunu ma o sewa no e whelo iai isi tai fo. E ono tai si itia I le valas fulu lima ma le luas fulu pasene la fonga po o raids I Wellington e ma ua iei se malilienga o le a ilo ai lau whainga luenga al pole ngā noo. Ni vai ngā tupe o le a whaititia pe o na whautuaina o na toi fo ia tulea I le pule ngā noo I le amatanga le tausanga asau pe toi whaititia tili ni si vai ngā tupe po le si itia mawalunga o la fonga I le a ai e to saimali po tele post o le ovato tupe whaalu mai tupe sa fuafuaina mua na ilo ai la lātou fuafuanga mamau. Sa matua wā ili le le vai aso uatua nai ni vai ngai mawhaio na ave sea. Sa fautua I nai sui al pule ngā nuu I le ono ia io nisi vai ngā titele I te tonu le fuafuanga mamau e toi ave sea pe a toi ilo ina
matu watu i tangata lau te le moni finangalo whaalia i le masina o Februari. A whai e tolu afe ma le tolu sfultasi tā lana te tongi se ainga mo la fonga po raids i le lua afe lua tasi lua afe lua lua le tausanga o le taimi nei wa te tongi e lea ainga le to samalefa afe lua se lau lua sfuluiva tā la. Peitai, o le ato isi iti atu i le 5 afe, ma le fitu se fulu whātā la i le tausanga a sau, pe a whai isi itia i le lua se fulu pasene. O lo tau mawhai pe alpule nganu e tau fie le vao le 5 ma le valu pasene, ni si itanga i la fonga mo le isi se fulu tausanga o lumanae. O lo ise tūlanga tinga ina se tamai titil fale maina ua tai se tangata i se suwoi i le taimina o ese mai ma se whaata singa na whaie lango i nai Palestina le Aotea Square i Aukilani le au aulia na nafi na tupulea whao o ngā 5 i tua le Town Hall a Aukilani ina ua taape le whaata singa Masa loka ina i leo se tauli lea, lena ta ue whaapele i le vātu na tonga fitia i whaafitauli o le mafau na whaana tena tuna awina atulu tamai titil fale mai o le Starship i Aukilani. O lo whaia pia su enga leo i lea mata upu e to tele na awa ia whaatasinga po o solo titee. Mai wina loka ina i leo ni tangata tolu peitai na whaalia lei nisi vevesi na tula i mai ai. O talo sanga ina le te whātu ora tangata i pito whai ngōwhio na apo ia ngase ina ia pui i la tau mai ngalu pitola tamai o le COVID-19 le ua pepesi le atunuu. Na ta ua le whaatonu silo le soifua malolo ina lau tele Dr. Nick Jones. O le unga o su enga ia na whaia i suawa i leanga o le whai numero tangata ia afie le COVID ma tangata maali liu mai ai. O ta umai ele si itia pia o ea afie le COVID se fuluiva i totono New Zealand. E silia ma le 5 afe valu se lau tangata na whaamaonia i le vaiaso taluai ma le silia ma le toolua se lau o lo ta ofia i fale mai a o lo a afia i le vairusi. E ofia le toolima i potu mo ngase ti ngā ina. I totono le vaiaso atoa e o mai le aso 5 Novema e to osfuluiva isi tangata na maali liu le COVID-19 ma o atoa i le numero tangata maali liu i le tootolu afe wha se lau wono se fuluwha. Na ta ue Jones o ngalu fau le vairusi e fōlinga mai e ta iono masina matitupu. Ma o avio le vairusi leolo i eile taiminei, e fōlinga mai e mafua ona o whaasolo vai le malo si o fita tau o le tino, e titi e atuai i whaamai, whaatase masuinga o ta'vilinga o le vairusi, na sauno ai Jones, e te tau i tangata e pito whaingo fiona o sofa i siama ma vairusi, o na whaamauti noa, o lo ato toa lato tui pui matui whaapopo le COVID, ma vavio na whaao ngā whala au motonga fitinga pe a whai aia a fie le vairusi na ta wale te whaatu ora o tangata i fōlinga mai pito silo na manuia mai se isi tui whaapopo le COVID fuluiva e au fie i lato i lunga ato le ta i fitus fulu 5 tausanga le mātutua o Māori Pasifika i ta i ono 5 tausanga nga i lunga o Māori fo in Pasifika i lunga ato ta i 5 tausanga le mātutua ma i lato e ia ngase tō mau. E ono whea ngai Wellington e male uti o le Suawai ona o le mama o paipa, male umio le taimi le tau mawhanawhana o le a mango ma mātutu waile a ai, ma o le whautuanga au nanga mu whaalawla whaafosei e aona amata whaasau le Suawai. Na ta ua le polisile le Wellington Water Tanya Haskell o se tūlanga lelelei mo se kampani mo le Suawai, lele mawhaio na whaasoato le Suawai mo umia i tangata uma o le tele waenga Wellingtone o le awaitu unga mua mai ta ilua aso mawhaonga e ainga la tau paipai e fui eito ngala au mawhaatoanga peitai e le otoe mamawa e si itia le lapata inga lona tolu e whaatapula aina inga yo inga umalava e whaonga ai le Suawai i fafo e le whaatanga ina o na fufulu ni taavale e le whaatanga ina foi o na whaonga whanga awa ai ngai fafo fale pe o na Sāmoa Haskell o le mango le vai tau le tau mawhanawhana le ua walo i aina whaatase ma le mama o paipa o mawhoi o na au fiei ma le vaenga mo le puipuinga lau tele i lapata inga mo tau mo whaingai whaasawa i le Suawai. Wa tālu sanga ina i lato e ana whale talawai le whainga malo leo le ase e atu e ta ia le atuna o ina i whaata atia ese la lato fulanga e toi amatai o na tutongi tau o talawai o na ole popolenga i le toi fo i o tangata ngase filifili po awhala au mawaila au motonga fitinga lato te ngā whatia e tutongi i le paketi le masina o me na le toi tutongi na ia ngase le 5 tālama o lato whala au ai maua fua
O se fuafanga na si te le tūlanga manui o ngase, ma sa te le fo ile taimi o whai ngā ngai whale talavai, e tala noa I matangata ngase, pe ona ta ue Gemma Perry, o se tasi yeito mai mo whala au mo tonga fitinga I te awa mutu, o le fuafanga le National, o le toi fo I o tangata e tutongi tau whala au, Mangana I tangata I Community Services Card, po le Super Cold Card, na ta ue Perry, la toi fo I lava I le tūlanga sa ye mua, e whetu na I ngase, po le whawhanga o la tau whanau, po le tutongi o la tau whala au e puipuia I la tau mai le ngungu, o Perry, o lo tau malo si se loilonga, o le Prescription Access Initiative, le sao ina ini tali lua se lau tolu se fulu lima, mai fale talavai se lau se fulu iwa le atunu, ia afianga e o I tangata, pe ato e tutongi tau whala au mawaila au, mo tangata se le atunu. Wa whaupopo ina le numero suyol pol kalame pol whala putuputonga, o le Christchurch Call, a Dame Jacinda Ardern, e tau fienga yo inga whaatuk whaalawlawe o ngaonga e whaasalalau ilunga o upenga ta whailangi, peitai, o lo whaituina le isi teitai whono le whaala putuputonga, le Cristiano Farani, Emmanuel Macron, Ia company te telo le kukol ma le meta, ona ole le a wai I le fono sa whai le a sofa rai le talawai, o le uofi atu le AI, po au nangal poto whaafolinga o masini, le Anthropic, ma le Open AI I le whaala putuputonga, whaatasi maisi au nanga fo le Discord, ma le Vimeo, o nisi whaala putuputonga fo e fitu, ma nisi fo isu I fo se fulutasi, o le Christchurch Call Advisory Network, e tu sai ma se pepo whaamatalanga sa whaalawi loe le asoana na. Peitai, ele ini suya le meta, le sai ngomo mo le Facebook, whaape ma le Google, na awina atu le fono I pale I falani, na Sāmoa Macron I le BBC, ina ua mai a le fono, e atangia mai ai le utoi mana na o le meta ma le Google, e whaatino ala matafa ioi. O le Facebook le na whaasala lautu usawa I se tau le anos whainga whaatelo lisi, I le asos fulma lima o matikala I stete, ma a matai loe Dame Jacinda lea vala au po le polkalame I le luafis fuluiva, ina uatula e mai ia o so whainga. I le Pasifika, sa whaamania te ta telefono ato moto al Pasifika le avea yo Baron Waka o se tasi sa President malo na uru mwhailau tusi po le whaululunga fau le fono e ui tūlanga whesilingi e ina o le whaanga solonga o le whainga whiliwhilinga o Waka a o se tasi na yeitu o inga ine mata upo a o I le whainga malo na uru na tetewa e se ai mai rarotonga le usunga fono na uru a o whaanga solo le fono tanga na tali le pale mio fiti se tiveni rampuka na tali le pale mio fiti se tiveni rampuka ina ufsilingi le leitio New Zealand e whaapea ele o ilato ni whaamasino sa o lato tauli mai na le filfilinga ma o se vaenga o le toi au mai o mai korenisia ele fono o iana malanga I kiripati ma toi au mai korenisia ma whaamautino le toi avea peo ilato masuyo le maaftanga o tomoto al Pasifika na o atuia ua mawai le Pacific Forum e na o lato toi fono ina ma e tele lava vaenga ma anumi le amatanga o lana no fo inga o le pale mio fiti o lea ua mai ona toi auli ma whaamafolfola pe ona saunoa rampuka. Sa patipatia I fo ita ili whaatinonga le fuafuanga mota iala a wale Blue Pacific o tāpenanga umamole atina e ale Pasifika. Ita alonga, o le vaiasta loina vaiali taamisanga tāpola le visenga iwa ma le sifula kolisi Wellington le College Sports Wellington I le Malaya Trentham sa manu malo ito a iwa whaafia le Best Crows sa tamaita I le vaenga le Juniors lana Crows e fitus fulfitu o to a iwa le visenga iwa I le kolisa Wellington Girls College ma o se tasi o fitu pupula o alo mawhanau ale a ongatanga polo Sāmoa Wellington Wofia tunele au taita o fito le manu Sāmoa I taalonga le Olimpika mo le taimi mua ina ua manu malo le taalonga Papua New Guinea isu enga o le au mai le Oceania ai o le taalonga Luas Fulfai le ai o le taamilusanga o le Oceania Qualifiers sa whai le Brisbane ma sa tau vai mai si au mai le Oceania wangana I New Zealand fiti ma Australia ia sa wha mautuina o la tau avanoa I se taamilusanga ua tuanai sa to Italia mai le li o va amali ko a pelu mai falani e taalo ai I lea taamilosanga. Sa taaweli po TV tasi la sona nafi,
A tonu wala ta ina saini se ioenga mo se fai pelenga ile vao lupe soli ai Joseph Parker maleli o Dion Ty Wilder o se tasi o tamafusu ile lalangi e pito malo losiana tui mai ono fai e Saudi Arabia a ole iyo ole kirisimasi na faali ele TV tasi o yeini vaengo se malilienga mo lea fusu anga ile asolus fultolo te sema ma ole asofo ile ole afa ise isi fusu anga tele maleli o Anthony Joshua le sa ya fa ole fusi ole siampini o lalangi el WBO mai a paka ile lua fis fulambalo wata awe fa apea a fai ayalo iona fa tonu wina le fusu anga ile vao Parker ma Wilder ole aveo se tasi fusu anga tele mo paka talo maile taimina faya inai i ai i a Joshua ile masina o mati ile lima tausanga ua toa nai tala fauia manisi ufongo le lau mua mole nei vaenga ole au hauli. O folo fatu lu tatu tanu umalau whaafunga anga ele isi whao poponga le neo tatu telefon mei Sāmoa ele tutu wala si ufonga le nau mua. O le malai wha alele tia vea le ua taatia ma le wafu i sāti toa. O nisi o ati na e na ave i e whaata i te inga o le whaanga i oi ina leo le mafau le fionga le ministao tupe le fionga lau timu ia a fua wile seva ai. O nisi o a seta tō tino le malo wata tia le utoi wha a wawina, wata tau ne ona toi sila to toa i ele ka peneta. E nisi a wala e mawhai ona wha o ngā ina i le a wala po le tūlanga o lo i pe wha a wawhoi, mo nisi se le ni maua wha o popo le malo. Whai loe le fio ngā lau timu ia se pe po wha mtalanga. O lo lava ma tutoi se le ni le malo i lana wha a ai, e mawhai ai o na whao ngā i a seta moni tupe maua. Whai loe le fionga le minista, e lea toi fia tala noa ia i ni fuawhanga sa whaatino le whainga mālo i ua mawai, a o lana lava ia wa ai mō le mālo o tūla i maini le foe, e te tau o na matua sa ili masu e te toa, po o anilu i tau na toa ia a ti nae, o ni whaafi tauli a e sa ili fofo tala whiangai, e whanau mai isi mafofonga fau mō nisi a ti nae le lei, e whaipa anga i mapa anga whaavao mālo, i le vave o na whaatupe matino mō se manui o le atunu o lau tele. O vai mamau ia le fionga lau timu ia wauna ia i nei le kāpeneta, e nei sila tuto in bloketi po ni atina e fau le mālo, e whao ngā ia a seta le atunu, wata atia i le taimi nei. Na whātaunu ina le vai asun te nei le whontanga lo na whase fulu whaala puptonga pālemene mō mālo tau pulenga, mo le tūlangi Australia ma le Pasifika, le asa whātuk teia i Australia. O le autu o le whontanga, o le avea masui mo le lumanai tupulanga televou ma le pālemene, mai lata i le fitu se fulu le au se fono na fono le nei whontanga. O le tofa i le sui fonga fitalai o le mota, le fionga awa pa au mulipola alo te fua mulipola, ma le tofa le sui te tai o le tuangai le fionga fontoe le wofo. Sa fai masui o le tātou fontanga po le pālemene i le fontanga tāua. Na whiriwhiria le fionga le sui fonga fitalai i awa pa au masui te fono mo le nei fontanga, e pe ona whaatuina le pālota i le fionga le fonga fitalai o le antukuki, ma whaamaunia e sui na awai. O le fontanga sa soalo pule mata opo tau pālemene, mo le una ia o whainga whaatem korasi a miotonu, e au fiai malso solo i ta ia lau pule ngā malo le lei. Na whai uta wana manga o le fontanga i le tui nātu alo ia o le mata whaioi le pālemene o Sāmoa, e tali malo e le nei fontanga moli tūlangi o Australia mal Pasifika, e le tausanga lua whelus fumal whāle tausanga fōlea, e le masina o ke topa. E te lese lumana i mō tūpulanga a Amerika Sāmoa ma Sāmoa, i le una ia le tūlanga le tūtau i tā longa. O se tasi leo mata opuna i yoe umai iei sui usufono o whainga malo e lua le motu sa sae ma Sāmoa nei, e le fontanga le atoa Sāmoa ua mawai, o se manatu na la ngā e le fionga kovana malana au malanga mai tutuila, e na ia fausia le tūlanga tau tā longa i le sootanga o malo e lua,
e le ngata e whaamalo si e lo tātou tūlanga tau I ta alonga, ai whapena fo en whaasoa e ia to mai maanga waa, e le ngata I whaia onga, ai whapena fo I tama mateneta alo. O se tase o mata po le tanga, na toe tālo sanga ila usufono mai Amerika Sāmoa, mo se isi e ka wha o popo, I le lisi lea watu inatu ia ilantou I tau mesina. E ui e le isainia malilienga o ia mata aupu sa whaatala noina, ai o lo tu mau pele whenga na sainia e malo e lua le tausangan te nei, e nisi o mata aupu sa tala noina ina ia au sia lo latu sini au tu, e mole ati na e o atunu e lua, ma ia sala la watu le manui o ia ati na e, iona tangata no. O le whama e ino le porkalame o le tau ave ina lepe whaata amilo le sulu o le file mu, e te te atua I sa wanga e whaia I tinama ta mai ta I mawhanau iti, a le whala popitonga le tau manga moe pōpua ngā tia, wa toe wha mautu mai masitasi o vaenga e pōpō waili ngā ruenga fsos wani al mtanga ruenga o leo leo, I le tau mawhai le te te atua I sa wanga o lo a fiai le atunu. E ala le ele le mawhai o na toe ave I tua se tangi e whato ai pe tu I nātu le mtanga ruenga, e a fiai ni sa wanga, tu sa lava pe toi talo sanga le na tangi, e toi ave I tua ai whātau nuu lava mōlianga masu e su engal mtanga ruenga. O nisi o vaenga na whaalia mtanga ruenga o leo leo, wa matua maua e lava disi I tio leo whae o sa wanga po mata opu, e a awhiai alo ma whanau la aiti, ai o tina matamai tai. Salau mo tupuanga I mua ia mata upu e a whiai po I masabai. Mo sila fiele o iei se anu I lanu. O lo whatu tupula ia whia. E iei o nai tu le lei e iei po I o nai tu o na lo whapea mai le public. O lo tele awareness. O lo iei policies. Now we have the strategies. Pa o lo o mawaluma fiele alu. Pa I le mai tau le matanga luenga ia e me se mātou ne lo whatu no ina nga luenga. There is a trust to the public if I can know nga ring at terminate, especially the mail only respond. We have to respond at the earliest opportunity and within 12 hours. Na whai lua le suicide ni on tanga luenga o leo leo, o lo tamu whai si tiel tūlanga le leile so tanga ma le vaenga le wha sinonga, o na iei mata aupo lo o lato ngā lulu e matu I nātu, peitai o lo o iei nei vala laiti, e leo sanga tonuai le whaatinonga o vaenga I lua. O tala fōwia mo le amatanga o le neiva yaso, whaasoi fōia. Ia le nau whaafonga mai le tātou tunu le nei vaenga le wauli na o toi fitu na minuta na awhale le tula sumre lua I le tau tuamana unanga le tātou ala le tasi ono te sima le tasi whaamo le nei vaenga le aso se furu ma le tolu nei al masina suma le tasi o novema lua whilo suma le tolu le tātou wholaunga Sāmoa le nei vaenga o le aso ma lone ngā rurue ma lone unsai ma lone tau ngā tai manu le pa ia maurungo le tātou tunu I so se vaenga la molo penao ne maua mea tātou whaasala launga le nei aso ma lone unsai ma le tau a tai a te utou e ile nganga maurunga o lo solonga le lei penga ruenga fa solo ngā ta folia ia ngā ruenga fa atino le tātou mamalu lau tele le tātou tunu I re nei vaenga le aso le nau o tu nātu tātou mai au tātou telefon ma o se si fa poponga I le tula tasi le o uli nei ia ai o le a tātou mafuta te pia ma o tau se ia pa ia le tula lua ia I fu inisio vaenga fai ona longo pueri e pero tātou tunu ia ai o fisia ni vaenga le woli le mo le no fa ta se foi male so ia tasi tutto le va ia wa per fa wino il tato por kala mele ni vaenga la son fu le ni vaenga la son fu ia ma lo se fa manu ia ri lo fionga le lo fionga fai puli le fai puli ia malo Jerry malo foi le nga lu foi le foi ia uli wa foi tu ino tato no ia to fa talo fa tu le ia malo se tato no e me se fo ina matua le wa fai fo ia ma mata fo tari nga suo le nei taimi le aso I tonu ainga ia lo mafuta mai ai le tatu ala le o ia le si fonga lo mo Wellington e tasi ono te si marta si fa mo fa pe fo ina yo tatu matua
tu asina le tunu ia lo mafuta mai tono o mauta o tangata mātua ma mauta ngase whaatalo whatu ni teimi o le uli la ia ile pa i o le tātou tunu. E besi fo ia la unga lue la tō lo whai ngā ruenga pēr ma whao ngā mai le tātou tau tua le nei teimi ni vaenga le aso. Ia sao ia o le aso ngafua le nei ma nei le tau. Ma nei le ia tu whafo atu le tātou fisa whaasara lau. Ia o lo mātanga o fia le tau whafo ma lua fo i le ea. Ia o tau i le fo i ma le nei teimi. Ia o le tau mawhanawhana leo tātou wanga ia tu iai. Mana o mia fo i le tau mālulu sina mālulu le titi o le savili. Ia fo i le mo tātou ia sa whanau nei atu nuu a Terry. Ia wai pe o le tūlanga rawa le mana o mia le tūlanga le tau. Ia. Mana o mia le tūlanga le tau ia tātou. Ia me sea ia tātou ia whanau i nei. Ia mātou ia o le whatu au mai nei o le tau whai e ola le tau le ola i nei. Ia e whenga tātere e mai ia. Ia a o le tūlanga rawa ia ua ia o te laola sunga e tala whea unga le i le tau o. I nei atu. Malo, ia, e sao le nei, ia. Ia, e hama le whaingo le vai aso, Jerry? Whaftai le ari le ola man manos, tātou whiroi fo le nei aso. Ia, manui ia mea o mai le se mea whale ton, ma ua fo le awa noa le sa, ma whaftai fo le porkalame, mana ia te le porkalame le nta awa tu pola stona. Ia, le sa u whaaso ai fo. Ia, ese ia o tala ngona ri tas. Ese suinga o la ngona le taimi. Sa ua fo ia, sa ua whai atu le matua, te rongo. Taunga o suisu. La suisu isa o. O le ia. Oh. O te mana o suisu. E walu i mai oi o le mera sa tatu. Te la te mana o vai mantua o mana i vanga la. Te le o tina. Ah, le ma se tama o vai tu. Ai ese mana ia langa o tono mato i o mato. E tama suisu. E tama suisu. Ia ai mata il tina e mo le mau ai la tama ia le tama ia fa mausili ia le fionga fa mausili sia o ia na te mo le mau ina la utala le. E ia le tama suisu. Ia ai mata il tina. Ole su i fo ila tamata. Ia ole matua isu ia le lei ia ono le winga o le ro ni tatal non va nga le so. Ia ole tau te oni o me sia la tatou nga winga. Ia e tau ona ia tu langa fo i watu fo le fa fo me na tunu i ofu tatou fo nga ina wa. Ia ole tau tu te lunga le social media ma me tau tu te inga winga lo tatou fa tanu. Ia tatou ma fo ono sfruttala, valu sfruttala. Tau le off. Tau le off. Off tas. Iwa se sfruttala, se lautala, tau le off. Ia. E tau fa so a wa o le meni, tati musu off, mo le off tasi wa fa pere fo tu. Ai. E se mera musu ai. Wa le tele o tatou te mini nei. Ia, e tele off. Ai tasi ale lanu. Ah, la fa pere tu no vena off me fo na fo Jerry. Ai le. Tatou tasi le lanu e tele off ai lanu fa tas. Ah. Me vrana ele o lo mele tu no. Ia le tatou e tofu ale aso male off. O le tu no tatou. Se tate mus. Ia esa o le Jerry ia pe fo na mata no to mi tu fo le la fa mo le sa tatou iai. Ia tatou fenga luenga o ka se mata ngo fie sa lu i mai fo tatou ma le autu ma le autu o fa mo le ana tinai. Ina ia mafai o na su ia le tinai la e o siana fa na mo lona ainga ma le toita walu tu pe tongi i isi tangata ia su ia wa ma na ia o le ala se tala le tinai le ainga ia o te o la fa tau la fa meila na ia fa mtalanga ia o te ono sa ile titi ia ai awala ia na wa sila fia ia o mato e fa ia sinto hotel ia o la tau fa o male ia ma o ma matulanga tamiti ia ai fita mai la fa pela to se furuta mai ti la su ia no winga o matu ai to e fetaui le Jerry le vai na ia o ia se wa inga wa fa sto hotel tamiti ia tau le alu se tupe fa tau i se ofu o le fale fo ia fale tangata ai fa pela le le la su ia ele ngata ele su mai ia la e o si o fale tua ia ma si o fa na tulo ale anga solo tu fo ia le pito nu ne ia por rua fo le ia tu su i fu ma ia ai pauala le mea foi lele ia tau foi la ona wa te ro tele le filo la alu nei tele le filo la mai mau nei foi lele pero me le tu pula stola tele le filo ma li foi tala na tina ma na te meta ia ale o tato mo mauina o ka se matango fio fa mo ora o sau foi ia na stona ia o sau foi na stona ia o mafa fa pea
Peta tau ina fa tau sa u fo ile sa u la su. Au yo. Io. Mo moya de pova pe ele alu ese ala ma fo ma la su. Ah. Le la te ma fo. Ia o tau fo ila le. Mas isso ainda fo no tau sanga. Io. Tau sanga fo. E ti lo. Ole tasina vai nga fo le e tau la i vai tau sanga fo. Ah. Fa se la su. Ai o su. Ah na yo. Io. Ia o va peo mantua o tatu vai suinga mantua soia. Sa fa nga tatu fa nga ia lima. Ia o tamile. Ia lo fa nga vai pe ia fa ingol ta vale. Ia fa ia tu la ia o lo fi vai Jerry. Ia. Lo inga tasi ale tu o ile me lo la su. Ia me anga fa tau se si. Ale anga fa tau. La tere lo fi vai wa mi fa na oka. E oka fa pito fo ia me. Sei longa fu ale lo fi. Ni mas ia ta ua tele ta ua tele vai nga le fa manatu ia wa matua lu ia to tele fa mo le na itina mta mai ta ele kalesia le ia I le hat ia blena tato mo mo wina le fa ngore on va yaso mo le to le nga fa ta tele itina ia ole kalesia katoliko ina I le hat ia ono le tulanga le o le merpe fo ile o fumi o le tau o fa tau mo ale tato va ia le material le o sole ale ma na ia suinga ia o tato ia le si le fie le tunu ia pe ia tato te o ile le pani keke tau te o ile I Sāmoa I fale fo ia le maua mai lo fo ia e veni tu no va pen ale o tato vai va se le ia ma fa ia na su I mai ia ma na ia o se lu ia o le fo ila o ma fa awa o le to mai le o mau tina ia maftanga tina le mata mai ta ile kalesia le an tatu ia o le to mai le wei o le wei loa su I ofu loa fua no winga em faina o mai fo ia le maftanga le atufa ma le lato wata mai ia va pe o nisi fo le em faina o mai ia fa pe o wata mana o le o la su ia tate a onga la I nei tina ia ma nei tamai tai fata tai mai e pa wala va nga ho le lo mana ho va nga le pe no sa no ia fa ia o ia a woni to su e ana penny mana va e Maria chele ia le a mata por calame ia no tu langa ho ia le la ta ma ho fa pe ana lo to su a wo no le ia tangata le na le lo ai peni ma va ser ale fa ia se I tata presenta o ya ai malo le tatu maftanga fo fa ingon ya so ya ai patalo vatu ya inisi uma futa mal tatu programe patu ya ana ya sa ola tasira le tanga te ro le su no te rongo fia tanga ta fo ile fa mo filo le umai filo fa su ya wai mana ya tere yo ta ni fo me ni su sa le ya tatu wisina pesa Jerry Ola wa tuna pes senga de vanga tala lo il tato por kala me ne ya ola pese na la ta ma se pese fo ile ma na bien pese fa nga yo vave e mo ala fa nga yo vave tato tunu ya si ma to no la so ma fuwa ya piu la so ma fuwa pese so si lo le tato tunu le fa to ata o mata ino fe manga lo ngor va yaso ya le la wa tuna fa fi nga vave ya mo la kuka ya la to le fa fonga mai ya ma la to fo le fa ya la to va engel ni va nga le oli ya le la tu pese va vele ta tu fa nga yo yetu ya le la ma fa nga yo yetu fo ta si le la ta fa nga yo fo o la songa fuwa ia fa mel to tele pe o se aso fu le pe fa va se tu lo ai o le fo la to inga as va pe nei mal to inga la ngona na o fa vesi tango fa vesi la songa fuwa o la ta fa vesi la songa fuwa ya o la ta fa vesi la songa fuwa ya se sa winga la pese te What up? Vale. Chao.
Masima. Pese na na te se pese fa longo fa lele wat pese fa longo toma yeli se la ni la vanga na siva mai la wat pese fa longo fa lo al tato wa tambe ai na fa la son nafi oh Sino
RSA manai whaafianga mo o taule nei vaenga o le o huli pe o se lupe ua lele ia wala. No winga o le tūlanga pe o nei tātou le nei vaenga o le o huli. Aua la vani o tātou ma whau le aso le nei o le aso fu lele silo iawe. Ia e tau mawhai e te fia ia so umoro voranga. Ia o e tau ti leilo me tupu la so atai au li tasi. Ia, me tonu ana le nau whai atu o lele o songa fua ia pe e folele wa le pe le la va me tanga te tau maftanga maro longa fa ingol vai aso me sto na isa fa fenga ya nafi no winga la so fua ia pe usu isi fa inga luenga pe fa va folele pe vai tino ia o le taliana le tamal na male o le fa vesi ele va pera fa vesi va pere te alo folele fa pisa pe fa fusu pe fa vesi la lo ile fa fianga le na mai tau te fo fa ingol vai aso io ia e lo tō inga fa vesi la na fa vesi na le mate fa tuai o le fa vesi fia fa malostino o le hale pese va vesi alu le ato ia o le pese file pese le mu ia fa nga fa ile wosi to inga fa vesi la na le mat fa tu ia son fu uma te longari tasi to inga fa vesi vo le pe fa vesi le tupu fa ingol vai aso i tasi fa via le fa i polua il to inga fa vesi la na e vo le to inga fa vesi la na e te ia ne lista te ia ne umala malama ala fa mele e masini ia ele o se ele se fa vesi le na ia ma ele o tu ia nga foi na to inga fa vesi le pe o fa vesi pe o tatal no foi wa mero tupu Jerry ia mana ia o mene o fia lea ma fa fia nga ia il tatu o tinu ul fa ingol vai aso e ma fu ona o e o ta fa fao e o fa te atu ai ia folele ia le ma fa nga ruenga sa fia nga il vai aso ai au hatu la na tanga ta fu ia la atu ala tu fia ma ta fa fao fia ma futa fia ai la tu la ta italia e se le nga le ta te alu atu ai ia e paula me mo le vesi o fa fianga ia lena ma folele mai tawina foi ma mai foi inisi le fa ingol vai aso ia le tulanga sai foi fa fianga sta se foi o special tatu o tinu ia le o se tulanga le o le fa pe hata ite o mana me na ta fa ia foi aso la te lo le me na mo ya u le te mua na u fa ia to inga fa vesi na ia so le te ala ne la te ta o te fa ma io ia no te solo mo me na o le vala te mi o te vo ia sa ta fa ia fo ia le me se me na mo wai pa wale me na mo wai o le to inga i na ele na tele i na ala fa me fo mai e mana o mia ia le a inga a to i pe to pa to ia nei tula ai o to inga pe on tatu tala noi fo i Jerry ia e mana ia fo i o se fa manatu tatu ia o mana na fo le fa vesi ia ma soli e fo tu la fo no fal ta si le me le ma fo i ona tapuni mo me o ho mo me o tapuni al te nei mo me o fale fa fia ia ono to inga mionga ia e fai le to atasi por to lua ia ai afia o ma ia tangata o lo fia o e ta fa ingol vai aso ma fa te ai le ma fa nga lwe ia le na mai tawina fo i le ia fa pe o fa fonga mai o to ia sa fa le fia fa vesi se o to fa ia sama ia fa material tu langa na ateri biri se me nga na mai ha ele sa ele se masin fa pe ya e pa wale me no lo ina no wala fo wala te o ta far pa wa te o ta far pa wala ta ba so e sale me o te ia na fa mana to pe ia ma afia ia ma ta faonga fo ia ina to fo i o lo le nganga o le fia ia e fa te ia ma faonga luenga fa ingol vai aso ai alu atu la ta to te le me le atu ele se tupe ai alu atu ia ele tau mawhai volele e whaonga ia vai inu i la tau ia sa whaatau le se tupe whaatau i se vai inu to e ruat to e whai siva ai wa pei ia o le sivi volele siva va pea siva va pea ma la wa to tele na la si siva te ta vai oi
Lona tofu atu ai tonu ole. E tasi le whanua e whapene. Na, e tasi le whanua whalava le pupula. Whalava pupula melana. Ia, o tu e whenga to inga te whapena e lelelei. Ia, e lelei, ole tu e laki ei. Ia, ona e tu te tawhawa matangata Sāmoa. Ia. Ia, an whapea, ona te tawhawa i simia. Ia, talo whai. Ia, o tu e whaia. Ia, pia ana whai atu. Ia, katiri tu e manatu i aso la. Sao ta whaia fo ia o Sara moa e mon meo le fasi mai i. Ia, ona. Ia. E sa o tala foi mare, me pala ai lo umi. O le si lava e ngai fai lau tala tiri. Ia tātou we vai wa foi mal si o tātou watu no le nei as, mo nei foi oli. Le si lava e ngai fai lau tala. O mafuta mo me o urunga li foi e leo e ta fau. Ia. O le manai ai o le o la tava ai mai e sa vali fa atasi atu ia ni urunga li foi tonu. Ia. Tonu se hol vo le fai se fia po se. Ai o le tu o mo tawina. E a mata le fia ngola e uli matu. Po la sa vali atu tonu. Ai ta ape me fa fia nga. O mo mal te mara ainga. Muri mal te tina ainga. O ese. Alo fesili la. O la me te mai tawe fora. Ona volele o se le sona lau te pueina mai i whapea sole. Tua mana ia siru ngari i le ulima atu mautu teimila amatar siva. O atu whaatasi matalitari e ma ulima atu tonu. A ta saulu te tutu i whafoma o teimi ua ta ape se whawhiwhiang. Ta te vai atu whapea. Mua maritina, ale mua maritina a inga whasasa o ta avale. Ia. E mua maritina mara a inga whasasa o ta avale. Pea ua pisa. Tasi ala o mate ua misa vo. O whapea, lono winga i mafu anga. Ia, o ele te tutu i whafo. Ia, na to to mana tu fole o whapea o to mana. Le lo po le i le an le nalo atu e ifo isi istinalea. Le mafu ai ona teva malta mali whafo. Wa mantua le mana i vanga le. Mantua ta. Le vanga. Le vanga. E mantua ta tu ia soia. A whapea nei whatata i ngau te fia watu te siva i lo faltu. Ia. O ke la tu fa no mo mo oi le mena sa fa ya so ia va mo le termina de tele masan uso va mo le pe fa no si va tu ai lo faltua ma gosi mo lo faltua ma lei ia le winga o le fa no o le si da va e te i fo le lei e te le va pe te la tu lo fa pe lima e te se i fo tamari tu sei fo fa pe lo martama so le lei la le lei tangata ai an te ifo se fa ngara upula fa pea mai ani te ata la i tinale te ifo ye ai te fa no mo na tama le ai ono le faltua le swinga te mile boy te mini sole pe o sisi ia no le atua pe ia o la to panga na o tu malato ia o telefo ia tanga ta o to fa mai to inga me fa pena ia ai pe ona va chitala ia o mana ia mo ngari fo le eu fa atas tu tonu ai to mai fa atas i fa fol time o mal fa fia ai o fo le fa fia ia ai va ai la fa alu i pera le tala o tau nu ni le fa le papelo mo multina le fa le ai muli atu ta mar fa le o ese ta vale wala to on tau nu o ta mar fa le ta fa longo atu poi lo o me fa fine lo fu ai ta sta pese ta sta pese Sta pese to vai foi. Pamalo Sāmoa, ua o wilo, wala wilo, lo wingoa. Ila no nei, male vasa atoa. Ilo wano, fafua lea. Lea i se hoi, lea i se popole. Lea umai fai mufia i le wha mole mole.
mea e te whai, whai a mawhai, tā mo pei ona e ai. Lo wha a vai, ia wha a mua mua, tā mo ole manuia le nau tā ua. Pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Amo ia o Sāmoa, talolangi atua, lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, i le wa au mani, malo malo, whai ngō fie. E lima fetu, o lau fu a Sāmoa, ua a ngia ngia, i le ea. O tu puta ma se tu ua e file au Sāmoa, o le tama a inga la u Sāmoa lea. O tu puta ma se tu ua e file au Sāmoa, o le tama a inga la u Sāmoa lea. So lima de minute tale tula tasi ia o lo tu na pe tatu fa salongo de vai ngalo oli ia tasi o le ai tasi tu na to tatu telefon to tele ni so tatu tu no le ia le fo yo a maton tatu a Mafuta ni taimi ia mo le tu le nganga fa mano fa talo fa tu ia ta te musuani te fa pe o le ia ta pe ona ta apa tu ia la ngota ia avilta fa mo ia ila to o le e tanga mai ia fa fonga mai ia le tu langa ta prokalame ia fia Sāmoa sairo lo penare mafuta mai ana mali ia o pa napa normativa ia ma pule soi ia lo penare mafuta mai nei taimi ia se tuina tu atu pelunga lau ia na pule soi penare mafuta mai fa vesi le mai te watu le mai mo mai foi ia Tato proklame. Ia, na, to tele ni so ilato. Ia mal to tele o tato tunu. Ia o la ke lo ia o la ba un fata si mata to ta proklame. Ia mani si fo mata o le tati paso atu wa. Io wa ta wo mo to tele. Ia me lo tupu e mo mai le sona. O le sona io. Ala la wo tu ne fale. La wo ma tu tala ta male no fa to. La wo ma tu tala ta ma fa mai. Voi lo uma le tatu la lo fuaa. Is fa fino kuini, va pe kuini la se ole is fino kuini. E fino ma, ai so ma. O kuini na te fua. Ia. Va pe la se kuini o le lau. La lau o vole lo la tu kuini le mana siva ma ale whatever mai fa foltina le la wo tu ole fale. La fa meltina le le fa melta ma le i. Voi lo mai fa fino tatu lo fua ya kuini. Kuini la se yo. Ia lo fa meltina le pe ia le auna te tatu ni siva me ana ia oe te atu i foi de au tilo fa fine o lau ia fa pe fo tina la ea ma tu o chau le o chau le fo io na eva ai mai ara na halanta o chau le a ve to ia oe e fa tilo ia kuini la be mo ia kuini ia le na ia o me tu pu so fuanga ma le olanga ia va o le wa o te ro fa sa o mai va nga le mai mo mai ia ta la ia fa sa o wa ia wa o di pina na fia fu i va nga ia ni misa fu i le fa le te mi ta pe tu ai wo fa nga o mai la fia misa malo ia ai che ta spese o lo fa tu ai mo va nga le ma fu ta mai ia mai se fu ia te masalo le la mai a foi mal tatu to tu i lungo le ala leo ia te lo le to la fa do ta fa to fa la va ngai ta lo la yo tatu telefon mai a lo la ia tu mai lo la ia atu na tu lo yo pespese ngai a lo fa mo la to le ma futa mai ia ma la ia o tatu to tu mai ele tu na lima i le o ni le la ama nga lua tu male cherry
ia ilungo le Facebook ma le YouTube ia o Sāmoa le tunu pele ila tolo mafuta mai le ala leo tasi ono tesi ma le tasi famo ia le wo mai le taimi e fa amtai nai le tatu tautua mo le ia so mo le tuele ngang fa tele ila tu tapo inga o le talo fo ina mo lia ia le wei man manu ia le tatu ona ngai lungo le ala leo le si fonga la mo Wellington ia tatu to hefta pa ita ia fa malulu tu fo ise upua na vale la fa fonga mai ia malu vai fale to finangalo pa mangalo se la fa ngaluenga ia manuia lava ngaluenga mfo fanga to le nei aso ia le lava tu tatu telefo matala mai Sāmoa ia ona tatu mafuta tu ila fo ilea tatu tali e mfo tatu tala ia ilungo le Facebook ma YouTube pa si fonga la mua ia mo tatu ia mafuta mai nei taimi ia ilungo le ala leo ia matou te fato fa so ifua tu nei taimi ma ia manuia fo ia fuanga o lo to nei uli filo ita ia ma ia fa manuia pe le tua ia i le tatu tunu ia si mai fa fonga ia tatu telefo si fonga la mua i Wellington Toi whaatalo whaatolo whapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. E la taile lua se lau miliona ta lana ngā ua tangata New Zealand I whainga tau whaasese le tau sanga ua tuanai e tu sai mali potia whaala potopotonga tau tupe pito te le ile atunu na whaalau ilua le mtanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fō mga luenga ia whaamatalanga ile amatanga le vaiaso o le no fosilafia I whainga tau whaasese pe ona la pata e nai tangata lau tele ina ia awana ise etia I university tau whaasese na whaalia le so upo le MB mo le Fraud Awareness Week o Ian Kaplan o so se tangata lawa I New Zealand le e whaatukutuanga I whainga tau whaasese ai mai se lawa ia I lātolo ia lātou tupe teu a olo wa ai fo ini au wala I toi whaapopo ia lātou tupe o le whautuanga Kaplan a whai e whao o atu I so tangata lawa ni ofo ini awanoa ni teu ngā tupe po ni inivesi ala I emaili po ni telefoni awane ia mana ia ina ona I le tu sai mal tu la fono le whaatau wato ia au nanga po o loa ia I tu ai ngome to tia I tu tono New Zealand e mawhai e lau whai inivesi ona whaafsota I sa o lava whaala potopotonga tau tupe ala ia lātou numero telefoni po emaili matua tosi o lo ilunga o lātou upenga ta whailangi o lo iai fo I se upenga ta whailangi le FMA o iai au ilinga uma o la pata inga mawhaata ita inga o whainga tau whaavalea. E to osful tasi tangata New Zealand na tua kasa na sopo iai rāwhai le poana po. Na whaatali le vaenga le kone sulai ai kupito ale matanga luenga o le vai fafo mawhata wa inga New Zealand ma vave na tua tu ielif sosani mo umiaina na taa ua le matanga luenga o le vai fafo New Zealand sale I malolo I le ave esenga o tangata sitiseni ma tangata nufo mau New Zealand ia na tutoe ai kasa I le vai astaluai e to uluas full tangata New Zealand sa tau mo whai e tu ua kasa o le amatanga o le masina nei na amatafa o ngai le tua o I rāwhai ave esei tangata anu mai fafo o lo itono ka sa peita I sa whaatapula ai na le whai numero tangata e sopo ia ina lea tua oi. E te le se vaenga o le vaa o le kai rahi le e alwa I le vaa o motu I New Zealand u wha le angaina. Mai loa tu lava I le isitu o le vaa pe ona wha le Grant Nelda le wha ululunga o le wafu I Wellington sa wha le angaina le vaenga o le vaa I le taimina tuta I Wellington le po le aso sa. E tu sama le tasi le mita le umi o le vaenga o le vaa le ua pupe ua wha le angaina. O lo saunga le mole va ape ona I le waful time nei ma o lo mawalunga mai le vaenga ngā taili sami peitai e te le se ngaluenga I toi whaali le iai a o le I toi amataina na au nanga pe ona whaali e nalda o le vai aso taluaina toi fo I fo I se va ale Blue Bridge ina o whaale anga ina sona vaenga I le taimina tai e le whaatau si unga o le tu I saute o le wafo Glasgow I Wellington sa o ina le komisi mo su engai whaalavel fela wa inga ni whaamatalanga ia mata upo mai le I whaia ni whai unga pe tatau o na whaia ni su enga le leanga o le vaa o le kaya rahi ma le vaa ale kone mara. Sa whaalia le pālemia whaolioli a New Zealand Christopher Luxon sa iei lawa ni nai whaafitau li le taimo whiutanga inga muswhainga malo so whaatasi peitai e iei lona talitonunga o lo solonga le lava mea uma wa ato nei le luas fulu I wa aso talo na mai alwhainga palo titele le tunu o ma le se fulu aso talo na whailo le whai unga muli alwhainga palo tapeitai
E le I maua lava se malilienga I le wao le National Act ma le New Zealand First na ta ua laksan I le AM I le tae ona leila. Ia tangia mai lava le ale mawhaiona ia awa ia telefono le Asia Pacific Economic Corporation I San Francisco. O le taimi whaangatai le malanga ato taita I le fono le APEC. O le afiafio le asolulu ai ona e nau e iai pe I totono New Zealand ina ia mautino e malo si se whainga malo so whaatasi, maola na ngā luenga fo ile ave I eila na wha mua mua. Sa ilo na wha nau ngai fia a waile APEC, ina ia wha ilo ile toi tatalo New Zealand mo whainga wha pisinisi, ma wha atala noa ni whainga wha pisinisi ma wha atawa inga ma isi atunu, ma o sewa noa e whelo aiai isi tai fo. E ono tai si iti ele valas fulu lima male luas fulu pasene la fonga po raids I Wellington. Ma ua yeise malilienga o le a ilo ai lau whainga luenga po le ngā noo. Ni vai ngā tupe o le a wha ititia pe o na whautuaina o na toi fo ia tulea ile pule ngā noo ile amatanga le tausanga a sao pe toi wha ititia atili ni si vai ngā tupe po le si itia maua lunga o la fonga ile a ai e to sai mali po tele post. O le ovato tupe wha alu mai tupe sa fuafuaina mua na ilo ai la latou fuafuanga mamau. Sa matua wa ili lele ia ile vai aso uatua nai ni vai ngai mawhaio na ave sea. Sa fautua ina I sui al pule ngā nuu ile ono ia io nisi vai ngā titele I totono al fuafuanga mamau e toi ave sea pe ato e ilo ina matu uatu I tangata lau telemoni fina ngano whaalia ile maasina o Februari. A whai e tolu afe male tolu sfultasi tā lana te tongi se ainga mo la fonga po raids ile lua afe lua tasi lua afe lua ele tausanga o le taimi nei wa te tongi e lea ainga le tosa male wha afe lua se lau lua sfuluiva tā la peitai. O le ato e si iti atu ile lima afe male fitu se fulu wha tā la ile tausanga a sau pe a whai e si itia ile lua se fulu pasene. O lo tau mawhai pe alpule ngānu e tau fie le vao le lima ma le valu pasene ni si itanga I la fonga mo le isi se fulu tausanga o luma nae. O lo ise tūlanga te ngā ina se tamai titil whale maina ua tae se tangata I se suwoi I le teiminau e se mai ma se whaata singa na whai e lango I nai Palestina le Aotea Square I Aukilani le au aulia na nafi na tupulea whao o ngā lima I tua le Town Hall a Aukilani ina ua taape le whaata singa Masa loka ina ia leo se tauli lea, lena ta ue whaapele I le vātu na tonga fitia I whaafitauli o le mawhau na whaana tina tion awina atol tamai titil whale mai o le Starship I Aukilani. O lo whaia pia su enga leo I lea mata upu e to tele na awa ia whaatasinga po o solo titee. Mai uina loka ina leo ni tangata tolu peitai na whaali ele nisi vevesi na tula I mai ai. O talo sanga ina le te whātu ora tangata I pito whai ngōwhio na apo ia ngase ina ia pui I lātou mai ngalu pitola tamai o le COVID-19 lea ua pepesi lea tunuu. Na ta ua le whaatonu silo le soifua malolo ina lau tele Dr. Nick Jones. O le I unga o suenga ia na whai ei suawa I leanga o le whai numero o tangata ia awhie le COVID ma tangata maali liu mai ai. O ta umai ele si itia pia o ea awhie le COVID-19 I totono New Zealand. E silia ma le lima afe valu se lau tangata na whaamaonia I le vai aso taluai ma le silia ma le toolua se lau o loo ta awhie I whale mai a o loo a awhie I le vairusi e awhie le toolima I potu mo ngase ti ngā ina. I totono le vai aso atua e o mai le aso 5 Novema e to osfuluiva isi tangata na maali liu le COVID-19 ma o atua I le numero o tangata maali liu I le tootolu afe wha se lau wono se fulu wha. Na ta ue Jones o ngalu fau le vairusi e fōlinga mai e tai ono māsina matitupu. Ma o avio le vairusi leolo I ele taiminei e fōlinga mai e māfua ona o whaasolo vai le mālosi o fita tau o le tino e te e atuai I whaamai whaatase masuinga o ta'vilinga o le vairusi na sauno ai Jones e te tau I tangata e pito whaingo fiona o sofa I siama ma vairusi o na whaamauti noa o lo ato to lato tui pui ma tui whaapopo le COVID ma vavio na whaao ngā whala au motonga fitinga pe a whai aia a fie le vairusi na ta wale te whaatu ora o tangata I fōlinga mai pito silo na manuia mai se isi tui whaapopo le COVID-19 e au fie I lato I lunga ato le ta I fitus fulu 5 tausanga le mātutua o Māori in Pasifika I ta I ono 5 tausanga nga I lunga o Māori fo in Pasifika I lunga ato le ta I 5 tausanga le mātutua ma I lato e ia ngase tō mau. E ono whea ngai Wellington e male uti o le soa vai ona ole mama o paipa
ma le umi o le taimi o le tau mawhanawhana o le a mango ma mātutu wai le a ai, ma o le whautuanga au nanga mua whaalawala whaafosei e aona a mata whaasau le suawai. Na ta ua le polisile le Wellington Water Tanya Haskell o se tūlanga le mo se company mo le suawai, le mawhaio na whaasoato le suawai mo umia i tangata uma o le tele waenga Wellingtone o le awai tuutuunga mua mai ta ilua aso ma whaonga e ainga la tau paipai e fui eito ngā la au ma whaatoanga peitai e le otoe mamawa e si itia le lapata inga lona tolu e whaatapula aina i ngā yo inga umalava e whaonga ai le suawai i fafo e le whaatanga ina i o na fufulu ni ta vale e le whaatanga ina foi o na whaonga whanga awa ai ngai fafo fale be o na Sāmoa Haskell o le mango le vai tau le tau mawhanawhana le ua valo i aina whaatase ma le mama o paipa o mawhoi foi o na au fiei ma le vaenga mo le puipuinga lau tele i lapata inga mo tau mawhainga e whaasawa i le suawai. Wa tālasanga ina i lātou e ana whale talawai le whainga mālo leo le ase e atu e ta ia le atuna o ina i whaata atia ese la lātou folanga e toi amatai o na tutongi tau o talawai o na ole popolenga i le toi fo i o tangata ngase filifili po awha la au mawai la au motonga fitinga lātou te ngā whatia e tutongi i le pāketi le māsina o me na le toi tutongi na ia ngase le lima tā la mo lātou whala au ai maua fua. O se fuwhanga na si te le tūlanga manuia o ngase, masa te le fo i le taimi o whai ngā luenga i whale talawai, e tala noa i matangata ngase, pe ona ta ua Gemma Perry, o se tasi ieito mai mo whala au mo tonga fitinga i te awa mutu, o le fuwhanga le National, o le toi fo i o tangata e tutongi tau o whala au, Mangana i tangata i Community Services Card, po le Super Cold Card, na ta ua Perry, le ato e fo i lava i le tūlanga sai e mua e whetu na i e ngase, po le whawhanga o lātou whanau, po le tutongi o lātou whala au e puipuia i lātou mai le ngungu, o Perry, o lo tū malo si se loilonga, o le Prescription Access Initiative, le sao ina ini tali e lua se lau tolu se fulu lima, mai fale talawai e se lau se fulu iwa le atunu, ia afianga e o i tangata, pe ato e tutongi tau whala au mawaila au, mo tangata ngase le atunu. Wa whaupopo ina le numero sui o le pol kalame pol whala putuputonga o le Christchurch Call a Dame Jacinda Ardern e tau fienga yo inga whaatuk whaalawlawe o ngaonga e whaasalalau ilunga o upenga ta whailangi peitai o lo whaitua ina le isi teitai whono le whaala putuputonga le President Farani Emmanuel Macron. Ia company te telo le kukol ma le meta ona ole le awai i le whono sa whaiele a sofa raile talwai o le uofi atu le AI po au nangal poto whaafoling o masini le Anthropic ma le Open AI i le whaala putuputonga whaatase maisi au nanga fo le Discord ma le Vimeo o nisi whaala putuputonga fo e fitu ma nisi fo isu i fo e se fulutasi o le Christchurch Call Advisory Network e tu sai ma se pepo whaamatalanga sa whaalau i loa le asoana nafi peitai e le inisu ia le meta le sai ngomo mo le Facebook whaape ma le Google na awina atu i le fono i pale i falani na Sāmoa Macron i le BBC ina ua mai a le fono e atangia mai ai e le otoi mana na o le meta ma le Google e whaatino ala matawhai oi. O le Facebook le na whaasala lautu usawa i se tau le anos whainga whaatelo lisi i le asos fulma limo matikala i stete ma a matailo e Dame Jacinda lea vala au po le polkalame i le luafis fuluiva ina uatula e mai ia o so whainga. I le Pasifika, sa whaamania te ta telefono ato moto al Pasifika le avea yo Baron Waka o se tasi sa President il Malona uru mwhailau tusi po le whaululunga fo le fono e ui tūlanga whesilingi e ina o le whaanga solonga o le whainga filifili ngā waka a o se tasi na yeitu o inga ine mata upo a o i le whainga Maloa na uru na tetewa e se ai mai rarutonga le usunga fono na uru a o whaanga solo le fono tanga na tali le pale mio fiti se tiveni rampuka na tali le pale mio fiti se tiveni rampuka ina ufsilingi le leitio New Zealand e whaapea e leo i lato ni whaamasino sa o lato tauli mai na le filfilinga ma o se vaenga le toi au mai o mai korenisia e le fono o iana malanga i ke ripati ma toi au mai korenisia
Ma whaamautino le toi avea peo I lato mo sui o le maafutanga o tomoto le Pasifika na o atuia ua mawai le Pacific Forum e na o lato toi fono ina mai tele lava vaenga maanumi le amatanga o lana no fo inga o le pale mio fiti o lea ua mai ona toi auli ma whaamafolfola pe ona sauno rampuka. Sapa tupatia ifo ita ili whaatinongo le fuafuanga mo ta iala a wale Blue Pacific o tāpenanga umamole atina e ale Pasifika. Ita alonga, o le vaiasta loina whaiali taamisanga tāpolo le visenga iwa ma le sifula kolisi Wellington le College Sports Wellington I le Malaya Trentham sa manu malo ito a iwa whaafia le Best Crows sa tamaita I le vaenga le Juniors lana Crows e fitus fulfitu o to a iwa le visenga iwa I le kolisa Wellington Girls College ma o se tasio fitu pupula o alo mawhanau ale a ongatanga polo Sāmoa Wellington Wofia tunele au taita o fito le manu Sāmoa I taalonga le Olimpeka mo le taimi mua ina ua manu malo le taalonga Papua New Guinea isu enga o le au mai le Oceania ai o le taalonga Luas Fulfai le ai o le taamilusanga o le Oceania Qualifiers sa whai le Brisbane ma sa tau vai mai si au mai le Oceania wanganai New Zealand fiti ma Australia ia sa wha mautuina o la tau avanoa I se taamilusanga ua tuanai Sato e tali o mai leli o wa amaliko a pelu mai falani e ta aloai I lea ta amilosanga. Sata aweli potel TV tasila sona nafi a tono wala ta ina sainise ioenga mo se fai pelenga I le vao lupe soli ai Joseph Parker maleli o Dion Ty Wilder o se tasio tamafusu I le lalolangi e pito malo losiana tui mai ono fai Saudi Arabia a ole io ole kirisimasi na faali el TV tasi o yeini vaengo se malilienga mo lea fusuanga I le asolus fultolo te sema ma le asofo I leo le afa I se isi fusuanga tele maleli o Anthony Joshua le sa ia fao le fusi o le siampini o lalolangi el WBO mai a paka I le lua fisifulambalo wa ta awe whaapea a whai ai alo I ona whaatau uina le fusuanga I le vao Parker ma Wilder o le aveo se tasio fusuanga tele mo paka talo mai le taimina whaia inai I ai I a Joshua I le masina o mati I le 5 tausanga ua toa nai. Tala fauia ma le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O folo fatu lu tatu tanu umalau whaafunga anga ele isi whao poponga le neo tatu telefon mei Sāmoa ele tutu wale si ufonga le nau mua. O le malai wa alele tia vea le ua taatia ma le wafu I sa titua. O nisi o ati na e na ave iei whaata I te inga o le whaanga ioi ina leo le mafau le fionga le ministao tupe le fionga lau timu ia a fua wile seva ai. O nisi o a seta tō tino le malo wa ta tia le utoi wha a wawina, wa te tau ne ona toi sila tutoa I ele ka peneta. E nisi a wala e mawhai ona wha o ngā ina I le a wala po le tūlanga o lo iai pe wha a wawfoi, mo nisi se le ni maua wha o popo le malo. Whai loe le fio ngā lau timu ia se pe po wha mtalanga. O lo lava ma tutoi se le ni le malo I lana wha a ai, e mawhai ai o na whao ngā I a seta moni tupe maua. Whai loe le fionga le minista, e lea toi fia tala noa I e ni fuawhanga sa whaatino le whainga malo ua mawai, a o lana lava ia wa ai mo le malo ua tūla I maini le foe, e te tau o na matua sa ili masu e te toa, po o anilu I tau na toa I a te nae, o ni whaafi tauli a e sa ili fofo tala whiangai, e whanau mai isi mafofonga fau mo nisi a te nae le lei, e whaipa anga I mapa anga whaavao malo, I le vave o na whaatupe matino mo se manui o le atunu lau tele. O vai mamau ia le fionga lau timu ia wauna ia I nei le kapeneta, e nei sila tuto in bloketi po ni atina e fau le malo, e whao ngā ia a seta le atunu, wata atia I le taimi nei. Na whaataunu ina le vai asun te nei le fontanga lo na fase fulu whaala puptonga parlemene mo malo tau pulenga, mo le tūlangi Australia ma le Pasifika, le asa whaatuk te ai Australia. O le autu o le fontanga, o le avea masui mo le lumanai tupulanga televou ma le parlemene, ma e lata I le fitus fulu le au se fono na fono le nei fontanga.
O le tofa i le sui fonga fitalai o le mota, le fionga awa pa au mulipola alo te fua mulipola, ma le tofa le sui te tai o le tuangai le fionga fontoe le wofo. Sa fai masui o le tātou fontanga po le pāle mene i le fontanga tā ua. Na whiriwhiria le fionga le sui fonga fitalai i awa pa au masui te fono mole nei fontanga, e pe ona whaatuina le pālota i le fionga le fonga fitalai o le antukuki, ma whaamaunia e sui na wai. O le fontanga sa soalo pule ma tā opo tau pāle mene, mo le una ia o whainga whaatem korasi a miotonu, e au fiai malso solo i ta ia lau pule ngā malo le lei. Na whai uta wana manga o le fontanga le tui nātu alo ia o le mta whaioi le pānemene o Sāmoa, e tali malo e le nei fontanga moli tūlangi o Australia mal Pasifika, e le tausanga lua whelus fumal whāle tausanga fōlea, e le masina o ki topa. E te lese lumana i mo tūpulanga a Amerika Sāmoa ma Sāmoa, i le una ia le tūlanga le tūtau i tā longa. O se tasi leo mata opuna i oe umai iei sui usufono o whainga malo e lua le motu sa sae ma Sāmoa nei, e le fontanga le atoa Sāmoa ua mawai, o se manatu na la ngai le fionga de kovana malana au malanga mai tutuila, e na ia fausia le tūlanga tau tā longa i le sootanga o malo e lua, e le ngata e wha malo si e lo tātu tūlanga tau i tā longa, ai whapena fo en whiwhasoa i ia to mai maanga waa, e le ngata i whaia onga, ai whapena fo i tama mateneta alo. O se tase o mata po le fontanga, na tue tālo sanga ila usufono mai Amerika Sāmoa, mo se isi e ka wha au popo, i le lisi lea watu inatu ia ilantou i tau me sina. E ui e le isainia malilienga o ia mata aupu sa whaatala noina, ai o lo tu mau pele whenga inga na sainia e malo e lua le tausangan te nei, e nisi o mata aupu sa tala noina ina ia au sia lo latu sini au tu, e mole ati na e watunu e lua, ma ia sala la watu le manui o ia ati na e, iona tangata no. O le whama e ino le porkalame o le tau ave ina lepe e whaata amilo le sulu o le file mu, e te te atua i sa wanga e whaia i tinamata mai ta ima whanau iti, a le whala popitonga le tau manga moe popo ngā tia, wa toe wha mautu mai masitasi o vaenga e poupo waili ngā ruenga fsos wani al mtanga ruenga o leo leo, i le tau mawhai le te te atu i sa wanga lo a fiai le atunu. E ala le ele le mawhai o na toe ave i tua se tangi e whato ai pe tu i nātu le mtanga ruenga, e a fiai ni sa wanga, tu sa lava pe toe talo sanga le na tangi, e toe ave i tua ai whatau nuu lava mōlianga masu e su engal mtanga ruenga. O nisi o vaenga na wha alia mtanga ruenga o leo leo, wa matua maua e lava disi i tio leo whae o sa wanga po mata opo, e a fiai alo ma whanau la aiti, ai o tina matamai tai. Salau mo tupuanga i mga ia mata upu e a fiai po i masabai. Mo sila fiele o iei se anu ilan. O lo patu tupula ia fea. E iei ona i tu le lei e iei po i ona i tu o na lo papea mai le public. O lo tele awareness. O lo iei policies. Now we have the strategies. Pa o lo mawaluma fiele alu. Pa i le mai tau ale matanga luenga ia e me se mātou ne lo patu no ina nga luenga. There is a trust to the public in continuing on our ring at the terminate, especially the mail only respond. We have to respond at the earliest opportunity and within 12 hours. Na whai lua le suicide ni on tanga luenga o leo leo, o lo tamu whai si i tiel tūlanga le leile so tanga ma le vaenga le wha amasinonga, o na iei mata o polo o lato ngā lulu e matu i nātu, peitai o lo o iei nei vala laiti, e leo sanga tonuai le whaatinonga o vaenga i lua. O tala fōwia mo le amatanga o le neiva yaso, whaasoi fōia.
Ia, nau whaafonga me le tātou tunu nei vaenga o le wauli nisio nei tātou whaafianga ngā ta fo lea ia o tūlanga fo i a tātou talafou pena tu ina atu le nei vaenga o le wauli ia ma o mai atu i fo i a tātou talafou le nei vaenga o le aso mo le tulinga ngā whaafitai tele lava ia le sunga ia tā se salam sam me le tātou le tio whaalongolongo i Sāmoa le tātou i Sāmoa ngā ta fo ia o le tuafini a Savalina Kasiano i le tātou le tio nei New Zealand nei ia mo le wili no tātou talafou ia wale whaafonga anga le tātou tunu o mawari si whapoponga i le aso atai au ia le tu lai valu le tai au i le aso atai au mana ia le vaanga le asa o te lofo i le sa lo whaaso ai tasi le tūlanga fo i o le tamu whainga le tātou au manu sa le tātou taito fitu le ua maua le lātou wawano le Olimpika ia o le tūlanga mana ia e peo le si vaenga fo i le sa o tiltilo na ia uia o le ta sa o tiltilo fo ia uia i le usole ia apelu maliko ia ona o tala fo i le sa o tātou i le taimi fe foto a se ni le kon karate asia atali i po sia uso fo i le amalanga atu fo i malanga i maua whailano kon karate i atunu i whafo ia sa o tātou ia sa whai mai ia nisi fo i le tātou tunu ia lo wahalu i le au maua lalo ia ono le nau o te ilo fo i le mafua anga o le mana o ia tūlanga fo i niso i lātou le tātou tunu ia ta tauna alu maliko ta alo le levo le wa ta alo le levo tātou ia i lunga ia ai o se vaenga le sa o mai tau mai whaatano anga o maliko le vaenga lea ia o le mafua anga sa ia nau e alu kalapu le wasei ni lana kono karat ia ono le tūlanga fo i le o lana whanau o lona to o lua le mawhaina amatu i le mea o lo ta alo ia ma le tūlanga lona lua le sa o va ai ia o le mawhaile ona a leo pe whaatanga mai ia sa o ta alo mo tātou au o le tātou te fitu le Sāmoa ia le tātou tanga i umai lona winga e se fo le tātou mawhawhau e se fo le mawhawhau mani koi mana ia tele fo i sao mai e poto tele lana ia fo i mawhawhau ma futuna inga o lona ia a whaapale ni inga o lona taimele ngate lan kalapu ia o le fia mana o fo i au nanga mo le tātou au le Sāmoa so se tangata hulele ta alo e ia le wha moe nga o lona tau whai ia i umane manuel tau mwhai ia mai se ana ia lo mai Sāmoa ia o lo tau mwhai ni o lato kon karate fo ia a le mea ia o le pule ale tamata alo ia ilo na ilu mana i wai le watu ia le tātou atunu ia le tele lau whali ma le mwhai a onga ia tala no atu i pe a ta alo pe a whaaso i ta alo i le watu vai ngana e whai le aingo na i tamata alo pule ala tau ia a walaki a mai po mawasi kone karate ia o e whaonga wa fo tau singo mātua ma whanau mai e pe fo la sina uso ia lona la mana e fo ile tūlanga la wai ai la fua mo fo lona vano e sau e fo ile le ta alo mo tātou tino ia le wai mo manuel tau mwhai le tātou au whai mo vai aso pe ona mai mo ina ilungo ala televise ia wanga wa tātou mo le talonga le Olimpika tātou te fitu le manu Sāmoa ia al tūlanga na iai o rumana ia o tamata alo ia le whape e pula tamata alo i po whela mo mai se ni tau se le ainga o le si tūlanga le leisa o vai ia o tele ia o lo manatu ai na o pe o mata e ele tangata fu le ata alo kon karate a sa tu ta alo mo Sāmoa e ta alo a vule ne te wala vea ele to te pe mele na ta alo ai te mele no ta alo ai o la ta alo la pe ta alo mariko ia e matua i tu sa la uta alo ale no ta alo yo o la uta alo fo na sa sili ya tu lo fati no ngala man tu lo to ato Sāmoa ai foi la ta alo le na umane la ta alo mo matua le ia mali ulu tu ale ia mani fu to ulu le fo le ta ya le ulu ia apa tu le mo lenga ia toni mai lalo ia fai le ta alo nga ia le na iwa na e fa ma vai ia o ele o daga ni me ia le na iwa na fa ma vai te ia ia wala fa no le ia o pau fo ia no wa ese fo le tūlanga o ma fa ia ia wa no ana fa pe ho ia te ma fa le mele ia se manua e no ma fa ele tau no metas ia malo ia to fa malo to fa talo fa tu le te mil tatu to tuai ia inga ia o tatu o tunu ia mai se fo ia au fa nga luenga ila to lo ma futa mai tono fa ngā luenga i se o se ngā luenga mai se fo ia wa ta vale
I lunga le awala le taimi o le auli o whenga i fo i la tau i ngā ruenga ia i le pisi ai fo i le awala ma lo lava le ona sai ia ma ona sai pea i wingo pasese a me se vaenga le la pasese pe o le au ave taxi o le au ave upa ia o le au ave pasi ia tangata whaafita uli le aso ma le aso ai o whaamanatu ma le tualalo ia lava pe tātou le ona sai ma o le mimilo tu i luma i nāna e piki arau pasese ia lupe le liu ma le mea na e masanina e liu ma iai ia ai ma lo le on sai ma lo foi le uli ia o la to foi e nga lui fafo io nga le mana ia le tau ba tu le mana ia mai le tau tu lo mo ne Wellington e fa talo fa tu i le au kamuta o le au palama o le au valifale o le au moavao fa ma lo tu foi au moavao tele foi la tu lo nga lui foi le foi tanga nga ma lo fa ma lo si ma lo foi on sai ia ma lo foi le nga lui fa ma oni le mo ino vao ainga ya mama wa ia se le ni wa foi le anga ia tu foi fa putu le ya awa ia le taimi was fia ana ia te longa le sva ngale wa tu mo lo ma holitas ana o sa wa i lunga tu e fa ta sa talo ia na talo le ia tato le o le talo sa e va tu le talo va tu fa forme le tu no talo saka no talo lo ma saka a nga ta fa saka ia pa fo ia o nga ta ia o le winga o talanga ile store na ile fa tu le winga o from talanga mal tu sa lunga tu i tato le talo tu i ne ia polo i lunga astro le psa o lo ne to masi na wole toe ole to e fai si fale o lorna intia le fata wino talo vela le sai le talo tau ona no fa silio fa la no le to e fai o top talo mai o tau ta te le talo sufitu tala le tau kilo mai ia mai mauli te mi matu te e sakai pe kaole talo e tonga ta e te mi le fata u ai mal tuala na umba loa pe o lua to masina wole to e fa ngale le ala wa fai i lunga tu i le vanga le supervel le fai le vanga le le fa tau e la tu talo le o tau ana a tu sau na ia olo la po le aluka lan tatu le aluka ala fa le talo ele human fa talo vela le talo vela na ia o ata fa la no tu pu talo fa mai o le o fa vele inti te o le lo por me la fa o le lo pe to el talo ale talo ai mai tangata vai mai po fer talo tau tu sa lo winga la fam talanga tu sa ole tele tangata ai o vol temi wa tele talo wa tau ai mai tangata mai wa tau ta telefone ole me te fie si el mele ole ta tu tau fai fa pe ya lu ai pe la lo tau talo le ma le mele le mai tau ni si ilunga la wali wa amata si ilunga la wa ngal kilo ia awatu lo la ta tu tangata ia na tu ai pe tu sala wa le lo la tau pe to tau pele ai fa mai lato ale tau fo ole amai mau tano tia no tu sole ole ai kia fo le tok te ma ho fa ngai ina ia fa ai kia nem fa yona wa to ta to pa u lalo e pa wala ai kia fa ole a war fa tau tu u ai pe a wa to le si te no tu wa lalo tau ia wa ma ave lo wa nem fa na ele ma fantano sta filato tu wa la iro e lato ole talo a male fa ile lato polo fitile mo i yaso mo le va yaso ya tato ia ole tulele ia la to tangata o le fata wina so fitu tala ia fa ia tangata te ole talo por me mata te minei ia ai va ia tu lang foi tango fie tango fie fa tau ma le siva nga fa manatu tapala uli city la ngole telefo fa le olo e fa le inga e fia tele tamana e volele ilo le tapa ino li city e tu sa va tu fale wa fa popoli limas fulsene fa popoli limas fulsene le tau le olo na melna mai tau le la city folele mai tau le tau olo ia va tapa le la city ia mai tau le ia le tau olo la ngai fai fo yasi ya mi o le pu le o va nga ia ele fale olo uma ia fale olo folele ia mi ona ele tateleano tu lo city ia atalo tamana
Ana yo nei fa manatu lenga le tau o fa yo tau sanga moi ya o le vaenga na le tau fai tu na tu nei fa manatu ina ia wa te ro ngaru e le taimi tau te manatu e tupulo pa pe so e sa o le awa ina no pepese le no pepese mai lungo le cho ya le vaenga tau na mo fa manatu nei taimi ya o le si vaenga va ila wa tupe ya o lau telefoni ya o tono ta avale o le si taimi lo tanga ta ai le lo kaina ta avale mea u mana o le ata to tupu taimine ya nga taimine se ia fa solo atu le ya sofia na o to tele la su e mea nga le o feo el taimine mo o ile au o feo i tamana ya mata tu ane wa fo pui ngo me to tino tato tangata ya tato fa fisianga le va taimo le va nga le oli ya le pesena na tato o la fa tato ta va ngali Fasta ngali. Oh ya. Aya. La fasta ngali ni va ngale uli. Ya mo ina to ya ole fa pena fo mai. Ya lu esia sina pau no setasi. Ya ole tu lango tau maftanga nafi. Ya na va ile yo tu fo ita ya o solo ngale le me uma. Ma lo le un sai tato tu. Ya lo e fa fo me pe to tu no ngale tato wala le tasio no tesmal tas fa mo si fo ngalo mo. Nos, siwa. Ata.
te whai mai o ta mai tai. I whai e ona ole ale ai, se mea se I tau wha a pu ai. O aso a pu au, o te lele fia tau ma whai. To find my automatic time. If I get on a only alley, some may say it's how for a poo away. Or I saw a poo out, what you live via town, my fight. Yeah, girl. Yeah, girl. The sun is setting, looking so beautiful. I'm feeling so high. This island princess in my arms, she looking so right, and we just swinging like the palms with the evening tide. And I've been caught up in the moment, can't believe that she mine. Away, top for mine. All I feel. I hope what I got to find my automatic time. If I get on a only alley, some may say it's how for a poo away. Or I saw a poo out, what you live via town, my fight. Away, top for mine. All I feel. I got to find my automatic time. If I get on a only alley, some may say it's how for a poo away. Or I saw a poo out, what you live via town, my fight. Or I saw a poo. Nai whaafi fianga re nei vaenga o lea wa huli ina o te sumale ni mani minuti o na tāle tulai lua le tau tuam na uranga le tātu ala leo le tasi o no te sima le tasi whamo i le nei vaenga o lea se mole o tulinganga le whaaftai te le lava le tātu tunu ia mālolo no sai mālolo te tau atai ia o le fo il matu e va lua tuwai male uso ia tutula vaa ia o le tau whaama e ino le tātu por kalame le nei vaenga leo uli e ili nganga maulunga ia o lo solo nga le leipe por kalame wha ngā solo le tono ngā ruenga le ngā te tono ngā ruenga ia o le au kuka foi ia mai lātou fo i le lātou whaiwa no filima, ia wale tau tō ino na ia tātou, tau sia ino na ia tātou, ta māmatina mātua, ia o whia ngai fo i lātou ma. O aso whapenei, ia o vaenga ia na to toi le aso nafi, ia o tamana e tau ono toi whaafanga, watu whaafonga mai na tunuli nei aso, ia ai toi whaau le aso ngā fua lātou ia. Ia, o nei mātua fo i e whaafonga mai mai tono a inga ma whalo tangata mātua ma mautanga sengasa. E leo toi tutusa la tau mafa, tau sami pe o le mesa iai. Io. Tu sa ua matutua e a ma folele ma wa ya o tau le folele tau le ma losi tau sami. Ma losi le tau sami ma vai ngfa pena. Ya. E fuala va tangata matua ia ma tamama tina matua ia le tau sami e folele ma onai ma laule. Ya o se o I tau te loai. Ya I lunga so I fuanga ma le matua tangata. E o fal taimi e te toe I Nigeria ia o matua foi. Ia. Ya, ele tu se o le ta ai se tu lo fa fonga me tu le taimi nei. E o pe uma e o atu lesi se fulu tau sanga. Ia. Ia we le toe tau sami foi le se Wa ula ele ia. Ja. Tau male anga.
O le tau ngale anga na ro pe o matua. O matua le la maro lo tino. O le tau ngale anga na o ya sumai ai e pa wang na me le fatela. Ya asa. O le tūlanga le tira. O le mātua o le soifua ma le anga ilunga o le soifua. Mātua o nei mātua asina o le tunu. Ia o le whaititia fo ina o le lato fia tau sami. A maua le toast. Ia o sina supo le auli. Ia o sina toast fo i le fiafi po tau maftanga mama. Ia ua lava matutoi. Ia pia ona fai atu e talitali e fua, talitali e ia alanga e saa wala tala. E po ia to ina fo ilo fo ili sati, sto ina estamane o risati alisa. Ia pe le si 5 tausanga ia o tato vai fo ia risati ia ia tasia ia le fai ia o maona ia vai pape ia si tina fo ia ana. Ia pe le si se 10 tausanga ia o amata fo ona fai fo le tau sami o matua fo ia na ito ina mana i matua o vai ngale mai mo mai no Facebook mo YouTube ia o pe atu le sili mata usanga o le o tau le ia wana le tau sta mani puti ia yo ma tele na matua le te minai ia Ole o te tau sami te telefo ilele wana vale puti ma sina falao sina tosto le auli sina supo ia ole fiafi po o se vai pena ia wala ma toi ia awa ta ua ia e o fal te mitate toi ina ia toi ina e Jerry ia o matua voia uia ia e sui fo ita u me ai tate ai ia vai pena te le swinga ai ole nganga ia tau sire so fu malolo ina wa tele fa ama i pipisi man le taimi ia le fo ia tau te vai te foi pe na mai foi telefo ia e le o malolo ia o fa o pe ia le fo a mata ona sau le si ave ole covid ia fa manatu pe mo tatou mai sena i matua lo mo ai mai tu mau ina ia tau tu na ma fa na ia pui pe la tou ia o le situ langa le wa e ta lo sia ia walu te fa'alo wa mal te mini le fuli ta tofu ala awa ia ta lo sia ia taria le pe e ne fala o tato i tato falta le vaile ite o fala au e piki au fala au o ye umana tong le ai ele tongi e wa ave fu ia ala fe tu fo le te o tu te wa lo te tong awa at tongi lo te piki na fala au le o ia la tu pe mi o tu fa manatu pea ia vaenga na mo tatou ia le pikina fuala au se piki fuala au so se fuala au o fuala au na mai fo mai piki wa e olo le taimi te tongi ai pe atu la mai fainga malo le pe ona mai fo tatou telefo ia le atu anga tatou tongi tatou fuala au ia mana ia le piki taimi nei ona manu lai ave fu isi fuala au me ja fuala au pa Tele la fala una. Tele la power fala au lo fa ngai na video fala au fulu. Ya au tele la ni si fala au ya. O tele lo para me ale ata pe fe tu fala au pa. Ai no tele va me fala au des fai mai. Me na te ata va pe ai si au tele. Ya ole lo esta uso ya risati el fala au pa ule tata lo toi. Sati. Ya vai fala au piki. Ya fa ngama mantua e tau sami mo fa to ai no ile fala au. Ya vai appointment. Appointment nai matua e fole le fola saule tau mafana. Ya tau ha ona fa manatu ia la appointment ya ai ana risati ya mai ia fala au mai ia fala au se awol tati ia fala au ona fala au le pa au mai se inu yo ole la mata fo ona ota tau mafana ya ole o fo tato o fo le tau fa america le ten top tau fo le pulima ya le pulima au yo lo tato tau mafana amata lona faaliali tatou aeto foʻi e le tau au ia le ia la le faali atu le aeto ia le ua mamana i vaega foi lele ona o fualaau o le paʻu lena amai le fomaʻi le ale vaega le mama tatala noa i pe vaega lea e se le manai a le vaega le ua tafaasoa le aga ua ia inisi o le tatou ua vainisi ai latou e fai mai e tasi lo le inunga ua e le o vaalongo tua e le o manuia e se se fala
se le o fiu mo fa alu ni fa tolu le ai o sa o ngore mea e inu a to ale fuala a fa pe fa ta inga le fa me fo ma e lu le tolu vai so te inu ina fuala e inu uma e inu e a to le tua tolu vai aso lua tolu vai aso fa to ai nu fa to ai le swinga ai fa fe pe ai nu atu nei tai au fa longo tu e se ala ngona o se fa longo le la me te no fai e taula no e to e alu fo ma fai e tau e ia ngona ia fianga ia ia awa le vele te loino tu sana na inu atu au fa tele ina le tinga le fa tata ingol mai le nu ia o fa mai le ia ele o work le fala ele o le fala ia to tele ni shola to o la fa mai fa li maso di ma to le dua to vai solo te inu fa to ala tu la ngona lola ia wa ma tanta u e ta wa nga fala ia na ai fa longa tu lo inu atu mo fala au wa ese au la ngona wa inu atu fo i na pela le wa inu nei ai o atu na nei wa ese alva ia lo ainga ia oi pe vole lu ia tu sana mata na inu fala au o e tama ai o atu na nei wa ese alva ia lo ainga ia ai ia na vai no nei o fo mai ta u o fa le appointment vai fo mai ia ma vai ia fala au na mai se mai inu fala au ia mai inu fala au fo le te ai fo le fa so soni ia i maftianga tino ia le so le angal te mi va veritas ia le to ala le atali do so le ta fio la ta sita ta lari ala ta do ia le wa ia to tu pelo sunga mo se ta ia le la usa unia to ta pese o so le o mali le tu tu ali sta va vedere le ia Sāmoa le tino pele se o tafia e vai le o to inga o dia so fu fa pe nei o le va mata tari e ma va tu foi ni fa mata nga mo tatu o tino ia pangalia ia wa o mal taimi o fa mai na le tatu tu lu ngole Facebook ia me se o YouTube por si fonga la mua ia mo de to nga fa after tele ile pa ia mana malu tatu o tino ila to fo o ma futa mai mo mai lu ngole Facebook ia me se o tatu YouTube le nei vai ngole uli ia le tatu tu mo le toile nga fa tele fa tai lo tala no mai e ala fa ali mai o lau comment ia po lau fai upu fo ile ia ma tato fia ila fo ia ile nei uli wo mai na ile tua ia ai mo le atu lo fa anga tato wa tino o le fa talo fa tu si o tali ile ma futa mai Sāmoa tom ia ma lo on sai fa malosi san ia mto anga koleni ma fa malosi ia lo fatu mo e so le foto amata mata ma le si o tali ile Sāmoa ia lo fatu mo san ia ma fa mo pelo sa ngale mu ma to anga koleni ma au to anga wale IPM ai paleni ia au na te fa ma si ma to anga koleni ma fa malosi koleninga ia lo fatu fo ia nei tatu pa anga wa fi le pepe ana meloi ia sunga risati ia ma le to telo tatu tunu ia ma futa ma ia pangalea o mai al tatu tu le yaso ia mo le toila ngang fa tele ma te fa malu lua tu foi a wa sala foi se manga ngana ia me se foi il matu tu le yaso ma le sunga tu foi viso fa manga lo se matu fa le tonu ia pe wa sala se matu upu ilungo le ea tatu to e felo ai tai al tai masani ia ai mai le matu tu nei ia le sa tu foi viso ia o le sunga cherry tapu mana ia me se foi ia lo tangata ia o namba tas ia matou te alo lofa tele ia mo tātou atinu. Whenua i tahe au, te masani le tūrai fitu ia Sāmoa, whamanuia le atua le nei auri, ma wha soifua ia. E i whainga ona ia whaatofa. Le i malingi po i ona loi macha pe ayusea. Masalo ai ona ole o ona matsui tui ona tinga. Ua mafua ona lea i sana tala. O vai tele na ia uia masami loloto ile sa ilinga o se vai fofo
molo na loto. O se e pele na lata mai, ua mo atu I le baai. A oa na fi, wa leto e maua mai. E na tele I loa ina, o olea e ale winga, na ona tinga I le ono sai, malona fiu e tutali, na te le I mautinoa, e te foi mai pele ai, auto tonu o lona fatu, e avanoa pe